Soifua manuia Samoa le atunu pele lenei taeao o le asolua lenei aso 16 o lenei masino au kuso luafe lua 15 ma o le tautua lenei le siufoga o le lamui Wellingtone toe matalia lana tautua lenei taeao alo mai o le tatou sauniga alotu faleaiga o le ataitaʻia le lesuga le faafegaiga Reverend Jeremiah Allen o le kalesia faapotopotoga Cristiano America Samoa i Porirua usi maia le faafofoga. O te toe whātalofa atu le nei tae au fau. I le paia ma le marutele o sio tātou wātunu. Ma lo lava le soifua manuia. Ma lo foi le tau wātai. Ai ala whai maia.
tātou atu I luma o le atua, e ala I le tātou tāpuainga. O le tāpuainga I le atua. Ia mālie fo'i a te oe upo lo ngutu, ma mawhauwhaunga o lo loto le ali ie, o lo papa, o le na te tongi o lo ina. O le a tūlai malu I lo tamā, o te whai atu I a te ia. Lo tamāe, o au angasala I le o I le langi, a toa mauluma. Se o tātou te talo. Le atua lo mātou tamā pa I ai. Mātou au mai luma o lau fio le nei tae au fau, ma le nei as fau. E au lava I a te I mātou. Ona mātou whafo I atu le vi inga I lau fio. Ai meise o le nganga pāwhtai le li ie. I mea umaulo e whaia pēa I lo mātou ola. Whaftai I lo alofa. Whaftai I lau tausinga. Lea wa mātou wala whai ai whangunga lei. I le nei as fau. Pala au I lau fio. Fio mai lo ngang pa ia. Tau tō lua ina I mātou. A o mātou whaia le nei sauninga. Ia I watu ai mea umai lo vihinga. Nei se io o I le whawawau. Whawawau lava. Amen. O le whaitawina o le tuspa ia. Lo tātou muri lava I le tuswhaitau waso. Nei e ka le sia o au. O le aso so o tātou whaitau. Mai le tusi na whaitawina le aso a nafi. Ma wale ai whenga I ngafou. O luka lona mta upo es fulma lima. A e o te whaitawina le whai upo es fulma tasi. Whaangata mai le whai upo e luas fulma wha. Luka ta upsu lima whai upo es fultasi. Se o atu le whai upo e luas fulma wha. Whaafonga mai I a whiongpa ia a le atua. O te whaitawina. Ua wheta lai at foi o ia. O le tastangata e tō lua o nā tali. O whai atu le wii lon tamā. Se nae. Ia e au mai I a te au lo utofi o le oa. O na vai lua lea e ia o ana mea I a te ila ua. O ma vai na yaso. O na wha poto ai lea e le wii me uma. Walu malanga I le nu mamau. O whata ape ai ana mea I lea nu. O so ona ula vale. Wa uma atu ana mea. Ona onge te le ai lea o lea nu. Ona whatua mativa ai lea o ia. Walu ia ua nofo I le tasta ngata o lea nu. Uia awina foi o ia I ona whanua. E fofanga ai pua. Ua tupu lona mana o I le atingi mea aina e pua. Ia ma ona ai o ia. E le ai lava se tasi. Ua avane sina mea I a te ia. Ona ata mai ai lea o ia ua whapea ma ane. E le tō tele ea o au auna lo tamā. Ua whaulai a lato a reto ua tutoi. A o au o te mate laina. Le au tu lai maalu I lo tamā. O te whai atu I a te ia. Lo tamā e. O au angasala I le o I le langi a toa maunuma. Ua o le toe au ngā o na tā ua o lo wātali. Ia e a vea au ia pēio se tasi o au nā. O na tūlai lea o ia. Ua alu I lon tamā. Ua I loma mao foi o ia e lon tamā. O na muti vale lea o lona alofa. Ua momoe atu o ia. Ua fusi I a te ia. Ua songi atu I a te ia. A ua whai mai lea tali I a te ia. Lo tamā e.
ua ou agasala I le o I le lagi atoa mauluma ua lē toe aogā ona taʻua a ua lou atalii a ua fai atu tamā I ana auauna au mai ia loa le ofu tatapuae e au pito lelei ma fa'aofu iā te ia ma ia tu'u se mama I lona lima ma fa'ase'e ona vae au mai ia fo'i le tama'i poui peti ma fasi tātou te a'ai ma oli auā o lo'u atali'i lelei na le naoti ua toe ola mai na lei loa fo'i o ia a ua maua ona latou oli ai lea ia fa'amanuia mai le tua tātou faitau ma fa'alogologo I ana afioga paia tumau al pea iā te ia lona vi'iga nei se i'o'o I fa'avavau lava amene o le amaua se upu e pai mataʻitaʻi ala I lenei fo'i asofou mo I tātou mai le tusi lea na ou faitauina a o te fia fa'aogāina le fai upu e 2 ma le fā e fa'apea lona faitauina auā o lo'u atali'i lenei na oti ua toe ola mai na lei loa fo'i o ia a ua maua ona latou oli ai lea tātou matua lenā a o le autū o manatu e autū ai mafaufauga o lenei taeao papea o se atali'i ua leiloa o se atali'i ua leiloa tautonu o tātou malamalama I lenei fa'ataoto e tolu I ai fa'ataoto o le mataupu lea na tātou faitauina lea na o a'o atu ai le ali'i le au fariseio ma le au tusiupu ma na iai o le mamoe na se ma le tupe na leiloa a o lenei taeao po lenei aso o le fa'ataoto po le tala I le wi'i fa'amaumau oa pei on tātou iloa ai o le agaga ma le fa'amoemoe o lenei fa'ataoto ei ona fa'amatalaina e le ali'i ina ia fa'ailoa o ta'u atu I le au fariseio ma le au tusiupu le tāua o le galuega o lo'u faia e le ali'i mo agasala o le fa'amoemoe ina ia latou iloa le uiga o le tagata ae salamo le tagata o lo'o iai le agasala I lona ola o le agaga ma le fa'amoemoe ina ia toe fo'i I le atua toe fa'afou le ola I le atua tautonu ua outou silafia ma ou iloa lenei tala pe ona tātou fa'alogologo I ai o le mana'o o le ui'i ua mana'o I lana vaega o le tamā o āiga mai lona tamā lea na watu ai e lona tamā e tusa ai ma lona mana'o ona alu ai lea o ia I nu'u mamao ma fa'aalu ma fa'ata'ape'ape ai ana mea uma ua fai lona ivi fai mai ua so'ona ula vale o ia ona mativa ai lea o le a le mea na i'u I ai le wi'i usa ai ma le tala talo fai ua ai I mea ai e fafaga ai pua'a e se itulou fa'auta I le maua lalo o le mea e o'o ai le tagata e atau mamao ma le ali e i'u vale ma lē manuia e tusa ai I la ma le tala
Fai mai, o nā ata mai ai lea o ia. O whapea ifo I lona loto. O le a o tūlai. Ma toe alu I lo ta mā. Ma o whai atu iai. O au angasala I le o I le langi. A toa mauruma. O le toe au ngā foi o na toe ta ua au. O so ua tali. Au se au auna I a te oe. O le langona. O le tau tinonga le tangata. O sala mo whamauni. O toe foi I lona nuu. Ma lona ainga. O toe foi I lona tamā. Ai maise ai. O toe foi I lona atua. Io e le au soe le neita e au. O le fina ngalo le atua. O le fina ngalo le atua. Mo o e ma. Le tangata ana sala. Ina ia tātou sala mo wha mauni. Ini mea leanga umma sa tātou whaia. Awa a whai tātou te sala mo. O toe foi I le atua. E manuia lo tātou taunu unga. Sila foi le taimi. Le toe foi atu ai le atali I lona ainga. Fai mai, ua loa ma mau atu o ia lon tamā. O na muti wale ai lea o lona alofa. Fai mai, ua moe atu lon tamā. Ma fusi mau, ma songi I a te ia. O le whailonga, o le fia ma le oli. Ua wha atumulia ai le loto. A le tua ia wha iutaia. E le te tau, o na moe se tamā I so nā tali. E tapu, e sā, toe mata ngā I tū ma anga wha iutaia. I le wa aina lea wha tangata. A ua le mawhai ai, o na tā ofi le nganga fia tele ma le oli wha tamā. A wafai mai o ia, o lo wata lii le nei noti, wato e ola mai. Na nei loa foi o ia, a ua maua. O na wala au lea, o ia iana au auna, e mai ia wha ofu ia te ia, I le ofu tata puai. Patu te mama I lona lima. Ma wha see I ona vai. Ona lato oli ai lea. Ma vivi ia e lea tua. Io e sa moa. Ma lau wha fonga I le neita ea. Wha uta I le mea tupu. Ma le mea fai. Ea fai e te toe foi I lea tua. Ea fai e te sala mo wha maoni. Ia anga sala ua e whaia. E wha tali mai le atua. Ai le ngata lea e mo e mai. Ma fusi ia te oe. Ma wha fuata ia te oe. O le fina ngalo le nao le atua sa moa. Mo I tātou. E au o le tātou whaia. Mea lea. Ia toe liu le tō wha. Ma nu o au. O le teimile nei. Ia tātou sala mō wha maoni. Ia tātou anga sala. Ma tātou toe fo'i le li. Ma tātou tino atu o I tātou o ta ngata anga sala I tātou. Ia lofa le atua. Ia wha lau tele manatu maanganga. Le upo le meita e au. Ai o le awha I ule tātou launga. I le pese se lau tolus fuluono. O le pese lea le e whakasa, ma le e whakaasa. O lo iai upu nei. O lo wali ua o se I lo o langa o manei. Ai whātu ese I a te oe. Ia e a lofa mai. Ia tōla upule e o lai. Ia whaia o matama whai. Ia e a lofa mai. I le suafa lava o Yesu. Amen. Le atatu.
e o tātou te talo. E atua lo mātou te māpa i ai. O le atua o le whawawau lava lau fio. O le atua oe mai le amatanga. E le ai lava so ngā tanga. A wā o lau fio. O le atua o le ola. Malo so i fua pea. Atu atu yo ruma ili neita e au fau. Ma le anganga vivi i ai. Ma le anganga whaftai tele le ali ie i mea umba. I lau tau singa i lo mato wola. Ai mese le ali ie. O le maa losi ua mato maua mai lau fio. I le aso ma le aso. Whaftai i lau fio. Le nei aso kou. Wa e whapopo i aso lo mato nei o langa. Whaftai i lau tau singa. Ma le tele ma le ana noa i o lo te mau ainga. Wa e whata mau ainga i nai o mato tangata. Whaftai lava i lau fio. Le ali ie. Ia fiong pa ia fo i peo na mato whaitau. Whalongo longo ai le nei aso. Au e feta lai mai. Ia ngā le upu tō matau o le nei aso i lo mato wola.
Whai pia I le aso ma le aso. Ma ia mantua ai I mātou le alofa o lau fio. E le mawai lea. Le atua lo mātou tua. Whaaftai I lau fio. Le li ie. I mea si sili ma mea wa e whaia pia I lo mātou nei ola. Tari tonu lava. O lo mātou soifua maola. I se lalo langi e tumu I whaingata. Ai whaaftai. Lea lava o mātou wa aia ma moli mawina. Lea lofa si ese o lau fio. Mawalunga le nganga whaaftai le neitai au. Taulanga tūtasi na e saunia. Lea lava na e maliu whalava au wailunga o le sātau. Ina ia le whano I mātou. Ai a mātou maua le ola e whaavau. Ai pangalea. Pangalawa lea lo mātou tua. Mātou tari tonu lava. O mātou o se whanau. O le foto o le anga masei. Tele mea o mātou whaia. Pai mātou o le tonu ma le sao lea. Ai ua mātou se ai. O mātou wanga sala ai I o luma. Lo mātou wāwhea ngai ma le vātou tu nofo. O mātou usua tangata. Tele lavo taimi. O whaali ai o mātou winga wha maulunga ma le wha sausili. Ea mātou te whātu ese atu I lau fio. Ea lofa mai. Ma e wha ngalo mai I mātou. Wha ngalo I sio mātou atunu. Wa fo ini wha le tonu. Mani se ua lātou whaia. Mātou tali tonu lava. Na o lau fio lava. Le li ie mātou te mauai. Te tali a mi o tonu. I mea lo mātou whea ngai ai I le nei o langa. Le li ie. Ia whai I mātou. Ma au wala. E ala mai ai lo file mu. O le mea lo iai fo I le ti ngā ma le mae a. Mātou talo. Ia to ai e lau fio le lofa. I o mātou loto taitotasi. O le mea fo I o loo. Mātou ia I le wha manua ina. O loto manganga. Ia maue mātou le loto wha mangalo. Tari tonu lava I mātou. O le ala lea. Na e a fio mai ai le nei laulang. Ina ia le whano I mātou. A ia ma whaola ina o mātou tangata. Talo le nei tai au iai o whamunianga. Tono si o mātou atunu o mau mātou tangata. Whamanuia hoi. Iesi o mātou atunu o lo au mau I atunu mamau. Po whea lava o le lalolangi. O lo lātou na nofo mau ai. Ia o atu I ai. Lo alofa ma lo wanga le lei. Whamanuia I ate I lātou. Talo foi mātou le nei tai ao le li ie. Mātou te mana tua ai. O mātou tangata. Tonu foi o le nei atunu. Ia lofa ma e soani. Pa me mo waini o mātou so ta inga. Ia e saunia mo I mātou le li ie. Tai o mātou te māma tina mātua. Ta puai mai tono maota malawa. Ia wha manuia lau fio. Po a ilo lātou mālosi fau ma le ato toa. Mai a te oe le ali ie. Mātou mantua fo I le nei tai au. Le mātou te talo le ali ie. E lo o. Kai tono maota ngase. Pa pia fo I. Maota lo tausi ai tangata mātua po whea lava. Ia iai foi le lofo lau fio. Mantua e ua. Ua pua ngatia I le nei tūla. I lunga le ea. Lunga le sami. Pea foi lunga le fonga I le ele. Ia pa I atua au la vea ia I latou. Pea tua lo mātou te maa. Latou foi ua wha noa. Ona le malanga le maliu ma le oti. Mātou talo wha lote. Tele ya te ilatou. So soani
i o lātou maftianga ono maftanga ua motusia. Le ngalo fo i ai mātou te li ie e wha mai o lo pe si ai si o mātou atunu. Pa pe nā fo i manisi o atu moto le vasa Pasifika. Ia lofa lau fio ma e soani atu. Wa i le poto mo le ata mai e lo iai. Poto wha pitoa. A wale fo i o nei wha mai. Pe o nā fia ai o mātou tangata. Le atua a o mātou iai le nei fo i masina. A o anga fo i si o mātou atunu o Samoa e pele i o mātou loto. Tu sai ma lātou filinga. I o whape nāo na iai le nganga o lau fio. Whatau nuu ma le manuia filinga o Samoa. Mo ni taita i alo lofa wha mauni. Ia Samoa ma lanu whainga malo. Mo nei male lumanai. O mātou talo ia. Ai e lofa fo i le ngā luenga. Whai pēa le nei o fisa o whasala lau. Ie iai lau whamanianga. I le li pule ma le au whai ngā luenga. Whamania i o lātou whai walo filima. O lātou tiute a wale tau tuaina o mātou tangata. Mātou wala au lea i lau fio le nei tai au. Whātasi ai mamana o lilo o le tangata lawa ia. Pia ofu i nātu i luma o elo mātou tua. Ia whai ia ilo fina ngalo. Ai au ale whai au mātou loto. E suafa lawa Iesu o mātou talo atuai. Amen. Vi ele tu le nei tai au sa mole atunu pelo na ua whaafonga lo tātou tunu i le tātou sauninga lotu whale ainga na teite i le sunga le whaafengainga Reverend Jeremiah Allen o le kalesia whaaput Patonga Cristiano America Samoa i Porirua. Velo leo whātau vai whai ma whonga tau mole lo tātou tunu e moli le ngang whaafatai lau sunga le whaafengainga o no le tāpinanga mātungo while nei tai au ala le upu folfola le tua whaafatai fwoi mo talo sanga mo lia tapo i ei foi favor nei aso wala lo favor tatu tunu i fa manga luenga ya fa na fo ya onga ya le matu talo sang fa tu pele tu la utu a wale tu tuina o le laf ma mo le tua in nai tu to vini manuia lo sunga fa fenga le fa le tu la no falo te nanel tapo inga le kalesia fa tai o le afatonu li tu la fitu al mail pol klamen nei o le ata o le taiao. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, i le ata o le tai au. Laugh of the morning. Ama te mai le apple feet to the vaveau, le si ufonga laumua, ata o le tai au.
Ia, i le nganga whaalolo mātou te fia tō wholofa ma whaatalo whantu Samoa le atu. No, pele le loto ma le nganga. Ma lolo se fumanui le nei tae au le a solua. Ua se fumalua ia so tātou wholonga lima sina o au kuso. Nei tu sanga luafe lua se fulu ma le lima. Mātou tu atu lima whaatalofa. Mātou lima whaatu au atu le nei tae au. Ia i le tāpo e ngalu tātou. Tuna umai lava i monga tele. Se ia pa ia maunga i tili. Pa ia lau whenga luenga tofi o le tua. Ia mautou wharitua. Wha le malu le whaatu whaitaulanga ma le whaatu whaitaulanga. No whaatu i ina mautou wharitua. Fionga le sea ma le wharitua. Whaatalo whaatu le te ao. Le fionga pātele ma le tuinga sā. Mahalo le sui fumanuia. Whaatele no manu. A wāse manui o Samoa mo nei mātai au. Le whangaluina le whaatalo whaina i o tātou tu a sina. Ta mamatina mātua. Lo tapo me mota malao le leita whaatalo whātu tupulanga talavolu malosu le atunu. Good morning. Malo se fumanuia ia te utu umalawa i le nei fo ia solua o tātu siai. La solona lua o whiau mga luenga matiute ia masani lo tātu tunu. Tā pena fo i nei whanau wa fo ia o ongo le nei fo ia solua. Ai whaatalo whātu tautuan nei. Ale siu fongo lo mui Wellington le Samoa Capital Radio. Tasi ono tesimana tasi whamo. Ia te oile nei tae au, ma loro sui fumanui o fia lava, se vai panoa, ia o Aotearoa New Zealand nei o long whai nei whaalongolong mai ai, whaangama i le tātou Facebook, ma le tātou YouTube channel, e ngata fwile atu nui mawe peo nei Australia, le malo tero Amerika, si o tātou tenu i Samoa, ma loro sui fumanui ia o fea lava se tawharikilope, o lo sa ili malo i o tātou tangata, ia ma loro sui fumanui le nei tae au, ni si o tau le mafuta mai, o le wao mātou nei New Zealand, ia au nā ua whaifo, ia ele pongi sā, ia te utou, ia mawha aftaile mafuta mai, ta le ina fo nei fui tau tua, i lo mota moro lao, i tono lau sā, i tono whalewhai ngā luenga, ia whaatalo whātua le nei tae au, ia i lātou le ua, a lau su fui whia mga luenga o le nei aso, mā loro sai, mā loro whātua toa, ia manuia ngā luenga o le nei aso, i lātou le ua, mā nama mai le pōna pō, ia le wanga ia te fo i ainga wā fo i sina mā loro o le nei aso, whaafutai, o nei atu nui pe e tele tātou tera noi. Ia ale e le usu tae au. Ia anga i fui ngā luenga i le pō. Ia e tau sa ili mea se sele ni a waha ia fuafuang whai tono tātou ainga. Ia o mea whai a tātou e kāle isia. Ia e ala tātou ai tau malele ma le tau tuanga iso tātou ainga i Samoa. Ma si o tātou tunu. Ia o waanga o maia. Ia e tau tāla tupe a. Ia marol whātou tō marol ngā lue. Ia eile o ngā tono le nei tausanga leo tātou ele masina lona valu le nei. Vave o le nei fui tausanga la tau ia. Ia leo tātou se atu i leo Sautama. Ia mo i tātou leo umala Sautama Samoa. Ia la Sautama i nei i New Zealand ma Australia. Ia leo fau ma le la masina fau. Ia lotu ta meti lo ia kutopa. Ia o tātou whaasanga tu fwila i le Christmas i ma le tausanga fau. Ia tātou whaatou fo le tausanga mole atu i le tolu tau soifua. Ia mase olo lau whenga luenga. Ia i le whai ungo le neiva ia le leitu sanga. Le leitu sanga luafe. Lua se furu ma le lima. Ia maa lor whara manui e su tātou tunu. Tātou poloklaman ato tāo la tātou mafuta. Tātou tartano ma tātou mafuta di tātou poloklaman. Se teimunu maa wha tātou se fwile mana sunga ia tuitoloa. Tasi mai awa. Ia le DJ numero tasi na. Ia la maa wha tasi atu fwile ili nei tae au. Ia ili teo le titio litu lai valu. Tātou tartano ma tātou mafuta ala maia, talor tai swing on tupe, avano whamneanga o si fua maas whanau la soi nei, o fwele avano e te whanongolongo i mea tupu i le tala whaasor la langi le yaso, tali tu le valu. Ia, o le tātou anga i lea i tātou tala mai Samoa, ma tātou tala fau, i lona whaopoponga mo mua i le tae au le aso lua. A tala vantu i le sunga ia Dominico Fata le mafuta mani le tae, good morning. I lunga le YouTube sione fonga vaa man nui ele nei aso whaaftaile mafuta mai. Aninga Sioro Bena, good morning, whaaftaile mafuta mai. So i fuma nui ele sunga ia tau mai le lei Ioane Alessana. Maaloro so i fuma nui ele nei tae au. Atalo whatu ia Alan Solomona, maaloro so i fuma nui ia tau ele uso. Maaloro so i fuma nui ia Pele Tangaloa, good morning. Erika Maoe, atalo whatu ia tau ele whatua. Le uso ia vale le mati, good morning. Maaloro so i fuma nui ia Telesia Cristino, good morning. Atalo fatu fo ia Maua Sale, atalo fatu fo il fatu ia Sefrina Maua, leo mafuta mai nei tae au. Le sunga ia whawhawina Tanielu, mafuta mai nei o Tara nei te mora tae au, ia le sunga ia pali i sina leo, good morning, ta lofa malo le soifu manuia. Tātua e whawhiwhianga nei,
Ia, mai le Samoa Pearl of the Pacific, Manu le vaveao, tala tu tatu por kalame. Good morning, talofa. Manu o le vaveao, tau sani fumao la au. Ae ala usuita, ile faiva o mafau fau. Talu o lo upopole, ite inu wale tau lau. Tau nu uaile uku, uale au le ina iau. Aue, aue, se i fai mai sau uku. E tua ini mala, e tua i manu. Sau funala upele, tau o sinai puai manu. Se inu ane ai, tama ole nuku. No ufia fia e, ile te ine petua inia. O uku sata fai, male mau a mene iluma. Ai atu lo uloto, ona o sao tupua inana. Le ili lo utumau, ae ali ali na o tuma. Aue, aue, se i fai mai sau uku. E tua ini mala, e tua i manu. Sau funala upele, tau o sinai puai manu. Se inu ane ai, tama ole nuku. Aue, aue, se i fai mai sau uku. E tua ini mala, e tua i manu. Sau funala upele, tau o sinai puai manu. Se inu ane ai, tama ole nuku. Toi fatala fatu le teimo le taiao se fuma le valu minuto tone o tale o le tu lai valu tu tu mo e si fongo lo mo Wellington e sine va ingal le talo o tau ma pe foi le talo o tai i le nei foi a solulu va vai atu fa for tatu official le taiao ia to uluti munga ia i tatu nei porua ia to ulu va solo nei ti munga ma si se foi la wala nei teimi o le taiao walo ia official va ai tau ia nei aso e a woa fa malu ngor tau to ulu foi nei ti munga ni su teimi ono vai mato last teimi o le a woli ia asola tu le fia na nei ia to ulu foi ti munga ia i tatu lo mo nei i Wellington wa ngala so tala so lulu le walo ia official vai tau to ulu foi ti munga la so tau ono vai mato lai la woli asola tu le fia tau ia ono langi le ia pe la woli la so tau asolo atu i le fiafi o le maulunga o le ea i le aso fa mawina e iwa tikirilo na maulunga ai fitu tikirilo na maulalo e peo na fa mawina i le aso la o te lengo Aotearoa New Zealand au ki lani a woa i niso teimo le tai au nei va elmanto lans teimo le awoli fa solo atu i le fiafia na nei New Plymouth susulu mātungo fiele la mo utolo nei aso ma nei le sama mao e mai o la ne le sone i le motu i saute ia pa pena foi Westport Francis Joseph susulu mātungo fiele la pefo na ile aso na nafi asolo mai nai Christchurch la ai Koriso ia to ulu ti munga nei teimo le tai au ia ma woa
ai ona va ia mata lai se temo le au nei fa solo atu le fiafi tu la foi na le talo tau Timaru Dunedin Invercargill le yaso tu ru nei wanga le nei temo tau ia ono kilia se temo le au li fa solo atu le fiafi Stewart Island ia o le motu ale I sauto le atu ia se surmatu o file la ia po ia ni tatu tangata lo mafutu mai nai Stewart Island ia fa talo fa tu le nei tau ta lofa I so tatu tunu I Samoa I le nei tau I so tatu wompa angolo mafuta mai so tatu tunu tala le neo tau e pe ona wina mai lo official vai tau I mulinu I le anfolitu la lima tau nei o wingo le tau o lo I Samoa o au savilo le tau polu o lo ofitia I pele atunu mai ao mana I timu e fiele atunu I so teimi ai mo polu ma savile nei aso ma nei le tala le tau e ma tele ina langi le lei si manai nai timu iniso vaenga ia loloinga e ma tele ina langi lele yaso si manai nai timu iniso vaenga le atunu tala na tau ia mo shu tatu tunu isa mo le tau good morning ma lo se fo manuia talo se mai le talo tai ila tau fo isa ni fa ngo tina nga tai fale Wellington ia o por Roma mana le yaso Wellington o lo o suartai le ua suartai Wellington ni teimi nei e fuafua e pei le tasi le minuti te litu la tasi le awuni nei ia fato a toe sua lea e le 10 minuti te litu la e fitu I le afiafia na nei mana porua o lo o a pele tai li teimi nei fato a toe sua le toe 10 minuti ia I litu la 10 le lua I le awuni nei ia no wigo le fast food tolu minuti te elitu la sumartasi tau nei e suare tai ato pelea I le afoli tu la lima ia to e sualea I le to e 2 minuti I tu la sfuma le lua ia I le poa na nei tala na tau ia ma le tala tai wau fufuago nei fo ia solulu tau tu na saunga le mu a solu tato yei tau tu na saunga le mu ia au fo ni ngalo ni o faola pe fa fa nga va anga ia tuai longo foi le ainga tau yei de teimi tau te tu va tuai ma le teimi fufu tau liu mai yei aves telefoni ia ta ua televiso te inga na ia war saunga le muri nei teimi lungo nga te fale ia o nga sami mawai a tele ia tuva ia le ai ave le tau tau pusa isa wata mafutanga on liva yaso suinga na tupel nei teimi rtai ao fa malo le au mafola ia aina tele sa tupen ave sa mola sa tamale o matu nei tasir tala New Zealand ma wale viva sul sene Australia tasir tala New Zealand ma wale viva sul sene Australia malo sur tala New Zealand I America le yaso ma wale 5 valu sene ya mo sa mola vai le ta tu sam fa mo ngal for tupel ANZ tasir tala New Zealand ma wale tala 5 lua sene ya ole tata rate na mele NZ ya alfa tua masani ya asia sinisi o penga tfailangi ya maniso fale loa ma ne la tata rate wala fuino tu seleni le yaso fa tela mafola manuel la fuino tu seleni le yaso fa tai o le avano fa muneango asi fo maso fa nau fa na to pele tatu meni aso fa nau at samocapitalradio.co.nz ia mfaina mai ina fa muneanga ia e tatu te tatalon fa soi lungo tatu por kalame o le maulu nei mele fiong pa ia le tua mau mai lea I le tusia Hosea lo mata opu e iva a te fa sa atu Hosea lo mata opu e valu a lona foi opu e mua a pero le fai tawina o mai ia I nā tātou tue fo I atu ia Iova wa o ia o ana se ia na te wha malorina fo I tātou na ia fasia na te fo ina fo I tātou o le Hosea na e ono Hosea e ono foi pretasi o mai ia I nā tātou tue fo I atu ia Iova wa o ia o ana se ia na te wha malorina fo I tātou o ia fasia na te fo ina fo I tātou ia o le maulina o nei aso
o le talo le tātou a o unanga le siufonga la mua. Tulu I pele tu anis tau sanga stele lu tau sifu o una ia tia. O nui telu tu a sifu pes pes tatu le siufonga la mua. Happy birthday mo o ele yaso. Hip hip! Hooray! Ia tala falava o smel fa fonga le vai le tala fo yo mena tupu lo langi ne yaso tato dia le aso sfunu ma le lua o kuso. O le solta usanga tasi valu lima sfunu ma le tasi o le tamano le o Isaac Singer. O ia na toi fa tulanga ina i le so ia le fai o le sewing machine po le la aule la usu isui. Tatu vai nei la usu isui pito sili na le lei la langi o lo tu se fai ule le singa. Ia le tamano na fausia ia antoi fa tulanga ia le Isaac Singer. Ia po le la ausi so i le nā. Tausanga e tasi valu lima sfunu ma le tasi. O le sol tausanga e tasi valu iwa sfunu valu na tfa aititi pe na tutu ifo i lalo le tanga vai o le nuu leo Hawaii. Ia wasata ua le Republic of Hawaii po Hawaii. Ia ile nofuanga lea o Lolani Palace. Ile aso nei na fai e sauringa fa pitoa tutu ifo i lalo lo lato tanga vai. Ia ai sisi a el tanga vai o Amerika. Ia matu ina atu ai loa Hawaii. Po Hawaii i lalo le vainga le malo tele o Amerika. Na tupu ina solta usanga e tasi valu iwa sfulu valu. O le solta usanga e tasi iwa o valu. Na wha atau ai tua. Ia le taavale le tuainga lea o le Ford. Le tuainga o le Model T. O le solta usanga e tasi iwa ono sfulu malfa. Na whaasa i komite le Olimpeka ia le atunu u leo Afrika i saute. O na awai i ta alonga le Olimpeka e mafua mai o lato utu la fono wha ilonga lanu. O le aso le neil tausanga te siva valus fumatasi o le kompania le IBM. Na lato ufata wina i tua i le so le urua i computer. Ia le neta ua le personal computer. Ia le whapupu e tangata le PC. Ia o le solta usanga ta siva valus funu ma le lima o wha maumonga lawa ia la langi nawa i tau o se wha ala lawe ma tau tia lea i me tau wa alele. Na pa ua ele wa alele le kompani wa alele Japani o le na whainga malanga e tasi lua tolu na pa ua tonu o sutaka. Lima se lau lua sfunu tangata na maali liwa i le aso le nei i le wha ala lawe ma tau tia le na. O le solta usanga ta siva i valua. Na mai ai le saininga o le whiangainga le vau Kanata, Mexico ma Amerika, ia po Amerika, ia na taua o le North American Free Trade Agreement, po le NAFTA. Le whiangainga leo whatau inga sauloto le vau nei malo e tolu. Ia malo ia le so whatasi le ia Afrika i matu, pea ese Amerika i matu, ia pea ese Amerika i saute lea, ia inu ui o Argentina, Venezuela, ia manu umana ina Brazil, ina fo i pito ilalo, pito ilunga le Mexico, Kanata, Amerika. O le solta usanga e tasi iwa wha, o le tamilusanga lea o le baseball. Na alu le lato usolo te e le so tangata i e ta alu. Na mafua ina le tau nuu lo le ta alonga baseball le tau usanga e tasi iwa wha. Ini usila nei le tau usanga e tasi valu tasi ono, na tatala i lea onga lea e wha pia
Ia o ngai tamaiti Maori ma tamaiti Papalangi. I la i tawhatafa o lea onga le whaatuina e leisi missionaries wafa ia Thomas Kendalls. Ia o le lotu Engelani po Anglican Church. Ia o inala i Bay of Islands sa whaatua i le so. Ai i whamamonga e se fulu walu masina mua na whaatua i lea onga le missionary Thomas Kendalls. Ia whaatua lo lea onga le whamai o le First Mission School. Na tatala i lea sona ia na se fulu mita le umi ai ono mita le lautele o le whalea onga po le potua onga. O le solta usanga te siva fitus fulu ma le lima o le tangata momoe i talonga Fileti ni usila o John Walker. Ia o le sona ia whaatuina ai se matatia na ta moe ai le maila. E tolu tesi ma le whaiva tesi wha lana taimi. Ia o tatu tala ia, so maua le whapoponga te masani whaafitai lava. Fitu minuto to ne ta leo li tu live valu leo ta pera mai tatu telefon ta tala mai sa mo le ta au. Tau lu ngatu ni so va nga tau le te mo ta au. Tau tu mo si fonga lo mua.
Toi whaatala whātu le tātua tino le isi fo I whaau pōponga le neo tala mai Samoa mo le nei fui a solua. Ua tu ina atu se whautua ngai luma le kabineta ma le soifua maloloina. E tāpā ai le fui o se aso malolo se tasi mo le atunu atoa. E tau whai whaama mā umai e tangata le atunu. O polu sa vai manono ma apolima. E polo ia le atunu i e te tu whaatasi. E whaia le whaama mai no te whaama o te malawa. Ina ia tinei le insete le namu whaala fua. Le olo o lātou whaavea ia nere whaama i o le dengue fever le atunu. E le whaai unga le vai aso a whaama o tinoa mai ai. Le maliwai fwe o le isi ta mai titi. Ma ua atoa i le to ono whanau wa maani liu le whaama i o le fever pona iwi. A o vainga i le mauta ngase ngasi ilum to tua lava lātou wia. E whaatu mulia mai lava i le au whapena fo i le pō. E le tele o mātua e au to waa atu mo whanau fia mo mia le fisoa soani. Mai o fo i moenga o lo tau fia ai whanau o lo whaatu mulia o mafoi. Ai o lo wha au popo pe lava le fwai numera o i la tau o lo a fia le wha mai. Ai ma mafa lava i alo ma whanau mai le luas fultau sanga a ngai ile lima tau sanga le mātutua. Ai o lo wha ua pia ngā ruenga le mtanga ruenga wa o ngā wha pe fo i soi fu maro loina i le whana ina leo lo toa a onga e mi se lava ino whanga o lo pito i sili o na to tele i la to o lo pe sia. Mai pe a whai foi e tu mau lava le a ngai ma wha o popo pe le foi numero o tangata po whanau e a fia i le wha ma i le nei foi vai aso. O lona winga e wha a wau pe a o ngā whanau lunga o penta wha i langi ma a wala wha teknolosi le ua ngau sia e wha a wawaia la to wa o onga. Ai wha o popo pe foi vai aso e tau fia ia onga ilona toe a e mai. Ma o le vai aso u mawaena wha e loa e foi le fisoa swania le malo ni usila. E ala e se vaenga o fo mai o le amalanga mai, ma se uta o mea whai ngā ruenga fisoa swania i e tātou fo mai ma whale mai te tono le atunu. Ma o le fisoa swania le malo ni usila, e tusa ma le totu se furu afe tā lalo na whātu peina, e o silia ma le lima afe tangata sa mo wa fia i le fiva pōna iwi, talu mai le amatanga o le nei tau sanga. O le reporti manitanga luenga o leo le nei fo i aso ta maa le tau sanga le nei, e le eini whaalavelave mātu ia na tūlai mai, po se soifua ma o mau mai ni whaalavelave po ni ve singa, se vanga na ai na iununga awa sa wha pisa pisa o. O nisi o nei whaalavelave tau ta avale i titi, na whaafatai ai e le komisina o tanga luenga o leo i le atunu, i le mai ai o le nei fo i aso whaelunga ina e whaasino i tamaa, o lo solonga le nei mea umai le atunu. Se vanga na ai le mata upo e tasi o se tamaa i ta i se funma le vantu sanga le matua. Na wa ai e se tau le lea santa mo e wha mahalo stino le tae au le aso nga fua, o lo ta atia i tutonu o se paipatele o se ala vaise a wala sima. Ma ia ripoti ane le vaenga o tine mu po whala lave whaafu sei. Whai loa o pa au na o atu i alimtanga luenga o leo ma le vaenga o tine mu e fisoa swani, mai o lo matapongia le tamaa i tai, mai o le whaati nonga o fisoa swani mua ana toi te i mai ai, mai o lo wha au wauwheutana inga alimtanga luenga o leo ma mātua o le tamaa i tai, na whai loa i alitina, e ei nei wheesese inga wha loto i whale na tūla i mai le tae au lea. Ai o le tamaa i tai foi, e ilo na ngase tu mau po le mai sela. Sau no awa pa au o sa idi linga mo muan tanga luenga o leo, na mawai na tau mawhaile tamaa i tai e pulelo na soifua. O le amatanga le vea so nei na whaatu te iei i le wafu whaavau maa loi na ta autu, le por kalame wa ta ua le ika moana, na whaatasi mamai ei sui o atu moto e la tatu le se fulu o le Pasifika. E whaapitoa le vaenga o leo pui puia e a o ngā sami o le Pasifika, mai le whango taina whaasoli tūla fono isi atunu, ai mai se lava fo i le pui puinga ma le mata i tuwina, o le whaofina mai o whala au whasaina i lunga o ngā sami i te tonu o atunu SS o le Pasifika. O le por kalame o lo otoe mati e se isi la sanga fou e mata i tuwina, e atunu uma e au fiei ma sa mo le vaenga o leo. E au fiei ma va leo uma, o le vaenga o amia isi atunu e au fiei Papua New Guinea, le o lo ngā lulue whaatasi ma le malo Amerika po le Lanto Coast Guard.
E na ia te atu ma tau fia ia whainga whaasole tu la fono, ua whaasolo ma iei whainga whaasole tu la fono atu nu te tele o laulangi, e mi se lava i whala au whaasaina. O le fionga le tamai tai pāl mi tausi o le atu nu fia me na omi ma ta awha, o le saunuanga au tū na i toe wha amanatu ai le tāua tele o le neisa o tanga whaatasi. O leo uma le Pasifika, ma le malo Amerika ngā ruru e whaatasi ai, mo le saunga le mua o tātou o ngā sami. Ua tai mua kalapua lo waa o le Sea Coast Outrigger Club le nei fo iwa yaso whaapitoa mo tupulanga televou, e whaata oto lātou porkalame e te tai e se mai ai ma fau alo ma whanau a meise la vai le amata mai le ono ma le fitu tausanga le mātutuanga i lunga, e ave ese mai ai i le tosi nātu le whaonga no tablet o telefoni ma wala wha teknolosi whao na po nei po computers, wa a fia te le ai o lātou ma fau, mai le whaia o nisi mea tā ua maao ngā atu ia i lātou, e pe o na iei whanau ma le awhi se lau fitu se fulu, anga i mai le luafe. O niso ia awala le kalapu ala wa o le Sea Coast, e una ia i alu ma whanau nei, e whaafia fia i le alu waa, e le ngate maua i le wha malu stino, e mau le fiso ta inga maisi foi whanau, e lato te mafuta whatasi. E iei le tali tanunga o nei por kalame mana nei wha moe moe le vai aso le neo tupulanga televou, e na ia a mata o na whaia se awala e fufo ai whaafita auli ma le afianga o alo ma whanau, mai le mata le mwha maasani o lato mafau, i upo mata ngā me whelafulafo inga e whaonga ina i upenga ta wha ilangi, a wata ma ta alonga o lo whaonga ina, au ta alonga fasio tangata ma le whao lima, o lo fia e ta alo ai. O tala fowia, manuia le nei aso lo tātua tino, whasoi foia. Talo falava i le nei foi vaenga o telefo o le si fonga o le lo mua. Ua mana na o tangata whai ngā ruenga tau le puipuinga po le security i vaenga o lo tau nuu iai ngase ma tangata ia a fia ni whaara velawe whaafo sei i whale mai mo nisi malo si anga i te atua i winga vevesi ma le whaatupu whaara velawe o nisi tangata ia nga i atu i ia vaenga o le whale mai. O mai tau ina le anga i ina wha aditele o le mau wha lawe lawe o so fo i ai e tangata i le au whai ngā ruenga o le puipuinga. O nisi lo fo i wa wha ngā ina ia o penga e pei o naifi i ia o so fo inga. Whailo mai e le wha tonu o le Societe, le Security Association o Gary Morrison, ua mai tau ina ina i tau sanga ia ua mwai atu nei, le tele o mata upu wha pēr o tūlai mai, e wha ngā ina i e tangata o penga, e oso fo i aile au whai ngā ruenga i tonu o Emergency Departments o whale mai, aile ngate i lea o le lafo i ai o upu mo whaamtalanga māsoa i le au ngā rurue o le saunga le mū. Ta ue Morrison o le tele o ia i tu a inga o whaala velawe e mā fua mai i tangata e whaau ngā ina le pia ma le waila au whaasa ina. Ma ele o iai se mā losi tele o le au whai ngā ruenga o le saunga le mū e whaia iai se fuafuanga i lalo o le tūlafono o loo iei nei. O li imatawa i tai ofisa le puipuinga, wa o ina ina i tau mo whai e whaafile mūse vevesi e au noa malea a fia i se misa. Ai o mai tau ina i ngā luenga i le si o manga e pei o whale mai, e manau mia nisi malo si anga o le tūlafono mo le whaatino ina o tiute o le au whai ngā luenga security. Ta ua fo e Morrison o le tele lava o security cards ua la tau whaonga ina ofu whaapitoa po o vests e pui ai maini o swainga mai to telefoi wa iai ni mea pue hata i o la tau toninga mai o le whanong nongo o le sosi ina ia whaopo po iai ma mea ia e loka ai 5 po handcuffs ina ia mawhai o na la tau tau fi ai tu ainga o tangata whaatupu vevesi whaapenei na ia whaalia o le anganga o le whaalapo tonga ina ia sui le tūlafono e whaau popo ai ia nisi malo si anga ia i la tau i le whaatino ina wa la tau ngā luenga.
O le a whaia se whaiunga mautu o le malo New Zealand i lo nalo ia lea o se malo tu maoti o tangata Palestina i le masina o lumana nei. O le tūlanga sa wha maoni e mai e le minsta o le vai whafo wa wasa manai o Winston Peters i se whelo inga ma le autu stala. Ta uai e le minsta sa ia la ngale mta aupule nei le fono le kabineta i le asonga fuana nafi ma whaiai ma le whaiunga o le a ilo ina le leie le malo New Zealand nei mata aupu a o le i whaailoa ina aloa ia sana whaaiunga i le masina fau o se tema. Tāla whea ngai ma le taimi o le tau o fianga o le fono tele a malo o whatasi po le General Assembly i New York. O le a whatasi atu ia i le tau o fianga le lalolangi i le whaaiunga o se tema ia le li minsta ia wa wasa manaia mai o le asa no ai o ia e whaailoa alo ia le manatu o le whainga malo New Zealand e tu sai o le nei mata upu. O le nei fofuanga e le o sui ai le tūlanga o le malo New Zealand e tu sai o le tau i Gaza whapea mo se malo o Palestina. Ai ua masalomia le o no whaau popo atu leo New Zealand i isi malo ma atu nui sifo ia ua la tūlanga ngoina le da tau o na whaia o se malo mo tangata Palestina. O le sangfua anafi le ana whaailoa alo ia le palmia o le malo Australia o Anthony Albanese o le a whaailoa alo ia e lona malo i le taimi o le tau o fianga le neia malo o whatasi le masina fau i alo la tau alo ia o le whaavaina o se malo tuma o tio Palestina. Ta ua fo i Albanese o le whaaiunga o lona malo ua whaia ina ua maea o na whailo ai matala no ina lea mata upu i le maa mata i tai o isi fo i malo i whaafo e au fia ai male malo o New Zealand. E pei o na sila fia o lea sa malanga aisi esi mai i New Zealand nei le whaaiunga le vai aso teruai ia le palemia Australia mo ni whailo i ngalo ia male palemia o le malo New Zealand sa whaia i le ai o Queenstown. O le televawe o le siitia o le tau o loa mai kompani ia e sa palaia supermarketi i nai masina ua mawai atu nei. E atangi ai le tau ngata o le tau o loa i isi atu nui whafo o le lalolangi. O le fua whaasolo o le tau o loa a le kompani o le Infometrics ma le Foodstuffs na whaamawina i se si tanga evalesi e tusa ma le lua tesi ma le lua pasene i le tau o loa mai kompani ia o loo sapalaia ia na supermarketi mo le masina o Iulai pe a whaatusa le i le tūlanga na iai i le tausanga ua mawai. O le tau o ano manufasia iai i le povi ma le mamoe na si tia o na vaenga uma ai moise ai le tau o le steak whapea le mince ma roasts ona o le maurunga o le tau o ia tau ma whaimaketi whafo a toa ma le tau ngata tuai foi ma ia lava tau mawha i tu tonu o New Zealand. Whailo mai fo i le li ofisa si nia o le Infometrics o Brad Olsen o le mana o mia tele mai whafo o le ano manufasi New Zealand o ma fua i le tau ngata o ia tau mawha whaau popo i ai ma le mawa lalo le sapalai o ia o loa i le taimi nei po le vai taimi le nei o le tausanga. Peita aisa i e whaalia o loo mamafa le tau ngata i se vaenga o loa matau mafa au tū ai e leo a fia umai i le tele o loa i le tonu o supermarketi. O le taunu unga o le suenga o pito la tamai nei le TV New Zealand pe i ona whaailoa mai ono pō i manatu o tangata pālota. Ua mai tau ina i le si tia lea o le langolongo ina o le pātia le leiva e ui ina o loo lava pēr le fua inu mela le whainga malo sa whatasi e la tau te tau awe ina i le teita inga o le malo. E le i aise swing o le tūlanga langolongo ina o le pātia le National o lo tūmau pē i le tolus fulwha pasene. Ai o le leiba lea ua o atu i le tolus fultolu pasene o se si tanga lea e wha pasene mai le tūlanga sa iai mua. O le pātia le Greens e lua pasene na pa uai mai ua tūla i mai la tau i le se fulu pasene i le taimi nei. Ai o le pātia le New Zealand First lea ua se ane i le iwa pasene e tasi le pasene ua wha au pōpō
mai wasili atuai i le partia le act le o lo tu mo pea i le 8% i le taimi nei. Ai o le partia Maori, te party Maori, o lo tu mo fo i le 5% ia le tu lango ina e le au pa lota sa fisiringia i le suenga. O lo no winga lao nei foi numela o le a mawai e le whainga malo so atasi a le National New Zealand First Male Act ia no fo e onus full tolu o le parlemene ai o le tuangai e limas full male valu ala to no foa. E le fasili po ai o pito nga va i le tofi parlemia o New Zealand toru pasene na pa uai le taitai o le National o Christopher Luxon le o iei nei o iei le luas full pasene po se pa ua pito maa wa lalo lea i le tonu o le lua tu sanga. Ai o le taitai o le leiva ia Chris Hipkins le ua tula i mai le se furu ma le iwa pasene. Wawasa mana i o Winston Peters ua pito atu iai le fitu pasene. A o le taitai o le Stasio Sui taitai o le Greens o Chloe Swarbrick i le 5%. Ai sa momo atu i le songo fuana nafi o na whailo mai whala o i tele ia le taunu unga o le suenga sa whaafoe e Taxpayers Union ma le kuria le ana ta awai a whai nei se palota alona winga e tu tusa i tu e lua o le parlemene i le tu langa fo i le ta ua o le hang parliament e le aise i tu e mawhai o na la tu whaavaina se whai ngā malo. O le whai unga o le suenga le na mawanu ngai le langorango ina o le Labour nailo o le National e lua pasene le na whaapopo mo le Labour tūlai mai ei la tau le tolu tesi mo le 1% ai o le National na pa u ia le lua tesi mo le tasi pasene tūlai mai ei le tolu tasi tesi mo le 8% i le taimi nei. A whai e whaongai e whainu mela i se palota i le so rono inga e whāno fua o le ato e se mai le vaenga i le o ngā tonu o le tūtau matau matutoe ai o la tau no fua e onus futasi ai whāno fua e whaopopo i le vaenga i le o ngā tonu o le tūtau ang vale mamawai o la tau fua ina fua e onus e fulu maritasi. Ia o le whaaiunga le nao le nei vaenga o tala whau. Nau whafonga tātou a tenu ui tātou telefo a mātou nei tai ao. Pe ona tāpeni na le whionga ala wano ati lawa. E a toi mōr whaponga li tula iwa i le tau nei. A ma tātou tala mai Samoa. Pe on tui mai le sunga i a tāse Salam Sam. Leo sifuru walu minute te nei le i tula walu. Ia, toi whawhiloi ma toi whamalautu tātou a tenu a mari. Io e whaatala whati tātou te lulu nei tai hao. Mālo toi fumanuia. Ia, e whaatala whati whailau sunga tutoloa. Mālo le. La lus mai whaifiau mga luenga nei tai hao. Ia, mālo whai le usu. Ia o le tātou me masania lea. Moni. Tātou usu mai le tai ao, tātou whai ngā ruenga, ma tātou mafuta ma le tātou atinu. Ia le tātou tautua. Ia o le tū pito sirin tāua ia sa umalawa. Ia o le tātou amata fia se aso. Moni. E longo fia al tangata le whaisana lotu ala le tai ao. Ia. Ia te waipi ala wha uwilele. Te whiwa te maro, ia usu wanga mai. Yo. Me foi tu jola. O te gata voi lai te fiu e tal no tui. Ia la e ser mele ye wai e fisa no tu tau. E te lo tangata voi e te fatalo fatu ia la te fatalo fa mai. Ia mo tangata e mo moleli e manuia fo ia. Tu la e te lo le ia e se ngor tangata na mata. Ia por tangata voi le na Na sa vai le ia so lua ia usu mai nafi ma nei ta mafuta. E se swinga. Ala vai te Tele asu. Singo. Me o te lo rele mo moile isa we. Ya mo tuo. Nga le uta ma o lua ni ia va yaso ta ma fu tele pokala. Ia wa o te lo te mi e te lo i mtu fu e pola se lu la so vai la uta ma pe. Ia la wale wa lo ya tu fa tongo do fu po. Ala. Vai ngo mo. Ia ole ana na file na usa wo u fa malo me fo wala malo mari ia e ngo tu ala ta va ala sa vai bai ia ma na yo ta ma tanga na fia fo ma ta fia fo wala na ma fia ia fo inde ia le te ro e fo lo fa lo usa wala au me fa malo mari ia ale ala ia e fo le winga fo le a fa pe fo se fo le ni la ngola ya te oe
ona e mo ilava ole I se me le te mis. Ia. Pe fula o si suta uso le misi fo le tai ole ona malanga. Ia e ia vai fo le te misi le tanga fo le matuati nga o mata vai so. Siri. Wa se a wala au mai te mi o mati te masi soltai au. Se a wala au mai ia I le pe a tulta vale. Ia te mo le o tu le ta vale fa malo mai fa. Ia wa ese foi no fia e foi le no ta mafuta. Mai te mi na mafuta I male il teno tau sanga I proclamer atal tau. Ia sta so no malanga sa pese foi le pe wa o fia o talento vai stanga da foi le fia tu mai e pe au telefone. Tu sort bien le va avoir mal tenu le moni ai. Ba tu ai misia si uso. Ia o misia on foi le o le toinga me la va pe. Tu fia tu me fai to ala puno wa la lo vole le va pe ta lo fa. E se fatto se ngala fai fatto atala me fai to. O yo me la se le puno. Me la o misia foi le la na puno wa le na malo I to vanga foi le ifo. Bobo le ritas. Mo le ritao. Ia pe ma futa mai futa to fengalo o tele o la fengalo ngale usu ngalo. Sa o le E o mai loti e tuta le chorta vale ia mama futa mai ia wa ale ia la sa loti fu le feta ia le wala usu fu le we ma o ala merta ia wa stanga tai mo telefoni litas io o stanga mo ia sia ki menu on Facebook ia e sa o le ia o stanga fai ala sia ki lo Facebook ia fai mo le tala me sa mo ia na Aia te wa ia. So stangata te ona ala tai au. Le mo le te ona fai. Ja oli. Ia o le fai o lotu ia ona fa so mai si vai mul. Sa oli. Ia ai ona tatu. Tatu amata fia le tai au ni si fa no. Io. Afa pe fo ina te fa no le tai au. Ia tom fai e fia. Ia amata fia unga luenga ma fuanga le yaso. Salo foi na ua pisi foi la wala nei taimi le ia to nei matua ia moli foi nei fa na ua onga te maiti ia fa pe na to te fa longo mai tono ta vale ia manuia lava onga le fa mo to ia mausta I fa ia onga ia ma fa ngala u to maftanga na te mo ele sa ti ngai na isi u te mama si u ti na fa ia no leila sa ole le o ni ngal fa tai ya mama dad o ni ngal fa tai ya mama dad ia ta pe nei no la to maftanga le yes Ia ia tatou foi matua malo foi on sa ia wa foi tapeni na na fana wa onga la vai foi fa fianga le la to e to atu le fa fianga le na tatou na la ia ele foi tatou telefon ui pe alo ba tu le speciale o le ia na va tu le oni se ona fa la wilo tatou ma futa I pe proclame atal ta good morning kia ora ta lo falava ta va tu ma for Eric ia ole sunga Vince si ainia ia male sunga ia o ili silia ta silasi ia manuia lava ni tai au la tatu wolo pese nei
le malulu le e ia tātou i New Zealand. O le maua lava o le lua se lau tā lai le se i le Did You Sound e vawe aina mawhana whana. I o e Samoa. E se furu wha inonga ta i lua se lau tā lai anga wa ai tātou i New Zealand ma Australia. Te a lafa se top up lua se furu lima tā la pe sili atu e wha o ngā i le ClickX. E te anga wa afo i le se i pe a wha o ngā le ClickX e lafo i lau se leni le mai cash o Did You Sound i Samoa. O le a whaia se i uma i aso furu i le taitasi. Ma o le nei wha pitoe a mata i le aso wha au kuso e mai ai le aso lua se furu o no September. E ia inga o le nei wha pitoa. Seki a Did You Sound. Malo whawtai o le whaasisilanga nei mo le fontanga al mawtanga whithi au so whaatasi Wellingtone po le Rua Manhattan Valley. So wha malo i su kariso lo tātu o li man le whaola i walawa tuai ma le nganga whaaloalo i le paia o le malu o le paia ma le malu le mawtanga whithi au so whaatasi i le lau mua nei. Ia e walawa te foi i whithi au malo lo pensione o le a whaturuina le tātu fontanga i le aso lua nei ia po le so o le so nei le tae au i le tolai sifulu le tae au. Ia o la whaturuina le fontanga lau whenga luenga. E le ka le si aso fitu i Porirua, tu atu si lua sul tolu Apple Terrace ranui Porirua. Mai te tala fo i lewa noa i so se whaafengainga e fia mafutai i lea mafutanga mātungo. Fia man whalo lava whaafutai sei nia i le laulawa fono. Ia munu ia fo i whangutanga ia i le tolai sifulu le tae au nei. Lua sul tolu Apple Terrace ranui i Porirua whaafutai. Ia, mana tuna le pauna o nei whasisilanga mo nei teimi wala fo le nofisi le fia le tātou. Tunu e mesi tātou nei Wellingtone. Ia le wa afa le valu. Ia le o tātou e pel poklame le ato le tai au. Ia e natu ia e fofuanga lava ia le tangata le aso e fua i le tau. Peife o tātou i Samoa. Ia a ala e le toi ina se whapea sa tau pule se vele ngā talo nei le tai au. Ia ua timu. Ia on whapea lo le toi ina i le au maenga le tōle kuka. Ia o le ua timu. Ia o le ale o tātou vele ngā talo. Ia ale la o mai tofu mai o tau tu lo fo ia ni ta tofu mai o tau male sapelu tu lo ia o le mana ia le tai au le sasa o lumo le vao sasa o lumo le fale fengo fia ona ia te lo la mari ia te va ai la fia la sasa vao o le vai fo le wai a e taimi ia o te ro pe e sasa ina se vao sa mo i lumo se fo le se roto a i lumo se fale wa te mo so o te te fia tele la pe afa timu la va le ai vala mai sa sa le vao e wa le umia va ya tu uma sol e wa pe se e fo le nei filta ya o le to sa sango fia la le vao il te nga ta fa timu pole le sa pe tu lo al ta ya mo le ngana pole al sa pe lu mata tu po fo le te fia su ese ili ai fa mai e matu ama ai pe afa pe ya la sa ili vo le nei fi pe afa pe e timu vai lei. Ia, o le sasa la sulvao. La sulvao le fai ngofia ona ia tate fia lai te mi fa malto ini ia. Le ole utal mo bango le timu ia mai fa nga mai ne ia so sasa vao. Tu sei le se me foi le fa pe a te ua timu le aso. Ona le ni fe au e fai. E ia le si vai ngai me fai Ia. E le fa pe la le mo misi mai ma manga ia e ila tu la ngai me fai. Mele le yelo toi ai me se la pe fa pe le sa fa tonu ta ita foi le na nafi le sa munga lai ma le tau sa mo ia tole tu o me no le onga ia olo fo le tai mai le ia le lala ia ma olimpuka te fo timu na nei po tai au le ala o usumba nei tai au tu sai le e o timu va la am fai melo mal tone wa na fai mani ala mani la fole au la molem kuka el va tu lo la tali termine yo la timu sa mo pe fa te inga eli fai ele ma se men fai na o tu ringa foi me fai o tu la ole o langa sa tu so fo mai e so tato tu ma so mali e fai asina mali o tu nu nei a timu ma tu ale ya ninga ma tu no fo o TV no fo le no le fale me fai ngal TV ia po le ali se ka po le ma sen so ngal TV pe timu nei a sa mola e le se na fa pe timu lo le ni fe au fai e ia fe au fai o le fai si fe au sa ta o le fai pe lo ma mang ia o fai si fe au ta fale ma si vai ma tu tonu vol fale tonu vol fale
e sa o le ia le mai tau atu le tono o tātou tunu. So e se atu la e pe lau nei New Zealand la tu ia. Ia a tūlanga o le timu ia. E mwhaina e whainga luanga tu le whale. Ia e mwhaina i nisi tūlanga fwy o le TV ia ma. Ia. Au te ngangana e rife au fwy le lau mai tau matu malanga tu fwy sa mo tau ini. So e te ngana la e mātono le whale ma. Ia i tagate i sa mo. E whai a whi au whafu. E ia me o e ngā lue e ma wha au ngai whi lasu. Ia o leo langa wha sa moa, mara soi whulanga sa moa. Ia na fuwe la tu ma e wha ia ma e mai tauina. Ia e ngā ioi mea tangata i le tai au e taua le awhia whipongsa. Toa marolo ale, ia e misi alwaenga le maupaolo tu isi ainga. Ia toa marolo ana i tangata na i le taimi e fo le ua moe umare ainga. Ia ngā lue mea le tai au taua le fiafi. O le la mai mai. Ia la e whai ana la e whai atu le ainga o le toa ia e maloa. O le te lo pena vai ia ua o fai tio ina fo i statu pare mia o laksana. I le tulang fo i le sa tupu i le fa ingol vai aso i la loi kala istete. Queenstown Ia Queenstown Le le felo i mel pare mia Australia Henry Prince. O le asa wa ai i le vaenga leo. O le pofiri le na fai a mantua o New Zealand wa lau i loa i lalangi i lea fo i tū maleanga e whailoa ai loa ia, whaile pōwhiria a Māori. O la lola i iwi lea ngai tahu rena, la tū whatau o le i tū pai tū langi na i tahu le iwi na. Na la tū whailoa ia maile, pale mio Australia lona tau mai lea so tō na i lea woli. Albanese. Tu sa lai man tua o risi tū ma lea ngai whaitono mei o pōwhiria o le hongi. O le pai atu lea o le tūlau, o lo isu tūlau, i le isu o risi. I le si tangata, ia pe o le te lo whelua. Manu tōla o le mea fwile o le hongi pe lai maa nawa mai e. E te maa nawa mai tonu le maa nawa tu loula. Ia o le si tō tangata o se ata nā Māori le ua whelua e ma. Tu sa lai tō o lua i la uana mua o te maitai. Ia male matai lea, le tō ina lea matua o mai le iwi a Māori. A so o la pale mea lona tolu la pale mea. Tu sa la hongi mai le silo na lua ai o mai ia lax. O te le lois para mia por me wa ngalona. Ai fa pe lax de ser mele ai. Ai fa pe la ta fa o le. O ai o ta ba o le sa uruka I mafusi. So le hongi wa fusi para mio Australia. Ala ta hongi ya tu ai vai tu le. Ba tu pa la ai u ma fa matala sis. O pa ele isu tu mo le anga fa Māori. La u fa matala e fa lau tu si Australia le plato para mia. La so le hongi. La tu para mio Australia ta hongi. Ya fusi. Ai fusi ta tu para mia. Ai fa pe laxed. Ai o ngalo e laxed o po firi bele vai. Ole ia ona wa fai mai ai wa ngalo. Ai le o ngalo le para mia Australia le tu mo le anga tau na fai ia sa tau na ngalo le para mia Australia le tau na ngalo ia laxed. Ia o mata fo ile ata. Ia pe sole. Ia tu se perta felo ingale ta te fai si ta ho. Na me mo tu lima na la tu le si lima ilunga mo fusi. Ia esa ai ora pena ama tu la sa uspalangi ti si pal mio Australia. Tu sol mea mali le wono ngolo tanga te mini. Ona mana tu le fai ina le man tu Australia e le o nei tanga tanga le ele Aboriginal. Ia e tanga uli e tono apoliki tono Australia. Ele peila nei ia New Zealand matua mawa ele fa ngai no tu fa ta u ta tu ia le tu le mau. Ia ole Australia o la tono man tu ai tu ni te mota alonga vo ia NRL ta alonga vo la ka pi le me na welcome to country le fa mo le tu mo apoliki. Ia fa felo ai me tanga tai lunga la ele mo fonu. Ele o la tele la tu manga no apoliki Australia. Le sol pale mi Australia la tu no sia ele o fa malusi. Ile tu no le ma tu fa malusi mi o tu manga no mal. Ele fa tu hongi ele. O la wa ya tan je ilo yi o ai wa ngalo pale mi o pofiri me de fa. Ia sa. Ye por me o mais pale mi e furu.
Pola la musu e pola tala le musu pa isu te mo mai pa le mio tali o le te mo covid o pai bilo ai bartu so ya bartu ala pe wale fa alo le pa le mio ni sila i le ngai tahu le ya bartu tu malanga no mari e fa ta ua wa o so sauninga fa pitoa tatou ma po ni ma lo fa lo ngia mai sia tu no lo langi e fa tau no wale le avaenga o le nganu fa maori ai o hongi sa o le hongi le te vai ma sani fo yona e alu te mi fo le te alu i fa singa te vai to ai te hongi fa so lo o man to me to na ma na vai to i te le e te rato to na penal me na hongi ele no le pa yo risu e ma to le o le atara na ole o le te manava mai o manava te foi yo sta fino ai foi le Pele te manava ina se pawa foi le mai ses ya ai malo ya ole na ole vai foi le tu por fai conversa le ma to mar ya salo nai wa si le fio mutato ya le fo wa lu ngala lo foi ina yo tato o so maori ya ona família tu ele fala no pale mia mala no melen fai sorry pio le fino ai voi ni e pio le fino ai voi ni su bag palo ya so fusi voi ya ele o fino e bar pale mio di state ai di state ala vai tu lan pale mia Australia alpanis pe o tau me ia foi le si pale mia ma tu ala ai na ole ma tu ai na o voi le i o Australia i saud fai ngo hongi o e te vai tu la lulu si pale pie wala tu male ya bana tua e a o ma me nei so la fa matala i fo i felou tu sia au panisi Australia fa ngale le hongi e fa fu atu lo wa tonu ya la e tauna na fa pe mai yo te lo po si i official par mi o i te mini sa ta tauna e fa mana tu mai to lo hongi ni me to na fai eu te o fora na mo tu sto ina vo ile ma ma si sui na fai le hongi ma ma la ule va no ci le fia le tu ma le anga ta un fa mo ai te lo la talia l'action na fai timini ma me le ngole e se al hongi e se le o le mo le tu la ta vo le lo fenga war me le e ma fanna ma fta se la tu le lima fusia tu ya ole ua to 20 minuta na tale ole iva la vai foi sta to fa fianga ya ma lo lava le ma to mal tato tu no fai mali le ta nga luenga ya ma fataua ya le yaso ya ila nga luenga na fai matala i te fo e fa mo lo to mai na ye le fies fu tau sanga sa nga lua ila masini ya ai tu poini pe fe ya pe ya fai na fo ya la nga luenga le yaso ya ma le ma le fatau ni na fo nga luenga e na o e manua melea fa amla tu pelo e tatu saunga le mu i tono nga luenga le ngata i nga luenga fa pe fo ilungo le ta vale afina te fa nga luenga le taimi fa talo fatu le sunga ya olo ava laupua ya o le sunga vidiamu telefona mania lava le ta fa tele ma afta mai sione te pai afta i tele lava ya fish ma lo lava mania le ta le fionga le ulu ya li seka ya lu putea le ulu ya li mania lava le ta ta faunga le ulu ya li nga luenga fa vale le fu semi after te le lava le mafta mai ia faltua asilu polto mai au kilani o lupe Malinowski mai Brisbane ya Australia ia ma le faltua ya po Marys ina ua to se fulu iva minute le o to se fulu valu ona talo lea o le tula iva Oski pen ia ma le pense siona pau tua ina yo tatu tu ama tua On
Si ufang mani la ve pese le oski pen male pese wa fa ingo ina siona pau pau io a fa longo le le tanga te fo le na soifu ai sa mo ma le pese le ia e mai e mana tua uma mea sa fai e ma tua ia i le o soifu ang fa sa mo mi sera va nga le o le pau pau o le pau pau ia o le si me e o tie vele loto i pese le ia o le tautua tina e ala usu le tai au e alue fa ngota mai ia fi ngota i o le sami ia mo ele tupi ia sa o le o nga te falo le matou nu le ma fu mai pese le tas ia o sea ia o isi fi ngota na o teri tofu o firma tu ai ka e te rota o se te milita si samo se la utala il fangu fetawi ia fitau ele fengo ele faingo fie le me foi le mo tatou ia anga i Samoa ia a watu a vale le tulango la ia le tau o me tau mafa o se vai foi le fa vela ia ona sa ia ai ole fa manatu foi mo la tau o lo fa tauina vaenga ia mau e mai ia vaenga ia fa tau ina ia faile le ia sa le ia ta pena le ia fetau le taui ia male tau fetau ia le tau male le o vaenga ia e tula mai wa na fa mata ala le sia o na Samo sa malanga Samo na o foi le fa tau ia ai ana o foi le le taulanga ai te o tau atu le si fa lo na fa tau ai mo tau mafa foi le vela ia na olola i vetu manai e to avela le muta mu le sia ingala tu lo fata o ila tu ta mu vela sa mas fulli mata na le tu ta mu so ai te wo le fali ia ai wo fulele e to fia tu ta mu la faila o mana ia le tama fulele le fai mai ta tu sa mu e tau le su e sei pu vai inu ai susu tama fulele le ta tu le soso wa so ta mu tole ia ta lo ta mu so ma tu ele ma se au nga ele ai susu tu se le we ta lo mai tu langa le lo to visile tu polale me ta o polale tu susu io o tili ai tu lo sta mu vole tau ia ale la o so ia sfuru lima ta la li tu ta mu tole ia na fa ta wa si ainga ona o le alo fo i na ia na tangata ia fa ta wa la to me ta ma fa fo le to se il stupe ia le ma na ia le ta pena le ia tu langa na ia ta fo i no si aki pe su pe so e tau nei loa ia le si va ganar tangata la i loa la na soi fu sa bomba ia wa o te lope e tau nei la se il me te loa e so soli wa a fa se ta mu tau ai long ai lo te minna a fa te mile fa to file fa wa ia lo tangata fa mo manga fa to anga te lo le ia ta te tu mama tu ai mo te lo tu ta mu soso io ta o se vanga la nei tangata fo i ele le au fangota ma le au le ia te wa ia so tangata fangota to fa mo manga ia o ile tangata fangota o tangata fo le fa mo manga ia tu sa te lo le atuale o te lo le ya le ta mu soso ia me foi le fa mana tu mo ta tu ia fa tau ia fa inga ele a fia ine ele a fia fa inga o malava a mi se nei tanga tu fa tau ia ta fa wala ia la tu tau maftanga tau mafa na lava ta pena malava male le ta pena ina le te lo tau mafa ia na isi foi le te lo pole le iloa ia o te ofo ia li ia a wo foi ni mana tu ia mo tupi ia ai fai le tu langa vo lo nanga ia le ia to la tu tanga te liste ana o ela letas ia eu te lo vo o te fai vo tu langa le ia e wa ilista ta ia fa malo e te to ia lo ia a fa pe lo o le fa ta o tamu ia le tu tamu ia o te to ia lo ma le tu tamu le o le mele fa ta wai ia e te al tu te fa pe te tupi no la tu fa ma fo le ia le tamu ia ma fa ali e vai fa pela o e mari le fa ta wis e sa ia wai vai me le tamu oka se mana yo le tamu le no matu me fa ta watu ai vai foi la ia matu ale aia ia mele fa malu fa maria to i lo su al fa to ia se tau sila le ane o nai
o le fu I tau o le tau fai fu astengo ta ia le mo te mai fa tau ono ma tu alo fa ti ati e ma se fa no to ono va pe to ono le ta mai ti fa tau ia ma se fa no to ono le ia to ma to mai fa mai fa tau ia ai fai le ia le tau au ta mu to o te milana mo to te ia te tangi la ta no o te ile ngale ia a foi o wa mi ala le fai e le pe le fa to a istanga te fa to a sauti ia o tangata alo fala tangata ne ia mele te le e te ora tu va bete o mal tupi ia la te mana o ia tu fa mala mali na ia fai va leila na ia o te talia foi la tu la lo mana ia wa o la tu va tu la tupi piano au e mo tu va tu la tupi o ia na la mana ia te va tu la suli mata la le na e fa pe o te fa ti o ia pe te va tu le o pe fa te me tau o va pe no sa wa tu mo la ta vale o la au lo me le fa ta o ta mu au ni te fa ta o si sta mu so le ia me le tiri telo bo tole ana o le no la tu le loa ia sa o la wa ia na la ana o le no la tu fa ta ia te la tu au mai o te le mala mai si la te fa pe ala o la o sta mu e po stalo po la si ele ia fa te fu lo te lo tu el mena lo so mali si suole mo ta mu ia ole fa mala tu mo ta tau me se le fa tau me si la tu yo ta pena ina tau mo tanga fa tau sa mo o ta fa la wala ma ia ta pena le ia ai on sa I fo ta tau ia anga isa le anga fa tau ia tau ma fa nei tangata ia o tātou so ni fo ina mo la tu fo business night mana ia ia mo on sa ile tau ia ai ola tu fo si o le fa tau lo ia ole wa to yo no minuta na tale o le tu la eva ia la talo le pesel nei ia ona solo le mata tu telefon ia matala mo sa mo si fonga le la mo Wellington fa talo fa tu le sunga vale le mati na fa inga wenga ina o tara o le faltua ya Teresa ene malo fa after tele lava le mafta mai ia fa talva tu le sunga Shane Eli malo Shane monia lava le nita yao ia la talo mo tatu pesere nei ia na solo le tatu tala mo Samoa ia mo fa poponga o tatu telefon si fonga la mo Wellington Martina sale tu imanua Maria tonaia awaia Te avalea isaroa Me avalena ole a o whamatala Usi mai lola ia le whaafofonga Ua amatane le ngalu Whailoa o ni pu e pala Toto o ni atapule o e ilema Whaitalia o e peta I pia Manatua na o ni mai whaonga E sa o pai le I le ola Le apale na o lo ua ola I le umi e tolu tausana O uloto e ua fia Le apa ua ola manaia A ole pesili I le imoa po se la aula po se avalena Le avalena ua matua Le au manga whai le ngaluenga Wa aini tuma se ia whaamama Ia le leifo I o na mango wala Le mauta ua malotia Le ali itae au o tala ia Le tulapa le ua petalai Se au manga e se itula I mai Sole fala fata amiro Moli ava I malo Vetula fale se e lunga Amatalo ale ngaluenga Alfua Lava papai Ahora fai lo yai lo bola famosa Aquel pase le akwa I lo Inati Oletano alena Ola atasi Pape alupe sina O
totoe o amaia e manoa. Le tausana sauni le ama, le tano le na waio luma. So e se au mama di taulima, le tautalinga e sauna, sauni loa, o le apalu o le ama. Le fue ia amia loa, patito o le vai i le tanoa. O le malu e na e whaingata, ia lai o i umanai o lima, ia sa o lau nopo, e sa po i le vai solo. Tataula ia, luluina ia, solo au lutu o le tanoa, le whau ia tongi i tua, le au mamae, whailoa le malu e ngā. Talo alau fau, talo alau fau, talo alau fau, talo alau fau. Maulua loa tongi matau, le tau salai po le fau. Sauni loa, o le hawhai o le solo. Telena o aiga, talitua lima le whailauga, le avalena, le amatonu a Samoa. Toi whaatana whātu le tātua tino le isi fo i whaau pōponga le neo tala mai Samoa, mo le nei fuia solua. O tu ina atu se whautua ngai lumar kāpeneta ma le soifua maloloina, e tāpā ai le fuia o se aso malolo se tasi mo le atunuu atoa, e tau whai whaama mā umai e tangato le atunuu, o polu sa vai manono ma apolima, e polo ia le atunuu i e te tu whaatasi, e whaia le whaama mai no te whaama ota malawa, ina ia tinei le insete le namu whaala fua, le olo o lātou whaavea ia nere whaamai o le dengue fever le atunu. E le whaai unga le vai aso a whaamau tinoa mai ai, le maliwai fwe o leisi ta mai tete, ma wa atoa i e le to ono whanau wa maani liu le whaamai o le fever pona iwi. Au wa ainga e le maota ngā se ngasi ulum to tua lava lātou wia, e whaatu mulia mai lava le au whaapena fo i le po, e le tele o mātua e au to wa atu mo whanau fia mo mia le fisoa soane, mai o foi moenga o lo tau fia ai whanau o lo whaatu mulia o mawhoi. Ai o lo wha au popo pēr lava le whai numera o i lātou o lo a fia le wha mai ai ma mawha lava i alo ma whanau mai le luas fultau sanga a ngai ile lima tau sanga le mātutua. Ai o lo wha au pēnga ruenga le mtanga ruenga wa o ngā wha pē foi le soifu mālo loina i le whana ina leo lo toa o ngā e mise lava ino whanga o lo pito i sili o na to te lei i la to o lo pesia. Mai pe awhai foi e tu mau lava le a ngai ma whao popo pele foi numero o tangata po whanau e a fia i le wha ma i le nei foi vai aso. O lona winga e wha wau pea o ngā whanau lunga o penta wha i langi ma a wala wha teknolosi le ua ngau sia e wha wawai la to wa o onga. Ai wha o popo pe foi vai aso e tau fia ia o ngā ilona toe a e mai. Ma o le vai aso u mawaena whae loa i foi le fesoa swania le malo ni usila, e ala e se vaenga o fo mai o le amalanga mai, ma se uto mea whainga ruenga fesoa swania i a tātou fo mai ma whale mai te tono le atanu.
Ma o lef so swani le malo New Zealand, e tusa ma le tot se furuafe tā lalo na whātupeina, ai o silia ma le 5 afe tangata Samoa fia i le fiva pōna aivi, talu mai le amatanga o le nei tausanga. O le reporti manitanga luenga o leo le nei fo i aso tamaa le tausanga le nei, e le eini whaalavelave mātu ia na tūlai mai, po se soifua ma o mau mai ni whaalavelave po ni ve singa, se vanga na ai na iununga awa sa wha pisa o. O nisi o nei whaalavelave tau ta avale i titi, na whaafatai ai e le komisina o tanga luenga o leo i le atunu, i le mai ai o le nei fo i aso whaelunga ina e whaasino i tamaa, o lo solonga le nei mea umai le atunu. Se vanga na ai le mata upo e tasi o se tamaa i ta i se funma le vanu tau sanga le matua. Na wa ai e se tau le lea santa mo e wha mahalo stino le tae au le aso nga fua, o lo ta ati tu tonu o se paipatele o se ala vaise wala sima. Ma ia ripoti ane le vaenga o tine mu po whala lave whaafu sei. Whai loa o pa au na o atu i al mtanga luenga o leo ma le vaenga o tine mu e fisoa swane, mai o lo matapongia le tamaa i tai, mai o le whaati nonga o fisoa swane mua ana toi te i mai ai, mai o lo wha au wauwheu tana inga al mtanga luenga o leo ma mātua o le tamaa i tai, na whai loa i ele tina, e ei nei wheesese inga wha loto i whale na tūla i mai le tae au lea. Ai o le tamaa i tai foi, e eilo na ngase tu maupo o le mai sela. Sau no awa pa au o sa idi linga mo mua mtanga luenga o leo, na mawai na tau mawhai le tamaa i tai e pulelo na soifua. O le amatanga le vea so nei na whaatu teia i le wafu whaavau maa loi na ta autu, le por kalame wa ta ua le ika moana, na whaatasi mamai e sui o atu moto e latatu le se fulu o le Pasifika. E whaapitoa le vaenga o leo e puia e o ngā sami o le Pasifika, mai le whangotai na whaasoli tūla whono isi atunu, ai mai se lava fo i le puinga ma le mata i tuwina, o le whaofi na mai o whala au whaasaina i lungo o ngā sami i te tonu o atunu SS o le Pasifika. O le polkalame o lo o toe mati e se isi la sanga fau e mata i tuwina e atunu uma e au fiai ma sa mo le vaenga o leo. E au fiai ma va leo uma o le vaenga o ami e isi atunu e au fiai Papua New Guinea le o lo ngā lulue whaatasi ma le malo Amerika po le Lanto Coast Guard. E na ia te e atu ma tau fia ia whainga whaasoli tu la fono, ua whaasolo ma iei whainga whaasoli tu la fono atunu te tele lo langi, e mi se lava i whala au whaasaina. O le fionga le tamai tai pāle mi tausi o le atunu fia me na omi ma ta awha, o le saunuanga au tū na i toi whaamanatu ai le tāua tele o le neiso o tanga whaatasi. O leo uma le Pasifika ma le malo Amerika ngā ruru e whaatasi ai, mo le saunga le mua o tātou o ngā sami. Ua tai muarkala pua lo waa o le Sea Coast Outrigger Club le nei fo iwa yaso whaapitoa mo tupulanga televou, e whaata oto lātou porkalame e te tai e se mai ai ma fau alo ma whanau a meise la vai le amata mai le ono ma le fitu tau sanga le mātutuanga i lunga, e ave ese mai ai i le tosi nātu le whaunga ai no tablet o telefoni ma wala wha teknolosi whao na po nei po computers, wa a fia tele ai o lātou ma fau, mai le whaia o nisi mea tā ua mao ngā atu ia i lātou, e pe o na iei whanau ma le awhi se lau fitu se fulu, anga i mai le luafe. O nisi o ia awala le kalapu ala wa o le Sea Coast, e una ia i alo ma whanau nei, e whaafia i le alo waa, e le ngata e maua ai le whaamalo stino, ai e maua le fiso ta inga maisi fo i whanau, e lātou te mafuta whaatasi. E iei le tali tanunga o nei por kalame mana nei whaamoe le vai aso le neo tupulanga televou. E na ia a mata o na whaia se awala e fafo ai whaafita auli ma le afianga o alo ma whanau, mai le mata le mwha maasani o lātou mafau, i upu mata ngāma whelafo inga e whaonga ina i upenga ta wha ilangi, a wata ma ta alonga o lo whaonga ina, au ta alonga fasio tangata ma le whao lima, o lo fia e ta alo ai. O tala fowia, manuia le nei aso lo tātu tino, whasoi foia.
Talo falava i le nei foi vaenga o telefo o le si fonga o le lo mua. Ua whaapa u le tului mo nisi vaenga o Aitalafu mo fale a le fale tupe o le ANC. Mai iai le manatu o le a whataita iai maisi fo i fale tupe i le tonu o New Zealand. O le ANC le pei ona sila fia o le fale tupe au pito i te lele i le tonu o New Zealand. Mai o le ua whailo mai le na fufuanga e whaititia i le wha te si fitu iwa pasene i le tului fua pau mo le tausanga atoa mo la tau nonga tupe whaapitoa whaalia mai e le ANC o le fua apito i maua lalo lea o le tului mo i e tu ainga Aitalafu o whaia talu mai le masino iuni i le tausanga e lua afe lua sifunu mo le lua. O isi fa le tupe au tua New Zealand, o lo whaase laua la tau tu lui mo le tu a ingo no ngā tupe, i le fua e wha te si valu iwa pasene. Whailo mai foi, o le wha apitoa a le ANC mo le oro masina, o le a wha apau i le lima te si tasi wha pasene i alona tu lui. A o le tu lui mo Aitalafu e te ilua tu sanga, o le a wha apau i le wha te si valu iwa pasene. O isi fale tupe e wha te si iwa 5% ia le fua o la tau tului mo le lua tau sanga. Ta ua le li o Grant Nutley, le whaatonu o Aitalafu o le ANC, o ia suinga o lo fua e mawai se wha ma avenga ma mo le tunu u e fia whaia ni nonga tupe fau mo mea tau whale. A to ai foi ma i la tau e fua to e whaatulanga ia la tau Aitalafu i le nei vai taimi whainga tā ma le whaale tonu o le ta mau ainga. O lo malo ia mai fo i le ono whaate tai o isi whale tupe i le nei lava fuafuanga a le whale tupe le nei o le ANC. I lesi vaenga o le tātou tala ua whaalia ma ia le manao o le vaenga whaopu whai le Greens. E na tau ona to e whaafoi ma whaatu mau ia i ngoa Maori o nisi o i tu malo palota i tonu o le lomua ai whaapea fo i maisi vaenga o New Zealand. Ua ta pena e lea pāti se talo sanga alo ia ua whaailoa mai ina ua whaailoa mai ia le suia leo le ingoa le tu malo palota o Rongotai mai ua whaingoa ina ai o le Wellington Bays i se vaenga o swinga o tua oi a toa mai ngoa o nisi o i tu malo palota le ana whaalawa i tele mai le vai aso o ma vai. O swinga nei pe ona whaia le komisi ta ua o le Representation Commission o le a whaonga le taimi o le palotu tele New Zealand le tausanga whau. Whailo mai le tamata i whaipule Rongotai, Julianne Chenta, o le winga o le ngō Rongotai o le leo o le tai po o le Sami, mai o lea ua lata i le tolus furu tausanga o whaonga ina a o lea ua toe sui e au noa ma se talanoanga na whaia i ai. O Julianne Chenta, ma le tamata i whipule o Tamata Paul o le Parti o le Greens, o lo o taulamu ai le whaia o lea tālu sanga lo tele. E pei ona tā ue le tātou tale le songa fua, o swinga nei o le ave se ai ma se tasi o tū mā lo, o lo o iei nei i saute o le motu i mātū. Ai i au kilani ua sui ai foi ma le ingoa Maori o le tu malo palota o Ranui, le ua whaingoa ina o le tu malo Henderson. Na whaamafaina mai la el tua i pule le nei a Julianne Chenta. O lo o whetau i le lei amatala whea ngai le ingoa Rongotai mo lona i tu malo. E le aise mafuanga taua e da tau ona sui ai fua. Ua mana o le malo tele o Amerika, ina ia whaale la ia masanga wha malo sia lo na mawhea loa ai ma le malo le tukuki po o le Cook Islands. O le tūlanga ua atangia le taimi o le asiasinga lata mai nei i Rarotonga a le sui alo ia le United States i Wellington o le liengo ia David Kerenbeck na awai sao ninga whaamanatu o le onu se furu tau sanga o le malo o le atukuki. Sa feilo e ai o ia ma le pāle mi o le Cook Islands o Mark Brown. I se li poti e le newspaper o le Cook Island News, ta ua ai e le li ofisa si nia le nei o le malo o Amerika. E ma whai na wheso swani i au nanga wha pisanisi alo na malo o lo wha mautui au ki lani ma Wellington i le wha le lei o so tanga tau pisanisi
money company ma tangata te to tasi o Cook Islands i le wawhenga iai ma pisinisi i Amerika. Na umal whailo inga le li Palmio Brown ma le li le nei o Karen Burke o le ofiso Amerika i Wellington o na whailo mai lea o fufuanga e ngā nunue whaatasi ai ma loe lua i le tūtau i suesuenga whaasai nisi a to ai malati na ai o le suesue ina o ala manuia tau minerale mai le ngā taifale o le Cook Islands. Ua lipotia mai le nei vai aso ia se tau mo whainga e to toi nai le reisa i se au maunga le ai o Nelson i le tumutumu o le motu i saute. O lo tau la mua ai le tau mo whainga le tamai ta i Japani e ngo ia Yuki Fukara o se tasi sa awa o ina i lati na e o whaato anga mala au to i le University o Lincoln i Christchurch. Na ia whaalia o le toina malati na ina o le leisa i le tono New Zealand e le ngata ina o se mea o tāla whengai. Ai, o le awhisoa soani tele i le whaamautu ina ai o le nei vaenga tele o le whongatau mawha o le tuno. Ta ua e le mawhine o le teimi nei, taruai e le aise reisa o le toina i le tono New Zealand. E tusa maleiva se 5 miliona tāla ia le tau o le leisa o lo whaatawina mai e New Zealand mai e tunui whafo i le tausanga e tasi. O se au inga mawa e tusa male valus 5 afe tone. O tunu o tu e wha ia o lo o whaatau mai ai le reisa a New Zealand e au ai Thailand o Australia, Vietnam whape ai ma ini tia. Ua uma o na whaia se whaata ita inga le nei ma fine le toina o le leisa i lo na whasi whanua i Nelson mai na ia ta ua sa le leitele le sele lenga na iai i le tausanga na te nei. E le ngata la i Nelson ai o lo whaia fo inisi whaata ita inga i le tuto ina o le nei lava la au o le reisa i nuu e awhi ai kai waka o aukilani ai whape ai fo i malitu i matu o le tu malo o le uai kato. O lo tu mau peo na ufitia se vanga tele o New Zealand i winga wha le tonu ma le malu lu o le tau. A oanga i atu i le tau whaia i unga o le tau malu lu po le winter. Peita ai e le o mauti noa le teimi tonu e umaitu langa ma ini o lo i nei le malu lu e pei o na whaalongo ina le tele o vaenga o le tunu. O le aso luas full total masina fo o se tema e pei o le aso lea e manatu sa i nisi o le amatanga alo ia lea o le tau e de tonga e ai lau o la aupo le spring. Pei ta aisa wha ilo mai ilo fisa o le tau le med servers e mauti noa e le aini fōringa e wawe uma le malu lu o lo whenga iai le nei vai aso ona o sa vili malu lu mai saute ia o lo au mai le aisa o malikiona mai longa o na malulu ai i le tau. Whaalia la awa ai tau, o le tu whaatasinga o winga toa manie, ma le lei o le tau, ma winga whaale tonu, ma le lolo wā o le tau, ia e maa fua ai ia matangi, ia o masa vili nei mai le tūlangi saute. Walo ia mai, le whaale tonu o le tau, i le songa fua a toa le nafi, ai whapea ai fo i mo le so, se ia wanga nai, ia nuu mai tū malo, i le tūlangi i mātū. I tā longa soka whaale vāo mā lo, o lea o Sāuni i le aua tamaitai o Samoa, i lalo le se furu ono te usanga le mātutua, mō le sa ilinga o le Sempini o le taimu sanga tunu o le Oceania, lea o lo o whaanga solo nei i pia. O le lātou tā longa i le vaenga o le semi-finals ana navi, na manu mano ai i sa mo i le au le atu Solomona i ai e 5 i le ai. O leisi semi-final na mano ai le au New Zealand i le au New Caledonia i ai e 4 i le lua. La lela o sa au ni ai New Zealand e su e fusi ma sa mo i le final o le neita unsanga i le stofi. O au umane i lua a sa mo ma New Zealand e le i whaia ina i le taunsanga a toa. Mai mautinoa o le a mata ina i le la ua sua ngā fusi i le malaita alo i tūna i mato i le astofi o le vaia so nei. O au uma fo i nei e lua o le ua wha mautu o la vanoa mo le ipo le lalolangi i au e i lalo le se furu fitu tausanga le mātutua i le tausanga a sau.
I ta'alonga soka o le ua sao atu i le au soka le Laumua o le Phoenix i le vahenga o le quarterfinals o le ta'amisanga o le Ipua Ausitalia i le fo i whaanga ata mai pei o na whaanga solo ai le teimi nei o le li o Hideki Ishiki o le leina i luma le Phoenix lea na ia aina li sikoe tasi i le pau na manu ai la tau ilo naiva su 5 minute o lea ta ilonga i mele po nei leo sa. O le ta'amisanga le nei le Australia Cup o se ta'amisanga o le pa'u manofo e whaia mua a o le i amataina le ta'amisanga fo le nei o le A-League i le ta'alonga soka a Ausitalia. Ta'alonga i le Solulu e ta'aloai le au kilani ma le au a South Melbourne i le lava ta'amisanga. Ia o le whaaiunga le nao le nei vaenga o telefau.
le vianga ma sifo maria lo pese ale penina tia fau ia sa usavali vali ia masu atu sa uhani le nei tai ao ia pangale ia ua timu ole ni tanga te fewai ia malo la fa tani mafta mal tatu tunu le fa ponga lo na lua la tatu telefau o le nei tai ao pe on tapinina le fianga ia la wano atila mtala mai Samoa le fa ponga muli o le tula se fulu male lua savali vali atu tatu taimi lua se fultolo minute te nei le tula eva yo Mario na file sa atalo atu le fianga li pule ia le fianga li atu le sa tun mofono ia etele ia swafa wa fa swafa ile o matangi ia la faitele ia na kena kui ia ile proclame na file sultas ia ole te pose lilo le fianga tun mofono ia polisunga tun mofono ia ole ai tamo ile palota le fa lotu fale ia fa lotu fale pule nganu ia ile pitenu ule o Eastern Award motu kairangi ilo lo winga la ve ai ia nu ia vaenga ia o le la tala mla valele ia rotai le fa te fazat le i lao pei si tun hataitai birma ia ia wala to mai ere no fu ngai ngate valo mla valele ia na ia te tonale mare fo ia langolango ia le fianga timofono ia fa ali fo iso finangalo ia wa afa pete langoloina palota mo le sunga timofono ia o ia fai mo lia ia lo langona mo lo finangalo ia te me fai fon tanga report o le o tu la voi tono le o pulenga nu le ata to Wellington ia le na fa so ile fianga ia pole sunga ho ia le to le saila son na o tele yo mata o pe ama tonu wafe tangata Pasifika ya tangata Samoa ilana mai tau o no foi tonu pitonu le Eastern Ward e tolu rana foale tau vai ya pe ama suma tasi la tau ai o le mane foi o le faso al sunga le tau sa mo mieni tatu sui Pasifika o le sui Samoa ya e fai ma mo tatu sui tonu pulenganu man tola le tau vale sunga ia le tau sa kena ko I Wellington I pulenga nu le Wellington o le ua siliene maluas futu sanga ya talona o le temi mun na pe am luas futu sanga taluina na yele tatu fai pule I tonu pulenga nu pa Samoa ya o se tasi fo ti nai longa I tonu lo mo por Wellington ni lena ave ma sasi o sui fai pule tonu pulenga nu ya luas futu sanga le nei taluai le mas Pacifico I tonu pulenga nu Peru Wellington pe ona jato nei Peru ma hat valley tele nei Pacific ia lo ia Pacific temini ia o pulenga no Wellington ia langal pulenga no tamatu tu so lo mua ia esa tele ngata maisia tunu o alalam papa awai tatu mate tu fo o tatu pe palota tatu mate tu ia tatu sui Pacifica la tu maina e le tatu sui le fionga ia tofa so fo kush ia lo te mo mai fo tau vai nai apahat ia ma le eva vai o ia tatu porua ia o le te ia Easy Ford de o tatu lo si le fio ia Easy Ford ia o lo ia si tasi fo ia lo tatu tunu Samoa lo ala le nei porua so fa Jason finau ia mate tu o hava no ni I tatu sui Pasifika ma mo ni tatu langona mo I taimi o fai fo ia fa soa ma fiutanga ina I tonu fai o le pulenga no mo le pulenga no atai tu la palota tas la pole na ia le me foi tatu telefone town ni le fioga la one ia tu la ko pasene le o ia tu la ko pole na tau ni tu la ko palota tu sa fo ia le wa si tia le lango ale vai fa ile ava va semana ia Winston Peters le ua si te le iva pasene le au lango o Winston Peters alo pa uila lo le valuia el act a David Seymour o le tulanga le per temini le tol su tol pasene pa popo pe to popo tasi ia ala national la tol su fa pasene tu sa life mo monga ia Greens la se full pasene pa uila lo le lua e ono ese parliament ana fai nei le palota I fa momonga ni e tau parliament ni ole o puna le hang parliament
ia po pe tau pale mine lono wing ele mo ele si tu foi numero ai foi numero ia ono mo fai ele malole o tu te mini ia ona la tu tu fai mo se ia numero ia e ono su tasi mo mia ia o ata vai na o ma telele wa matana wa vai tu ia o fai ti tela lango tu sai ia si ia laxen ma Chris Hipkins i palota mo parmia to finga parmia ia o le alu le pertemini ia o le valu ia ono pasia tuma ma national ia suil malo tu sang fo o finga malo New Zealand tasi tele na lua tu sanga ia fatu asu sa ia o te vai atu malo le tu fo temni tasi tu sanga la tu pai ngai on sui sa o le ia ono tūlanga whaele o matua. Me se ale vaenga lea o lewa ona whengai matatu New Zealand. O le vaea o ngā luenga. Tangata soi fuanga. Ia ma tele fu tangata fu lele o matua le lopo le me fai. Le o to e tua le to tele o tangata i lato kiwi saver. Ia e tongi ai pili ma mo kesi ma vaenga mpapena. Ia ona e fai o le tangata soi fuanga. Ia o tele na vaea ngā luenga le to tele. Ia o nisi fu ile wa ngai Australia. Ia se tu le pula tangata ia fa pe wa fiwa so sa ngalu nga ine ile ai mo se wa inga ia la me tu ia le malanga Australia pe fa pe ona mo mai ni avanoa tu sole o tu se tasi na sa o le ia tasi na tu langa le mai tatu telefo tu sa ale o malanga tu fa fo New Zealand ia malanga tu ispitu wa le fa maunia ia ini so tatu tangata e no fu nei Wellington ia la wo malanga tu o kilani finga lu ngai fa tu mai weekend ia ponisi e no foi I Mastoni. Ia o mai mele train o mai nei Wellington o tau nei ni kalu ngai Maston. Tu so te mine a mata loa ve to finia ana. Se furu lua te sima limpa sene le wa ile e ma lunga ile unemployment rate. Ia pole foi no Maryland to le finga luenga o le ni kalu te mine. Ia o ma o tu pale o tatu ma Pacifica. E to te la tu la ma Pacifica e foi no Maryland su lo te sima se furu lua te sima limpa sene. Ine na ole 5% le ye tono New Zealand average. Le average le ye. Ia o tatu tangata le tele na afie tulanga ni o vai o ngalu. Ia o le mea foi ili tasi a ona vai me ngalu ngai afie foi ni le mental health ma tele a vai. Tele vai nga afie se fu malo lo. Ngali ima. Ia me un fa pena esa le afie un malai. Tasi na vai nga le o mai tawina le taimi nei. O ainga foi lele sa no fata fata ingo polua o fiu su singa luenga no ona o vai al tama ya ele lava le tongi tina foi lele tongi ele fale ma me o pena o le la o ini su tama o foi lele o mo nga luenga isi vai nga New Zealand o la state ma kila le la o ta iva yaso ta iva yaso yo ai ya o isi tama ele saule weekend ia la formal tu peltina ia vai lá afia mo ia lá e no foi New Zealand ai afia ia inga ole mo le maftanga ole masani ai ole vai fa na lat mai le ia so atua na la tutina le wo tu se tele yo cases up na ta si le wo mo mo wina te mini sa ole le wa fianga na o tulanga ma le te mo le mau inicio tu la voli ia sa ole ia le sa no ia ma tua a fa ole no foi ni ala e fe lo e o kile ia ale o valele o pasi ia pe o pe insini esa esiliala la fa mertupi ele va pe o fai masau ia a fa vai so umba so ni va pe vai so umba sa tongi vai so yo no se la ia a tonga tu pa se sa nei foi le pe to se la mo tu pule sa va io matua mai ma esile no foi ngai o kilan ia po kleistet talo si ai sui go fenga malo ma io lo palota ia ma tulanga te muli ama va ai le va fa fai male ma polisi e tal nome e a te le mo tato ta si a tato ele mta polisi stasio mta pole wa mai ni stasio singa ilungo o le itu la le one news o se fa manatu mo ila tu e fa ngatu la ngo trailers mantua atatua ni fa nga mai haia mai le trailer tua ia au mai le tua tatu ta vale ma pena ia fa mau tino e mau ona I sitasio tina o lena luasfuru male tolu tu sanga pe te fa sa tu su fit tu sanga lena maliu na maliu fa la tu ta vale
walu ese le o le tu sala toso le a foi Le trailer. le va Oh. la toso le va Ili tuol ta tu ta vali Ia. ia awo mamulu ese wo Oh. wo le ia na vea ila o ta vale tinale ta le vo du su fitu sa ia ala ia lo na lo itua Oh. ia fa taina na Fasawina. fasawina le lo na ia ai maliusitina a o fa la na tu so le mau Ole o meu trailer le loka ia ina. por loka ino vanga ia pe to so le va ia pe to so foi trailer ia tenen fa mo tino ia saunga le mu te fa mana tu langan o te mi nei le mata palestinalia ele o lopo o ai lena ma fuena ele tu foi o te mi la nei ia ayo alwana tangata ma ia te tauna sa ta tino po feltu langa la fa ia sai linga le o te mi nei ia o tu langa fa pe na ia ma te tu ia tu langa trailer ma ia Na. me se va pe le te alu le te muli tu sta vale. ia te ia tu te lo e ia tu langa loka ma te fa mau ma fa mau tino ia ma tu tangata la mala le fa ngana va kana Ia le la. Ia le whamlatu fwy mo tātou le whio ilunga la wala. Te tua nāle, ia saunga le mu ma pui ma loka le vai ngā pēnā, ia i le whio inga fo, ia wa paula ia me tupu mai. Ia o le whatamala o lesi, ia whainai lesi. monili Ia o le ua, te ala whaleiva, tātou watu sin whianga le vai foe, ia taliu mai ia whia wala au mai foe, ia la se vaenga tā hua, ia na whafonga mei tātou talafou, te whia whaasoa iai, o le nei aso, ia, tolu wala lima, lua o fatas ia tātou tala noa ia tātou e vai ma fes tātou tala mali se o te ita Hotel Tusitala is proud to present the Golden Alis.
Siu whang mani ia o le o whepese le kore na ri ia mai whawhia whianga le vai fo le taimi o le tai ao pukalami le ata le tai ao le si whanga lau mua i Wellington ina o tu es 45 minuta na tai leo le se fulu e pe o le masani ai e le tato pukalami le se fua maloloina i le tu la se fulu ma sumaltasi ia le la atu sumaltasi whawhoina Savelina Casiano ia ona whanga solo fu le tato maftanga ma le tato tautua le nei aso si pa ia le tu la lua i le whiawhia na nei Moni le lei, ma le vo tato por kalame le fo ia so i tato por kalame so fo malo loina. Ia ta sin nei por kalame tu loina le tato tu. Na, ma na ia. E telefo io fe auma. Ia me si la to la vera mangalu. Ia. Ia la to la no fo fale nei o tato ma tu ma. E te ia tau o to ta tele ne fangalu ben al fale. Ia. Mai. Allo shakilo Ia. E ona lan fa no le tato por kalame shaking o suka. Ia. Ala piki mai tala vai. O tau o po kala me ni so fo malo loin. E la nga mo tantu. E fa tau o wat so fo malo. E wa ole half is waf. Ja. Mo. Tele o puna le ye timini. Tu so pio sta ma ai ngale. Le so fo malo loin le tat. Ja. Te lo Mauri le po kala me so fo malo loin.
Ya le masan fi ona sa no ni fi ni pule me fa le Warren of Fitness sol ta vale. Ia. Sa ol. Ya fa pe te man ala te va ya te vo le lo le ya to lo ta vale o uma lo na le la o uma siaki le sa ngole multe me te fe lo ye. Ia ta fsili fo la ia ta ita le ta vale. Ia pe a foi la lo ta Warren of Fitness. Sa ol le. Wa se la pase le mal ato ta vale. E ta foi ona se la pase le mal ato tangata le avina ta vale. Ma le yo vanga le tele yo me foi na e ma fo le a foi le wafer ta vale. Ia. E te alo fai pasi pe por ta vale. E te voi na pasi voi oi. Ia ma tuala a ele alo fo mai. Yo va pena ta vale a ele alo a ta vale shaki tune up ma e vai nga fa le ton. Na ton. Ma tu foi la ele ma si singa e te a no fo a se ser penisini tu e tu ta vale. Fa le ton ta vale. Ia. Tu a se se me ta tu o ton ta tu o ta tu wo. Ia. Me vole la e tu sa mi le pua. Ia. Na. Te ia wo seri. Ma fa vo pua ma. Tu sei tu sei o ta tu wale ma fuina. A o tu ranga e te o siaki. O si vai nga voi le siaki pe porta vale te. Ia. Na. O no le ai o lai te le sala mo wai pe a mo tu sta bakale. Ia. Wo tu sai la ti fero e ta vale wo roma si ne taluna na uma pepa. Ia. Ma se vai nga le wo ye le vai nga na le fa nga le te min nei. Scan ai la ta vale. Ia te ia le sol mulia tu ta vale vole le to lo ta vale ia ne sil para me ai le lo la usala wole la ma wole le ia le wole vale te tongi tu sa tele yo me te mo wo vole le te matalie ma tu fa so mi se la tu ta ia ta to ye fa so o pu e la unga ia sa a la unga mai ni se sa mai tu sa changa sa le lo fe lo tu la fo lo wala Tio olai hale tu se rista ka te pe. Ia fai fa lei lo la ia pe yo ta vale fe lo ai wala wala ia lei fai lo la sele ala le sele tu se ta te bana tu se be sia ka sa ti mete le ia se be wo le bulu po re ai o lo le lo fe lo ai wala wala la le ka pe lei ba si ka se tau fai le pepa fai le waf ave siaki ta va na to no ya siaki vole le ro so fu malo ila la to iso ni o me alu tonu le vale tonu yo sa wi fafu le me sa wi fafu me alu tonu na fa le tonu ya ma le ta la mari ya fa pe ona te alu siaki lo ta vale le engineer ya ta fu ina alu siaki fo ma tu sana wale avelo tavole insigne wa ilona insigne o ye ilan mele fale tono tavole pe ole ta italiano sia ki forma la so lo o feo o pa o o lo bio alignment ia o vai ia la ale fai ia wheel alignment o ia no winga fe savali yo te o lo te ala la fo me video me sa motas le video le o la savali se tu o Mario se vale. O vino la te mi la safari. Ai ele si vino no vai tu te mulmuli la tata la e mo mai la la una mele safari tata. La o tata fu pe tau sa e no tava. Sorry. Ya o tele mai no tu po. Ya video sorry. Ya al video na ya pe se video fu le te mi la foto e pe na le ato se minuti. Ya mulmuli ane le 10 minuti ma tu la pisi mai tata ya ta fole. O le mena safari tata la si filungo la ele filungo tava le Istrat foi no alu ia moi auta formela colenia. Manu ia sa faringa. Mo mia tu so vai ga umana. Ore na o anama we vai atu ia te na lu o le anam sa vini o tato o fai ni se le ta alo ia se pe asa vali lungo maunga ni. Tu sa o le mala ia lu tau le tono tato o finga lunga timini. Ia o le o to fai foi sa vat. Ia. E te ilo a mo mia le Ia. O te vai a sanga foi sa vari tol. O le uta no tu wala tu ia este mi mane te tu ia peti se va tu sa va. O sa va vali. Ia. Ai me sala ma to ia tala vo. Sa o le.
Tu sa le malo ia tu. Wa Ma tu alu ita wa vele o anama. Esel tu langa le na fai anam savilina le va sotene. Ilungo le no. Wa o te lo te. Ya, me foi le ma tu ma fa fodu pua ma isi me. Me foi le o mato tel tonu ina tala tal no savilina ma ana. Ona la sa va foi le walk the talk. Ya. Ya ta tala ile upu ya fa. Le ala na moni mawina le fa savili mai lunga ina wa e le monga. Sole. Ma tu wofo. Ala no. O lunga le maunga le ai tato. O le to tele tangata tama polua. Ele i o asisi lunga ele tele ina o lunga. Na tina e o lunga. Na tina ale tele tama. Ia e wato tua ia fa atalia tu lano le afole ole no. Ia e o nei tama nei tina mana i tamiti fa aule savalinga. Ele foi go fieri tas. Ele foi go fieri no. A telo te min tarwengi no ye. Ia. Ele te mai tafe na la tafe mai. Ia o mia sina te miu fa te tali nai. O mia, a we te tau fosia vo lele. Ia. E fua alu al pace foi lele. Ia. A we te tamo fai te Superman vo lele. Fa pel te. For te minutes sa vali vali. Pol te mua ne fa to sa vali vali. Sa vali mali tu sa pe tu la fa to ta unu unu. Ia. Ia, na e mo te mi amata. Ia. A ona tanga foi lele masani. Tamala na ele o mia na o ilunga ele a to se ele atua se afai tula nis o isi ele atua le tula to e foi mai ya o ta awala le fosia ta to le mo te mo ya ina te ua fa le tono se silanga fa ya si maulunga ilunga to e ole le ala nga ilunga maunga ya na fa ma sino ta ya ya ai manuia la foi o to la sa ni malanga sa mo manuia la fa nga malanga le afia nga mo to le ya so ya ta tu na pe longo pu li pel ta to tinu ya le pui nga ro walu ya isa mo ya o pesi fa mai ta ole le aveni o fulima umi te namu kava ilo ia lo tino tu lo ia ma sta namu ia wala na alfu tu fu ma ta namu tole ia ta namu lanu mumu mala ia o mala mo mia ia na ia tu na mata tau ia ma ai ma le saung le mu ia ma fu ina e namu na wa ia fu fa le si ai ai lo fal ia e manuia la le ta o le te pena mai ia ni se ta te proclame le tu la fulu amari ia ai oi asin vai ngale fa mai atu e malta to proclame ma na ia vai atu le ua le tau mawhainga le tātou au le tālonga leo le soka i Samoa wa lewa te le no ta ola e ata i te Samoa o atia e ane tālonga leo le soka almana i o tātou au o le tūlanga la leo vai atu le au atama i ta ilano le sifulon tau sanga so le mawai tua matau ti e le imas whai ina te le ropo o umala tau whai no mani usila wa le sa manu malo ya Solomona na nafi ia o nei le fe fai no po ona po ia te no po nei po ona po ile imo mai se imo fo ia na tu foi le ia le man malo ya Solomona le se au ta alo isis le te le soka Solomona ia le vai atu e lima le ai tu so ta lo ngale soka e fa tai fo ile na male ila tolo atia e ta lo ngai Samoa ia o ta tu Samoa te le la kapono la kapia ta lo ngala tu ia al mele we ia fa tai fo ia lo tatu tunu le la tu fo ina una e tia e ta lo ngani e lo mau e man tor Samoa le wa bo si o le ia tu pa o le FIFA le mo tu pa ta mai ta ile la lo langi ato ia o le sa ofia tu tatu tanga te tu langani ia fa o sofia fu na o le si me male tatu i pe ta longa o le wa fa lo mai fu le version te nei le ta mi sanga le World Cup o le rau si ide la fa tu sa moritas le la te malo el tatu tu o va ma le fitu se furu atu nu ia le a malanga tu sa mo ia mo le ipo lo langi i tu lango o weightlifting ia po si o me maf ma na ia te lo fo io le ia mo te mo le wa nga al tatu au le ale anta 16 soka la langi ia le World Cup le la fa tenu nei Morocco le mas tau sang fo ya le la a wa tu ele tatu au le ta mai tai so le o ka semana ai pe ia te vai atu to te lo le au o nei ta mai tai ne no foi fa fo mai Samoa pena ta si te nei mai Samoa ia al te le fa fo Australia nei New Zealand ai o te ma fo wa under 16 la onga ia la onga ia va ai la i le wo e tu lo tu langa ne ta ia
talo sia ia le leifo i tūlanga whaatupenga o tūlanga nei mo o le an whanau ni i na tutupe. Matau tia sole a o fo le ta va ia tu i ta alo te ni ni samo fa tu le mana ia sole a fo le polo le po sole o tu va le o polo sole. La ngarta alonga le soka. Ese fo le lo ya o mantota o ai ta itasi. I tele o ta alonga lua. So ya na ta le lima so ma tu umir te mur ta alonga fiu fa ta riste mi mo si ai. Wa ta alonga le. So ka ta alo ya o ti primary school. Oh. Ai tu fi mata ta alonga. A ta mata ile TV. Te pe Eva le ta mata. Ar World Cup la le ta mata le na fai mai nei New Zealand. Yeah. Le na o ye stasio ta alonga ile World Cup na fai Wellington ni Sky Stadium. Sol manir ta alonga so. Yeah. E mane le mata live ya o pura mata TV e se fai assim no. Yeah na. Ya wa ta longa le fa ngale ulu. Yeah. Fa ngale ulu fai fa ngale le fai pa lima. A pe al tele al tama yo vai. Ala vive fo. Ya pa wale me ta longa le ya tunu fa fo tamba professor fa fo pe ta aluni. So le ala vive nei pa u so le pe la vive ta vale so. Fai le tau fai ti fanga istemi ya. Pio le sina ma fu anga tau le fifi u te ma sa ta ala fo ta longa i taimi o le titi ai na pa i no le polo polo ma to so ka u le to fia so ka lo ma wa i lo vai ma tua le polo na fai no put le yo ga so na i atu i mo woni la e ta mo ai la vai ma wa i lo vai ma tua ta ma sa pa polo o le to fia so ka lo wanga wi ma lo vai tu lo la fa fa ma ta tu sole ja ma e ti alo so ka ri so ja o la vai nga tupu le fa ngon neva so ta tu tenu ni Wellington ja o le sa le la o lumla nei ia le la ta alo i fo ia le au tama ta ile Pride ia ma le au li ile Lions ia ile malai le ta tu Jerry Collins ile o le la sa no winga i lua ta longa ia te pena i ta tu wal fa ngol va yaso ya wa mai atu e martatu proclame Mauri o le atol tai au tai martatu proclame le tai au martatu tru ya la tatu mafuta pea ya se ipa ia le tulai lua ile fia na nei ni stai foi ya ona fata se me foi ni se tatu finga wenga ya wal fa wino tatu tu o le yaso ya le la vatu nei fa fianga ya manuia tele lava fuanga wo ile vai atu mata ona suru mai le la ya manuia lava fuanga o to le yaso tatu tunu ya mai se lato ya o lo fianga i pe ai fe au mga luenga la vatu nei fa fianga nei ya fa solo to la fol tatu proclame si fonga la mo Wellington o ya ai taina tatu pese ya fa amnia tu fo li tatu tautua ale si fonga la mua ya i tausi matanga luenga ya wa fo ya le mafuta tu i lato e kale si fo ya e pe ona ye fo ya le nei vai tau le tausanga ia i le fsui ing foi ia o le ofainga luenga le tua manuia lava ia le felo iai ia ma utou e kale CFO ia le utou siti atu iai
Ia, se uma toi wha otu tātou pese nā, ia, e vaenga lea fia tui nā tunu nei taimi, wala whafonga mai tātou tunu, Mauri? Io e malofa whatai lau sua tasi, o le whaasisilanga mana e fo e longalong peri, tātou tunu li nei tai au, ia no fosile fia ni siso o suinga le tātou por kalame, i le tautua sa tātou por kalame ato tai au, i le aso tai au lea, i le aso lulu, o le ua i al fufuanga na fionga li pule ma le pulenga le tātou o nanga le si ufonga le lau mua. O aso lulu i e tutoe o le nei masina. Tau atu e le aso lulu le o le a palota. Le amata le pre-polling le aso lulu suma fitu. O le a whatau te mai sa moa se tasi o filo inga ma le fionga le komisina o whainga palota o le tātou malo. Fionga atu le foa Stanley. Ia la mawhai o na whatara noa e le filo inga la le ama tuistala. I tae au aso lulu te itasi. O le tūlala se fulu te mi sa moa. Ia o le iwala e ni a tātou New Zealand. Le laua e ia le tātou fufuanga le tawhionga le pule ma le suwe a tāsi a lem semi Samoa. O le latu sao mai le tātou li tio li i le tae au o solulu te tasi li tu la iwa le tae au. Ia le tātou fiso te ingana. Si o tātou whaalongolongo foi i tā penanga le ofisio le komisino whenga pālota. Ia wā ia tau lumanga le pālota i le isi toi luwa yaso pe ampe tau luwa yaso le toi. Ia la mfaina fa longo el tato tu sa mai lungo tu tu si fongo lo mua. O le fa fongo tato tu nu fa sa lo tu foi le fionga li pule les for really. Il po kala meta lo lungo va yaso. Ia le na ile mori me fa tail tato tu tu si fongo lo mua. Ia le po kala me ali sunga ta si se yaso fu ma so tofi. Ile tato nga luenga le lo fai tu longo po kala me fa la wilo po kala me o le tu longo palota. Le na mai mo fo tato tunu le so nafi o mai fo ia po kala me palota ia stofi fo nei te le o po kala me palota lo au mai le sunga ta si i Samoa ia o le fufuanga la na le la tato ia o le to ku wata la li tu la i la so taio ia so lulu ia la tu au na tu tato telefon swinga la na mo la so taio valu fa lima ia o la sui mai la le tato telefon li tu la iva ia o le tu wata li tu la iva la tu fa fonga tato telefon na lua lo fa poponga lo na lua ia o le tu la iva ia tato fiso tai tu Samoa tato fa longo il filo ingana tu stala ia ma le fionga komisino whenga palota ia so lulu ia tu toiro ni fui masin ia mara ia no ina lela ia swingo tato poklame ia so lulu vasta itasi i pa ia la mal taimir whenga palota ia i le tu la iva ia ma lo fa tai la mal mafta ma ia la fa ot fa fia fianga pese ia mo nei taimi o la fo fa fo mai tato tunu
o te whatalo whatu malo whaaloalo whawhonganga le tino ne tui aso. O le whatulanga o tātou pōkalame whisui inga i o leo ma whatasi ma le fionga ia o le sunga ia whamtuaino Tino Pereira i o le CEO le Central Pacific Collective i o la tau leo lo whai nisi o nanga e whapitol tanonga tae o nei e whaatau le poloketi le whawina o whale i tutongo le ai o pōroa ia wāta tangata Samoa i am Pasifika. Ia, whatalo whatu leo sunga whamtuaino ne tae au ma mo lava se fōla le ia whapenga fwoi lau fionga masanga i whapenga fwoi marukele o kou ofisa ia le ngā kai fwoi le whakalo whakul i le whasausaunga bol whawhanganga bol mai moanga fwoi il malu kaku tunu il nei asu mal nei tae a fwoi manga i le usulu la ia ma lolo sau fwoi maua me langi ma ai nei whalonglonga ko le pito le pesi lefta o ngā e whaatitau ia pōroa i e whapena uma le aso ni lai ma nei e fwoi le pesi fia ma Woko kiki au si wako le pesele. E umalo e au dia lo se lau fale. O e ke fa sa. Ai vai mo fale fa tau play sa lo le samilo ngale. Sa le ia. Ei ma lo la vale fantas me fo ni tai au e ole masina o February le tata noi. Ma poli fo malo le tino tulanga o ia fo fanga o to a misela wal polo kiti fo mo fale ia le tata le noi. Mane ia mo fa fo anga ni si le o mo le au nanga le mo tau tua o to fam tua no to e fa. Malo. Manatu le tulanga lo ia mal polo kiti. Fa te tele revolution a masanga a tonu beto fo i tua se tata fo il lo a fe lo su malua o inale sa fai lo se fai un le malo le nei le malo o le leipa ile fatta tia mai se ala tu petele la fo ile le tu sama le se la se fu le 5 milioni tala sa fatta tia mai le malo o se ala ngatu pepi se le na mawa ele ta para so pitoni sila e se fu fuanga fo ile le se tsele ni va tu se fa la poputonga to tasi mo fawinga la fale ne mo le bana ngalu ma leipa fa ya matu proposal business case mana mo me ya o me la tu sa fa lo mo tu pe yo na la na matalo na fa le matu ngalu o le fa tu ino se fa la tonga managing ia ne mo e tele ngalu ya a le na tu pe anga i le fawinga mo le up to se la ia fale ta o affordable houses lo we o fale ta mo fia mai lo fale e fa ta le market ya o inala le na matai lo ma fa tu le fa la tonga le o le Central Pacific Collective ya fa tu mo le trust o le Pacific Health Trust o la to la ia le ngafa pe fa pe fe on fa ta no ia le fawinga nei fale pe fa pe fo na fai o a ia more support basis for the administration or the management or na moment fai io na matalo le matunga le ngol fawinga fale e matula o nei la fale o matu fufa na mo mai se leni o no matu pa anga mauli na tito o la to ia na fa pe mai o la matu fo ele o la to ele fa pe la fo ai ele o la lisi mai ele mauli e fa o tato fale wa ale mos ele mfanya lo so sele tayo ele o le la elisi mai la elisi ta o for Britannia o perpetuity ya mai se fa sa morte mai o fale ye ka o fa va ya le ngatu pulanga o la va ye fale le fa pe fo le o le mana i o le nganga sosoani le nganga lofo na tito wala in fatatia mai nei ele se commercial foi le deal na fai me pa wala le o e tonga mato se ground rental foi le nei fai lo ye io lo winga a fo la le ground rental na masalo po sape mo ale valuta pe iba tala tongi ile masina you know ya ale suia le tau na forever ile va pe o lu sera ka usanga review o ngo sui lo ka le o le tau wana
O le mawa e la na o le nganga lofa ma so tau au mo I la mo. Yo anga pe o isi foi la tanga te o le ia. Te fe se lisi be ka un kal lisi lo fa. E ka le si lunga e kina ni. No wa e tu o fa le fa no no ngo stasio tina ma tu. Si lo le Rachel le Auckland City Council. A fia mo e ka le si ia. Tapa lo le ka le si tanga te e la to fa le va pena le lisi a. Yo. E o le nga fati si a inga tongi na o e se no le. O fa la bla me e le fa lo fusasi le lisi ma le Rachel le council. O le lisi ai o le ba o matouia ma maoli ba te tawana. A o Rachel na le pose le council vo le o na o le foi finga o le ma le council o le sa uswa ba I you know tanks o people o le gele me penga es tongele rate. Yeah, out fina wala pe pole ala fa. Ma tu le finga o ge wala si. Ya rate por it was because but 50% or something like that. Ah, te le me. Ah. Ya o rate la na foi tongia la foi. Ai. Pe a fa so fale ya e con o rate le sui ala tu la na. A fale la yu matrona fa. O le amata matunga wenga. O le matu atina mo la le site mo e se fu mo le valu fale fai o le la fa pe fa mo I o atu fai mo to sang uma ta pena uma na fa uma le landscape uma fai o ngato mo fale mo to la fa pena fa o popo e mo le fale le tu o ngato mo malai e so soni fo mo fai e po ala mani fa fianga po fa ni services po fa ni activities e fai la to ne ila la il fale I tongo o ngato pena tu fanga o le fai ngua to sanga msala pe o tu ya te sema po umo na fai o le temi folana e no fo ye ro ila to yo fata winga fa ia on fai le se fu fanga fo le ila to mo ale tongo no fanga fa pene I se atina e fa pito fo le fa o tangata Pacifica o architecture ma design o tangata Pacifica o le managing o tangata Pacifica o le leading o tangata Pacifica so this is why unique is e pa anga ma maori le ia ma si pa anga fa pena ya New Zealand o le wa tu se to e power pa anga ne o le malo le no fo ia ia selen o nati to ale sa mai le Bien, mama tu la CPC le managing down sang tu la pena. So elea mas tu nga model for pena ni New Zealand table ne o mena wala ina fa ngofi mai e ala fenga I foi le tato va maoni o tato so tato ngafa ya ole la wa mata lo la ona mata ngaru lu e fatasi manati to le u fai le mata fenga ngore emboyu o le vai aso le lasa ia na fono ele o leaders o CPC ma leaders o nati toa a mataloa na fa pei le fa tatianga o paanga ne ia mataloa la o education ia tele o le footprint o education o le health e mo la to they are the biggest page o ine o le to telo tato tongata o ia o la for social services ia economic development o vaenga la na fa o le la ane mata nei le vaia so le la sa ona negotiate mato ma natito pe fa pe fea ona tato so pe services ne fa fea tato nga lu fantas e fa fea ona benefits nga ta Pacifica mai services I run ne la to education me fa pena fa pe fa foi la ona tato share ma so ese la le ma wa ole o fa me mole na via ale la fa ma to fale o le oktopa e amataina fauisi tulanga fale e lunga tu fu le e o tu fai un orta sanga le tu se o lima fu bla lua fale o man fai ale la tu rita mo e ala tu se la so ele ma tu se futa sanga le na fu mai ele malo e fa e mato e fale nei peto se la ya la si le tu ngal duel la ka mutale ni o le ale la to es en Maui Paulus a construction site were ahead of time money for some of us
In budget? Under budget or within budget? Power construction sector, lau whanga masanga ewa under budget. Kelo construction na whaingi. Talo e nei leo wai tō muna ma approval ma lo po whaatanga ia isi to inga materials me whawai whale a le whangai Australia, UK, Canada mena. Wa pe olisi mena na whangitai tātou nei. Ma tuot wa timine i le housing industry ra whainga. Mua fitu se fulu whaafe tangata sa whainga luanga i tongo construction sector. Wale inga luanga. So tele wo New Zealand. Ma wale inga whale a whau. At the moment, pura ale mani whale foi e whau tolo tangata le wo. Ia le ngatal na, ole ala patang wha patang mutama mo supply. Yeah. Lau papa o, you know, materials ma pena ala pa. Ia almela lei matau, ia whiolora se matu fina o foi le. Wa ma te maan malama i te mil market, i matau te maan malama po whio i eitau nei, matau te maan malama po ai, au pau whale lei ai. Te lele matu research tu langa pena mo te mamra po le tau lau papa o fesa po lau papa o la le malo se lau papa so a o la te mi fo i hai matu po se engineer po se architect po se planner e lo le matu lo le la po le tau o mene ia ona fai lo matu fina a fa mai miliona le tau la to me no fa le po la valu se la so e fa pena la on fai ai le mafai ona e finau pa ele man malama i le tai rotu ma le tai ma o me unha pena so o nga luenga matou te le o fai le matou research matou te siaki atu isi company matou langa pena ona fawele ia le la fufanga na ia tu to sanga le pa i mo sanga le voli mas mo lo fa le na sto si le tau fale le affordability le tau le ia asi si le foi la matou 2 bedroom house le la fa ia o le kau le la fa kau e lua po tu moe tu nga fa le lua fausanga malosi e i malau garage mai foi mo con ala au foi ua fa se la u i was fu mal valu a fa kau le makeki o se la u los fu mal ko wafe yo vai la ese a o fale built for 100 years. Boleva nga solo aku malu le tunu wa ya sto mai falente nei. Nga solo what woman furnish. Va ai wat nga ya o ma ai ko. Il a foi fale ya vala le tau fale. Fa se la u va su mal va. Le ma se fale fo va penga ke nga ngi bolen ko ngi. Il fa usanga le lei la po potu. Ia marisi me le e ile toilet marshau ila fa nga e dat ma tu fo ile nga la fa nga e my multi generational your house where it was your stories are it was stories you had what bathrooms lu madalo yeah ne fa so solo fo ile na ia va pena e va la ia I average marketing no se la o le average no se la o su mato at the moment we see aku sa ko ki fix la o ka 2 bedrooms around my brand new and me avoid e marisi me e ile solar panel yeah the solar como fala o se fe la dice que le savings dans la moelle qui c'est ma ia tele fo fanga la ia to tele le mo watu ma kunga o stona in tene be varu se fu e tanga went through a fu la ba pasa la we mato e fai mato information evenings for le once every 2 months car sa mai tanga no atu ia na fa mata la umale ia to tongo fale fa be fe na mo fale la le tau o la le tu petulu e te fi mo o fe mo mai la so so ni bank o el bank e so so ni mai o amato so so ni e fai fole ne fa fai ngofio na accessing le bank what is in number o le tele o fale i fa tau termine e luas fu percent le deposit and that's the fee al watu i CPC bank will provide power bank of sirenga le 5% deposit wa vai lai ya to ni me e ma to ka share equity scheme o lo no winga a fa pe o le mo kesi
fase lau tala mo kesi for tala me ele fa pela te alo borrow mo na mo kesi em final social net CPC up to 5% o mo kesi social net ya oi long winga la ifa fa ngofie bo di senga me lenga le o kan kai fale mo or kan ka deposit mi mo ko alos fu senga le deposit for $600 o oi mo nga ku ya le un maku fa ku 5% ia a kwa 5% be mo so song for just to get into the house. We provide the share equity scheme of up to 40%. Yeah, only 40% le va ko mako. Le va ko mako. Ele kemi ko ngi mai ai le se interest rate. That's a free no interest rate. All interest rate ko ngi ngal medical problem bank. No wingo to telo na ta ai ngai fa no fa fonga me te mine o lai fa pele sine ia. Na ta mi ti dai te de o le o ngai de ia fa nga lui. Ia apa i ma o vo na se fu tau sanga le fa wo ia. Ia fa pot mo le ia o le halu pot mo ia fa. Ta oversubscribe that people queuing up for 4 bedrooms. Mo le manga i o poku ki le o poku ko alalo e le lounge e fo disi ko nga rooms so ako fo le a fangi nga ko ka pongi ko ke ko fangi po a pongi ina event ko ai nga fai ya ma pe fo po isi ma dio nga e space fo nga fanga foku ya ala lo fo poku e ila lo fo nga e le toilet nga wa make sure fo le fale uma ye there's always a toilet or shower underneath but for people in ka ma ko intergenerational ma ko homes ko multi generation ma le te fo ma ne te mo so ni fa tu penga wa o si a nga mo to e le tango li ma so po se ni le o li si ana fa fita o ni tele ele nga te pacifico a o li tele o fa pala la to ye nga me fio so lo so se wa se la wa fe pe o se la a ona ma tu final mo le bank le ma tu nga lo o fu ta to yo al finga wa you know o fa ole moi ngana matu mo matu official of fact we don't die wondering why le facility le all ele fa in coi wonder se pe atai yeah whatever if you can wonder forever in the world le se cario le manga nai vanga fo i mo o i tuturo wa fa fo ole mandi wa I wonder solo le tele ba ngana atonu fa tai le wa mata vo mal ma tu so ni vo fa mal ma pe e por kala ine tu lang o la fo sai ding o tu mai la fa tsang afa pe fa se la wa fe ai 5% le mo ke si le deposit ia pa wana tu pe le mo mi a mata ia ma tu foi the same as alpha ko so fale ia ma ko ka so mo ke si to e ke bala kan ngo mol bank ma vol me nge den fanga alu e bit le fale pa le mo le kan ngol bank pola no kes so kan wala mal bank ya ali so nga process ma ko wa ma tuo e ile selection criteria mal eligibility criteria because of fale nge le fundel malo ele o se market development po o se private development wa ko fe o market development private development e fa wa kan ka i developers e la ko it's their money, it's their land. So they add another 20% in margin. But this is real estate agents for you. Is whoever pays, whoever can pay. You know, and also, and it's more expensive because the margin. Because we're not out to make a profit. All fundal malo, basically, for our people who will never own a home in their lifetime. O kakanga ole target mako. Ola le marketi. If it's in a market development, yeah, but also the people that you are targeting will never be able to buy. Because that's what the market. Our real estate agent and I can see the people. You are saying, "I can't more like all from our market. No, lay market criteria there. More.
sa e ngofo porua o e New Zealand citizen e ngofo porua ia murole ile selection or selection criteria mai ko mai ki benga sfuru walu fa ia ke makua la if you can apply ia be ko fien kan at the moment kusa lima se lau kan you will register for 18 homes e kaula mai se selection criteria for this that's where you go to the bank ia nga foi longa al bank assess polala capacity ko ngi la le long le ngi wow ai kala fu what is nga me ko kan ka you know FFO bank wa absi mal bank wow ai kala fu ia e fia fa kala le pinko ma fa la vela ma le poka ma me but o nga kan fai so for us la ol merna fai foi le ia e la mo categories e category A o la to le bo ready ke mi ngai ia e category B o la ko le sempre ready le easy fale ma category C ia or ke mi na nga ia nga fai le financial literacy program for AVA ba be le ready ke mi ia nga fai le financial literacy program so song ia be fa fa savings wa ko nga savings e fai you know ia prepare for le ia wa o se ata to tangata ba be ele penga mo ma ko savings but I le kan ho ka nga fsia ko po fe umale alu ela tupe you be surprised by what they can say em fanga savings man ai fa ka wo ko fe fo ia so umale e mo ka la ko fe ai fa popola per wo ko fe le aso ki su mo lo ka la a wo le vai aso fi yeah if you just take one coffee yeah fa ngo fi nga me wa ki le o ke pe ale coffee yo me va penga fu de le there are things that we spend a lot of money that you can actually save o me la nga so so ngi vo le ia ava pero la o mo manga ya tulanga na ma so so my financial literacy yes I want to back my wife oh ia la o le fa se male tere fa so 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 ngi ma to ila mtanga fo le sa ili le selen ko so so ngi fo la ma to ile te mi la e fa ta wele fale ina make sure kongi la mokesi what is nga kanga vo le kongi la mokesi but we will still help you on how you manage your finances no vai to le Kiwi Bank le wa ben malo le capitalize wa fa population ma se la 1 million so so ni so ni vo e tangata e la to account sinai you can use your Kiwi saver sa le ya ko ke lo tanga e Kiwi saver mo i le o ngale fundal deposit ko ke le sina a fa la vela o deposit e ke le ya ko deposit o Kiwi saver is kan ka you pai so ke la ko war Kiwi saver aba ko o ai ere ka fa ngare Kiwi saver but deposit le mo super sengele but at least with 5% there is a possibility for it and find for mal Kiwi saver so we help you for ngam tulanga ye for kwanga be fa be fa nga Kiwi saver how do you access them if only my it's holistic approach na for you to cover all my male pastoral care va ina mai tangata nei male yo ole itene de ubianga fa no ko ale mokiti sei o le ngatiele to ninga ile ole le fa ingo va ingo to be to ngere asetale but what to tell that of le base tu lang mata muri fo ile e oi to buy a house must mortgage so la telo e kele facility la facility mai we always as you know when you buy a house e kele facility fa call bank some of those questions were quite embarrassing and so but afa pe lo nga moni ai te mana o fore ia fai that is a help rather than o nga fa so e mo ia fo le kele facility ga mai but those facility o cario menga will help you build that for the mele tianga ia ole asita le to ai nga mol mol mana e ole te mi te de tonga do te de popole pe fi to pele pele rit o mo to fina o pala mo fina o tato wa ia the one way you break the cycle of poverty is to own a home moni le when I built a waseta built the prosperity then you can go and borrow more money for education for health for investment mania la vai e malta tanonga am to ai se ta mo se pese
e mari ia to fa o le ta no fa tai la toe fatalofa atu le fafoganga le tino ma fatasi ma le
songa ia whamtua inu tino Pereira, o le CEO o le Central Pacific Collective. Ia o le whapitoa le mātanonga tau nei, whatau le puluki tele a leo whatupe le malo, pena maumal vanga mumol tanonga. Se laus fuma le 5 miliona tāla le mai e whawai whale ina e o atu po le pea ma le tau se lau ia whale. Ai fōfōle mō whatamuna i tanga tatu ngati Pasifika. I la tō ile i ese whale mua, ile i una i ese whale mua. Ia ma i la tō e whaingatā o na ausia le tūlango le tupe e whatau le whale. Ia e awala e whatana noa whamamlama la tō ia ma soswani ina ia sefe lau tupe. Ia maua le tupe le tūtonu lusu le 5%. E ma whaina 5% ne ho i le deposit. Ma nei nei vaenga na wa le whanau fo i tanonga le awhamomo i o leo whasawali ala tō whatasinga ma le community tātou tātalau tēne. E whamamla mai ni sio, ia matali e whasiri o tō fia mamla mātini. O le ngā ruenga le tio e longlong pui li o tō i fōwhanga la tō. Ia o li inga o isi vaenga ia, e nai mane i tō whapsangai. E matala noa, ma te tonu fo te mini whamtua inu e ai ni sio whalapatonga po e kāle si e fia mo se whatasinga mo tō me whai ana wala. Whai e matu numera na ioi. Ioi, e le numera tō o le oval se lau, lua ono. E na whatulanga le stemi po se awhiawhi po le weekend. E tō te whapsanga e fo imtala tanong whamamlama ni so vaenga e watulunga al polkala me le temi nei. Mana e whaptai whamatui nau toi whamanino mai le amatanga mai le puloketi ia. E ne au maua se whalapatonga Samoa po se Pasifika po te latu le mālofa ia mai ma te whauna whale le Pasifika. Ai mene ma whaptai alo whina o leo ma ne te lele ma leo vai atu fo le prosia auto le nai. So mai me oe, ia, e whale, le lua poto moe nana e wharia mumu, a le fo ia ma le tōru poto moe. Ma le whapoto moe fo, a le fo ina whaia. Ma le fo ila whai sau whamtalanga le tōru poto moe, pe fiala le tau le fo whanga ia le whale le tōru poto moe. Wana mo watu pe lata le 5 se lau wafe le. Ia, whase lau walu su maneiva. Ma alo whaftai tere lava lau fionga a masanga i ubea le ka whasoa. Ia. O le, se wha popo atu i le matonu mela, e fo i la matou lunga o le Facebook. Ia. Ia paola me fo le na lo wai Central Pacific Collective. Ia. Ia na su e lunga le Facebook, su e lunga le Instagram. Ia. Fa pena fo le LinkedIn. O le Instagram la ma le Facebook, e up to date ai uma developments o le fale. Ai fie i loa po, fie le wanga i le fale. You can go there, la up to date uma. Ia afo i ni messages fo nga e mo uma na. So you have a very good idea. Inga fo i mo i kau prices o fale, ma natina o fale, what stage they're in, turanga pa pena. No winga la so nonga famtuai. Ava pe o le fale o te le lopo fai addresses for you. Na pe o le fale le 16 A o Mvana o sa o le 16A mai vai tulanga la wei lunga le Instagram. E fai o fo ele o la tulanga na e fa la pa me o fale o mana fai. Ai le fa pila e nu mela fo le se i uma le ngaluenga. Ona fai le o le afo i o le sis sa i lenga mumui fo le ale maintenance ale konkalaki. E matulola ia le i le Portrush City Council o la tōlanga e mai to inspector mo po mo na fai le na mo me ia na clear ola ia le ona fai lo fai numela na me vai que le foi o process al malo ia fai for le before you actually no foi ia fai ia o tōlanga umana la uma le Facebook la uma le Instagram fa pena foi fasala la uma la fai mane le wa fa pe o le te malanga i postaria pe fena va vai mane Instagram po fe to la mala to tele tangata Pacifica mala langi le vai lungo Instagram Facebook o le i lo mai o la langi ato tangata Pacifica mai la to o nan mai mo mai me men tu pe so so ni ai ngai fa ta wo mai fa ya o la so tele atu tu pe Australia po America po UK lo ya wa o ka ko le to vai nel this morning currency with o le value datu tala uni 40 pence po UK ile UK se vai la ya mai la tu pe la vanga la ola tele ko akele ko ke pe ko pe fa ka la ta to le ponga ole
O le tolu po tumoe la lea o le tau. E ono se lau 5 afe. A e whaatau le market for le. $806,000. E tolu po tumoe e ele o lalo fo la o le e umai kitchen me futula pena e foi to e tilalo ia on so kule o luna ilisi second level e ele space na fa ngamo tamite fa ela to ma on it could be used for another bed I want to for la ni to when your guest for visit yo nga avira ula ki e ma ko computer ia e ele pot moi na e lua pot moi na ia male story muri ele pot moi tele to moi le pot moi ale telo tangata fifi ele 3 bedroom ele le vango na vole banga no vole le moto meti fa ela tu me on ia ma fa ela tu pa ni si games for e fa ia ai atu foi nesse visitors io ngam penga lo ka mola ula ki na e me foi na ma survey foi to les access ela tu mano ia na fa pena ia ao le price la na io ono se fu ono se la ia o le tau fale nga o temple nei ko ka iva se la wa il market pe ala la because ono le ela na no tau fia ona ele se mato margin das develop pa o poi ele se mago profit ia ma ele ia mato up to 30% o le tau fale o le land yeah but you don't have to pay for the land because it's lease land yeah but it's for him there because ke le mato bainga we can go and negotiate deals with suppliers. Yeah. You know, we can say to buy a big supplier. Yeah. Give us a deal. Well, research. We know exactly the prices of menge, where it comes from, or how margins is. Yeah. Ngā runga pisi o whiwhi na coaching mana parangi ne. Muli tima ke ia. Ia te noe so, me tau me whawhingo whia ne. O ngā ruenga o mana, e whainga tā te le tātai tō tasi nā rue mo o mole malamalama anga i mea. Yeah. Al mana ia nā o whai o tōnu ngā ruenga na ia sosani o tō ia ma awhia malamalama fo la tangata pia o atu i tō whātasinga ia whai. E me fai ona fisilia pe fa fela fai a wa isi no te ele a foi ma fai no na o la lo poka la meia wa isi o mana ele fai mo mo a wa pela na to mi fa tau si fai ia ele a wala i la mai fa sa i continues ia ele me fai na me fai a to no so ni o to tau lo mo me fa pena e fengo fia e sisi tu fole le ole fa matala umau ili e mato po a fasili fo e fia mama mai le malu tu wai le natia se ma ma tu fo mene ole fante le taxpayer ele mfaya na natia mato ole tau fale pe fa pe fena na le because we all have to record those things on our for the team o kika ele malo matoia we have all of those details but I cover farm lama even that sort of farm on the window po fe kuai nga ka wo fa ko ka wo nga mau me we all make sure those prices are because of prices of my negotiate mako prices nga wa affiliate Marco is a main contractor. You're the main contractor. Now for my prices of men, they will have to learn all with my subs, you know. Yeah, I offer subcontractors. Okay, we see the way la caura. La bolilla or caura my subcontractor. Okay, for see of sub zero. Yeah, well, after for no, I mean, work out. Yeah. Ole tulanga le folva pa ia tula le anga i ma le te oi se ta ole tai fa po tu moi ma da foi te le lai mana fa tu se lau lima se fu le fa po tu moi tu sa na se la wa fe na lu yo I fa po tu moi really good bit you right I million al tau le on na le market
Ia, o le tūlanga na ia. Le whaputu mai tau me. Io o sia whale alu o whatu mai o na pa o le tēne whata. Io o le tolu potu moe la e ni. Toi oversubscribe pa potu moe e wha. Kie le waka i o manga. La iki wha poku moe i le atina i mua le. E fia la i le toa fofanga whata ati e wei ni. E fia la ni e whaputu moe o iei te tonu o tolu se lau lea. Tonu. O le mela na o le e fufua di man. O le mea ure le iele matu a matanga le nei. Mantua pa fwere na restala tangata wa e tō putu moe o le site le nei, de lua putu moe, ma le wha putu moe. So we are now using that as a basis for le mama le demand. O le o mako wai kunge. O le biggest demand le nei, o le wha putu moe. So that will help us with the next sites. No. Because ele bringa alu pelo moia ia sighting ei nga ka korpo moe a o demand leo mai kanga so now we have to follow demand leo mako longe yo ngisi la site la fa ya e fau lunga o demand le what ya matu o grupo tu moe wei foi isi au matu fa pe ya mai le li ka e o le you know it's just too matu le o bua marco inga lo mo you know, that's useful for them. Yeah, but useful more buying a lighting. You know, the young couples, you know, who may have one child. You know, and it's their chance to get into the ladder of owning. Why $498? And you know, I've been finding a young couple there. Yeah, 2 bedrooms is a good way to start. You know, yeah, $498. E kere yaku la rental le baiaso ilo le mokesi konginga. O le 2 bedroom i ke ma ko rentals wa ke ko ka fix la le baiaso. Afa pe wa e ni tapu fo le faina fa pe o mani fa tau le fa le ma faina tongi u ma le ta la fu tonu fu tau sanga mo a. E ma faina la rental la to fa le pa o bala o property la to o le sura mana e fa le ni. O fu anga me. These are the houses that it cannot be used as an investment. Okay. Because a house is more tangata for these are people low income. These are people for who are there for a long time. But also to our people who can pass on. O leo tama fa fam toai i i tūranga fo i te o sifile ai ngai Australia o masuta usanga o mantongi fale pe tu titi fo well, then they have to sell. And they sell it back to us. Yeah, I didn't find a rent. To Makua, or East Tangato, Manal home ownership. Yeah, looking a la rent a lot. Well, that's how Kokela we see. They say mainstream before they invest. Investment. Our falling it's bendy for people for low income kind of to get the opportunity to access. Really helps. Yeah, so they sell it back to us. Yeah, owning. So then we build, you know. Ole fofanga la wale o watu na o la o faisi fale o matu tausanga ne o lima su o fale. Yeah. Ya na faso solo fo le ole si. Wa e o tausanga no no lo. Ole le ya fa nga so longa le fa ngo fale lo inga la ba be fo le Why for a pair? Have a pair to tell the fapo to boy. Yeah, you know, that's different than building just 3 bedrooms. You know, have a pair or get all demand, 3 bedrooms, 50% now 3 bedrooms, and 40% now 4 bedrooms. Yeah, those are different time is spent for even though what the prices of the 4 bedrooms are, what we put into the design, but it's for me. Ono ele nei fa no mai mato es doing spaces ele fa pe la uma tasi uma ia site ia la ma i site to we ma fa es uma because o site le pule le onele ele malo our sites la na ole la avi maoli under RFR rights
ele tu sanga paula i sites o isi sites foi e maulunga risiku mai maulalo risiku o isi sites e pi o fore le peole por the talk leg lisim no sa yo isi site maulunga soi o fa la na me ele mfeng ele se malai kasi foi le ko po se mu fore ka ko me kasi le la mo kasi fa mo fi a fa pe ye na isi e kale si ele te lo ni po te le la to lo fonua a to no la va nda fa ni fa le ale lo pe fa fa to fa ni fa e se a wala fa to nga do fa ta origina a wala re matawanga ya tu ya what te lo ye isi kale si ya la to ele ya man tu fo la o mato ia va vai fo le afa pem faina mato so ni atu e kale si ne ia faunia la to developments for i lungo la to ele ato no le wo il mato experience mar mato ama we can either advise them wale wo mato faia me po a wala foi fa fengo fie or we might do a co-development with them you know but tulanga umana ilo foi kale si ele fai mo fie voi le you know way se kale si ele ya e marilelo pe marilelo foi feo ya na foi que se fia o que a con ese voi ele lei você vai ver ya algo por em mangai lá mas foi ya a ko kalo le ya a kari mai que a con le ya mas tu foi o teatro o ia sa foi lá tu e lá tu so e lá ia tu lá fa pena foi le but for us em fai we can le wina tonu ana si ava mane pa e se ava no em fai tu tala no pe fo se e kale si o fita tano no any options fo i dem fai ona va va ia e so so ni fo i o ma fo ava pe le tau sa i le fai fale a ava pe o tanga tole e kale si to fa tau la to fale fa lungo le kale si o la me o da ko fa i ina numero auto o le o mo na fa fale i le tanga to fa tau mai le lose la ko lan pa te bo earn money mai even with social housing or affordable rentals ale woman le ko policy future masala le ko kinga inga fangi rafa ye ko rafa me fa de kale si le fa vole al donation mo lo foi e mai ha foi le ale lenge income matula ma pena ya so soni na fa ma e la to te tu si mo me fa tai ma lo fa tai ya e fa la si pongo ma tu ono ma tu fenga inga manate to e kele la tu ele ia e ma fai ala we si kale si u tal sanga mai e ma fai lan no ia te ato pa ma tu tal sanga benati to inisia la tu ele ava no e fai ni ati na e kale si fa ta sina mana io non ha si e ma fai la lo ma tu fenga inga manate to ono ma tu fatta tan ro na to you know inja ni si ele o to ro fata ti e to ti le manda o ye e ma fai la na fai wai atina ya be kale si fengo fi we can under le mako MOU le o fai ona fa o mato e pa pena foi la i le city council o le foi ta pena le mato MOU le mato fenga mo le city council im fai ona mato ngalu ma fai so mato sao i the long term plan le fai le afia i rate ta tangata afia i planning o fau o fale o tata tangata ma tu la fa na la mato sidingi le por o city council e mai uma le lisio la tu ele nei por o le on la to po a me o fa mai po ia ni fale po a ni si me lo fai ona mato va vai le ma nei la ele ta ti mai e ma fai lana fai se atina e mo malo le tunu e a le o na foi e fai na fai se atina e se kale si o lo mana e pe se o ma tu la control foi mena la na ma tu wo tu ina fa fangi so se le fa wo sa mo capital rate e ma ne lo fa mo la foi ma le kale si ele fa la da ya to
ole miti na Samoa Capital Radio ia faisona ia fale tu ma we mo le ngai le fa tai te le fa mo anu ma nei ta noanga o ku ta tai mi le wa ai mo fa fonga le tino o le Central Pacific Collective o lona fale autore I porua o le numero se fulu o le we Nira Drive o le numera mo se fita no ia fa mo aino po se la fa ngal wenga o le oval se lau lua ono oval se lau lua ono o le website o le CPC o le -homes.org.nz e ye mele lato Facebook le Central Pacific Collective Facebook ma le Instagram ia o vaenga na fai ona mo wife so ta inga pa afia tala no ia fam twain tele yo vaenga le le na mo ta no ngani to ta to pokala mele stai mi ale ta ya o sa so va ya solia fam mo wana pita no fo ya lo ma inga wa te lo fam twain no stai mi la e video to ni si fa la to mo vita no to fam na ma ti ni so vaenga ya ai mo dia tu fa ta tele mo la no sa vo ta no fam na mo le si polo ki ta go le mo ta tanga teni I polo ya o le fa ka kire le blo fiwa msanga af msanga mo ne ya no ma to mo fi fa tai fo ma lo to office ya o le nga ta to te tu fa o le nga la to pola sa ma to tu me sa ma to wai inga pola fo se a wala fa sin mai le tu fa yo na ma to so ya o le na au nga ma to le fa tasi o le au nga fo le fa pito o ngana la tau mo le mal wala tatu tunu o lo fia mo se to fi mali mo se to mangle awala tu fale mota malawa mo tu langa fa pena ia ato no le mato na mata fa yo le nei te me ai mo ria tu fa te le lava le nei aso mal fa so ia a foi ua sala se u por kamalo ya la foi fo nga matele mai tu na ya o ne asa mal fa mo ya manguia ya la sama o le aso mi manguia fo ia foi wa kawabe mo foi wa ku a ware ka ko ingol ka ko ne yaso ya a fa manguia ku paloka o le lo ko ya fa manguia ku paloka masanga le la fa manguia la utele aso paloka ya o lai foi palo te sa mo o lo mo foi palo te le council I tato a fa pulenga nu ine masino to ia to sa volta to voi pa lo talo te election I manuia fo yanga vengo fe ngai moto mane fa no lo to mane te le ata na te battery process na ia le fo ya mari mane pa tu lo ngal mato page le si me va ngana e o tanga ta mai mo fo mo le ngai luma ia manuia fo fanga mo ne ya so a fam twain ia o tato por kalamena tata no mo le sungai le pule le Central Pacific Collective ia mo tato e mo si sa no to fa fonga po kalamena ale fo ia to alu to te mine o sfuta si le so e pa wat fo tamiti mai la onga ia fa ile to mata fa ta si ma mo vai fo inisio fa mtalanga na ia ma fa e fo fonga mo ta penanga ina ia fa tau se fa le motu si ainga misi o to le is fa le motu nei time so fonga ia la to te di o te maria e to fa so fo Oh,
Tui whaatalo whaatu fo ili nei tae au lau whaafonga anga sa mua whaamalo le soifua maua ia te uto umalava o le pola kalame le nei o le soifua malo lowina ngā lulu e whaatasi ia tātou le te o Pasifika e mo moli le whi au tāua mo le tau singa le leo le soifua malo lowina o na i o tātou tangata ia a o ala mau ai le nei atu nuu o se tasi le nei o ngase o lo to tele nei o tātou tangata Pasifika e whaingofio na awhiai o le maisuka. Ia, o lea fo ila ua iai a tātou māloi le nei tae au, le sunga lea ia Ruana Taito, whaapea Melissa Genworthy, o le tū ora PHO, e whaamatala a tili nisi tū langa whaapitoa e winga i le maisuka ia po o le diabetes, ia o le tātou po kalame la o le atu atulawa ia ila ue talatala noa, o le tātou taimi, ai lava nisi o fesili i ona whape fo ile ona tu inatu ia tātou malo i le polkalame i le nei tae au ia ai usi maia lau whafonga. Ia e whaatalo whaatu i le anganga whaaloalo i le nei tae au i lau sunga Savalina me se fo il tātou a ofisa whaasalo lau nei whaaftai molo mātou wawanoa ia ua maua fo i le nei tae au whaafelo i fōi i paanga uma ale leitio ale laumua, Samoa Capital Radio, ia mālona soifua maua malangi e mama, ia o i maua, ia mā te ngārulua i le Tuora Compass Health, bei ona saunoa fōi ia le host o tātou Polkalame a Savalina, ia mā te whaatalo whatuai i le nei tai au fōu. Ia ole atu lewa noa i sia o wōpālangi lea. Ia e whawhelo i atu fōi ia i le tātou tunu o le nei tai au. Melissa, would you please introduce yourself? Talofa lava, my name's Melissa. I'm a registered dietitian. I also work at Tuora Compass Health in Porirua. Yeah, thank you. Yeah, whaatalo whaatu again, whaaftaimon mata wabanoa. Today we will be talking about what is diabetes, Melissa, in general. But before we do that, I would like to introduce the self-management education course that we do, education with the community. So it helps our people living with type 2 diabetes how to self-manage diabetes. O le amatala no mua atu lava i se polkalame ua whaapea ona tu whaatasia ia ele CCDHB, Tuora Compass Health, ma le Diabetes New Zealand, ia ma le University a Otago. O le polkalame le taua o le self-management education course, ia po o se polkalame ua uma ona whai ai sa ili ilinga ia ma suenga na whai se mora sifutau sanga taluai ele taitai no mai Wellington. Na whai ai suenga whape nei i nei Wellington ma ua wha mauni ai ia le leo le polkalame lea ina ia awa oina whai awa onga ia ma whai foi ia tūlanga whape nai tutonu e kalesia ia ma tutonu o community ei maoli. Beila na whai suenga nei mai loa ai o le breakdown inga la polkalame lea e tele se tāua ma tele ia se avanoa ua whesoso nei na o tātou tangata ia pe whaafewhea ona whaatonu ia lea awhianga i le ngase o le maisuka. So I've just introduced what the DSME that we do educate the community with, why it was created, why it was researched, and the findings and how it is helpful to our community living with type 2 diabetes. Now, Melissa, can you talk a little bit about the experience that we do experience delivering this course into our Pacific community? What was your take on from that? Sure. So I see a lot of one-on-one patients through GP practices, but because there is a number, it's rising with people who have type 2 diabetes, this course has been really helpful for having
group sessions, particularly in churches where there's already a community set up there, and so people come along and they know each other already, and then we can have really good, robust conversations about their food intake, what they're currently doing, and some suggestions for some changes. Awesome. Sa o whamaoni i le saunuanga fo'i a le dietitian. Ina ua mātou ngā lua fo'i ma deliver ia pe a o ina fo'i ma whaipol kalame nei ta i ono vai asu tutonu e kāle sia ngā lulu ai. Ia ma community fo'i like ma o tangata my GP practice agree pe malilia o mailo e whaipol kalame nei. O le tāua ia ona e iai fesili le mawhaina na e tali umai lau fōmai. Le se le o lava le taimi le te wa ai e fōmai. E le o lava fo le taimi whai ai au fesili. E iai fo inisi o vaenga po taimi o le o langa te ewa maua sau fesili. Ai le o maua le fōmai le taimi nai whai sau fesili. Ai o Paul Kalame nei e ta ana mātou whai a fo i mai lo ai. O le tele o tangata na benefiti ai. Ona o fesili na talina. Maua lewa noa mawhoma i le tutongia. E le se tutongi mo oe pe Paul Kalame nei. Ia aina maua ai le tele o le whaale leia. Ia ma fesoa soani o loo e mana o mia. Ina ia whaafewhena e malamalama i lea me o le maisuka. Whaafewhea fo'i ona e look after pe whaafewhea ona e whaatonu ina. Ina ia awana I vave na o onga matu ia. Ia matele na whaititi ai le vave na umol soifua. Ia pe vave ina I fo i o tātou taimi. So taiwala na po kalamele na ina ua whaifo susu enga na ma ua ilo ai. Ia au maila tangata I po kalame nei ma wha matala ai ole vaiaso mua pe mata po kalame nei tono e kalesia. E tala no ai, what is diabetes? Lea meo ole mai suka. Yo te loe le fofo le whaafonga tātou atunu o le topic. Ai ono mai suka, it's a big topic. E matua te le nei tūlanga po le nei fo I ngase. E le mawhai e se taimi stasin whamtalaina. O le ono lawa yaso ua breakdown ai le course le nei. 2 hours I le vaiaso mua. E tala noa ina I le diabetes nurse specialist ia mau. Po lea mea o le ngase. O whawhena mafua. What's the cause of diabetes? Type 2. Whawhewhea o na vave mauaili tangata. O risk factors. Ia o tātou tangata Pasifika. O le vaiaso luma le vaiaso tolu. E tala noa ina ai, mea ai ma mea inu. Ia o le mela na ua laina su mai le dietitian le aso le nei. Ona o le tele lava o le mafuaanga ua vave mawai tātou. Ia ona o le mea ai lava ma le mea inu tulou. E focus la le matala noa le atai au le nei, what is diabetes? Ia ma le mea ai tulou, le ngana, mea ai ma mea inu. O lo whai o tātou tino e mafuai ona vave maua tātou. Ia ai a tātou maula lalfa sosoani. Le whawhewhen whaatontonu. Ia ona alumalia la ia leo kako journey. O le vaiaso lo na wha por kalamel na a whafonga mai fo inisa o whawhenga ngai whiamana o mia e watu por kalamel tono e kalesia. Vaiaso mua what is diabetes. Vaiaso lo na lua tolu, food and drinks. Vaiaso lo na wha ia e tala noa ina ai le ngā o le whaanga yoi o le tino. Vaiaso lo na 5, e tala noa ina ai se a le mea e tā wai. O na whaia ia fuala au po vaila au fo I mo I lātou ua whai mai le fo mai wa tatauna a matalau fuala au ia po I lātou fo I o le tui. Vai asolo na ono, ia o se celebration whai ai, whai kako certificates, ia matoi sum up o mai la wale course mai vai aso mua. Peila al por kalamele na o lo matoi whaataua, o le tele la referrals le sauma e au mai tangata al por kalame, e introduce ato le diabetes team, nai tutono le whalmai, CCDHB, po I fo I Keneporu, e le taimile nei, e le o ngā lulua al por kalame nei I le Heart Valley, ona
le yo atu yai. Unfortunately, tele lava ia tangata o lo request mai le Port Kalame nei i le Heart Valley, but le yo atu yai le Port Kalame a tonu ia staini. Ai o le focus lava na leina fai nei Pororua. Pororua is the second largest population of Pacifica people in New Zealand. Pei la na focus al Port Kalame i tangata Pacifica ma maoli. Ia, pei la mafuanga le na ia ua pei sai lava nei Pororua, focus Pororua, ina ia mau al Port Kalame tutonu e kale siolo i tangata Pacifica, ia ma tutonu o Marae, ia e maua i tangata Maori. So that's the DSME that I've just spoken about, the DSME. Iei whela se interest o tangata i na longono tātou office nei a Savelina. Pe iei sa fsili Savelina i le Port Kalame e tātou tele i tala noa loa wha moli moli. Le hai, mana ia le whanongo longo atu ia mana ia le whanga solo leo vaenga ia lewa. So Melissa, I just want to talk about a little bit about the update of diabetes in New Zealand between 2023 to 2024. The rise 24,500 from 2023 to 2024, which means 67% of people diagnosed daily with diabetes. That's a big jump in numbers. And we're talking about type 2. Type 2. Yeah. So a big factor in type 2 diabetes is there's a few different things. Ethnicity is one. So Māori and Pacific have a higher rate of type 2 diabetes, as well as if there is a genetic history, as well as if people are carrying extra weight, that is a higher risk factor for getting type 2 diabetes. Yeah, tātou tangata Pasifika maoli, ia te le lava le tūlanga i ono a fia i tātou le mesuka, ia ona o tātou lava tu ai ngā tino i tātou. Awe te tango e blame, seisi ame, e no pau lava tu ai ngā tino tangata ia i o tātou tangata Pasifika maoli, o le si ethnicity e kelinga maua le mesuka vave, o le population o Asia, intia. Ia o le isi mea, ia o le tino puta, o le si risk factor le na e vawe maua i tangata ngasa suka, ia o le si fo ia afianga pe a whaapea e iei fo ia se tua ia po tupuanga, na maua ni mai suka mo pe ia afia pe e tilo fo ia le ia vava aia tutulanga na e ona afia i fo ia o e pe a whaapea ia sa maua i fo nisi o tua ile ngasa o le mai suka. Melissa, we'll talk now about what is diabetes, okay? Shall I talk about it or do you want to talk about it? You can talk about it and then perhaps I can talk about the possibility of diabetes remission. Sure. Okay. So, a tātou tala noa loa I le maisuka, po ngasa le maisuka. E tātou te whapea, ole ale mea mai suka. Ole ngasa le mai suka type 2, po le vaenga lua, le whapa mawhala wa ili tala noa, ona, ole vaenga lua le tele na awhia tangata Pasifika i tātou. O lo tātou pancreas, po le ate pili, o le anangaluenga whai I le tino tātou, na te ngao sia, ia le hormone le ta o le insulini, kusa e nate o le insulini la a tātou a ai. Ia. O tātou tino, o mea ai tātou ai, o vai tātou whainu ai me whapena, a tātou a ai la. Ona, it triggers pe kusa ua signal atu le pancreas, e ngake inject mainga pe na te au maia le insulini tatau whetaui, tutusa ma le mea tau sami le te aia. Yeah. Later on, talanomelisa I le carbohydrates, po o mea ai maso lona winga, o le ala le tele o lau mea tau sami, e te tau samia, e te tau sami lo abatu process le puta, ia pe whaamalu le puta, ona signal o le pe, e se le poto le tino ata mai o ngā luenga le sisil, e se na whai o tātou tino, how the body talks to itself. Tala noa maile le tala noa ina le tino.
tau te lo ilo atu, le tala no anga a le tino lai fai, i le whaanga yoinga atu o le tātou wola. E signal la ele tino, le pancreas po o le ate pili, e na te au maia le insulini e tusa o le tele o lau tau sami. E lua la vaenga o lai tupu, a le olesi, mo tātou o maua le ngasa o le maisuka, numela lua. A le o le mea lea, olesi, le iloa po o lai lava ngā osi mai e loa te pili le insulini, ai le o lava. Ona ya, ua tele le tau sami, ua tele le suka i lo tino, po lo wala toto. Mantofa la toto tātou, le fiso ta i umaya me vai ngole tino, o le toto na te whiawe ia umanga lava, mea ume mana o mea le tino. O le tele la o le suka ona o mea tau sami, ia peila o mea tau sami, ia e tele ai le suka, ia o mea ai masoa, ia mea ai process, ia peila o le falawa, alaisa, o mea ai ia pe o talo o fai e okay lava, wa e natura lava o mea ai lava mai le palpala. Ai a tele le tau mawhai ai, ia wa tele i fo le suka. Ai pe o mea ai lava ia pe le process, Melissa will talk about it later, process for like bread, rice, o mea ai la na wa tele le tātou tango fia. A whaapea la ua ai tele tātou iai le o ngai oi le tino, a tonu la o lai lava ngā luelo wa te pili po le pancreas e ngā osi le insulini, ai ua le lava o na ua le fitaui, le telo tau sami, e ma le amount lai fai me le te pili. A le o le nā, o le sivaenga o lo tupu, o ua le tala no mai maso lo tino, o le maso as a cell, le maso cell, e na te whao ngāanga le suka. A tātou mawhauwhau na le insulini peisa ki fo i lele, pe o le ki o le taavale, na te tatalaina, ia pe o le ti o le, kusa o le maso. Tātou whaau ngā inga, ia le analogy le whaafengofie, o le ki ma le loka. O le ki la, o le insulini peisa whaau o le ki, o le maso cell, o le loka. A tonu la o laea luatu la, wale insulini la ngā o se le te pili. Ai ua rusty le loka, po ua elea le loka. Ua le mawhai le loka, o na whaatanga le ki, po ua le ofi fo i le ki tutono le loka. E ta tala ai le loka lea, ina ia talia le suka le avatu e le insulini i tutono le maso. So, o le insulini, peise ta avale fo le po o le ki foi, na te avatua, le suka le tutono lo wala toto, e ave i lo maso e whao ngā mo le malosi, e te mana o mia le malosi. Mela le nā, o isi au ngō le maisuka, e vai ai al tangata. Pe e vai au tino, pe i tulou alenga ngana foi, pe e whaatu papai e le tangata. E onisi la tangata, e le whaapeo, e te vai pe te au ngata, pe te pai e, ona e te pai e, ai ona o le mafu angale nā, ua le aingi, ni suka yo sao, mo maso, e te malosi ai mai active. So ale o le mua nale no whamtalatu, ua le tele pa ua le lava le insulina ngose le ate pili, pe ua le tala noa mai fo i maso sao, e talia suka le manao le insulini e avatu i ate ia, e ngai o iai ma malosi ai. Okay, na whamatala a tonu la, o mea la nai lua. That is what is diabetes. O mea nai lua le tupu i le tangata wa afia i afia ngalona lua. O le mea whalale nai tā wai, mo i la tau ia e afia, i le mo ua afia. O te mana o lava e vatulu whamalo sila ia te oe, there is hope. Melissa will talk about possibility and reverse I am. A whaafonga mai foi, ona iei ni so tātou wa afia, ua umi tau sanga wa afia. Ai lo malama lava po le hale a mea. Ia, e mawhai foi ona o tala noa wha amaoni atu lava, o le mea wa o interest ai lava i la urolea,
Ona o lo ainga foi e iei tangata e maua ngase o le maisuka. O lo tina ia na tulouda pena maliu vave ai. Ono fiton tausanga o le mea lava leo le maisuka. O te fia ai la e faile o te ngalue la le focus le diabetes. Ina ia mawhai ona of sosani ai le ngata lava ia te au ia. Lo ainga ia ma le community. E iai la le wha moe ai fo i le sosani mo oe. Awa e te popole walangai. Later on during the year, le se o por kalame, o te au mai ai le psychologist, e tala noa i le diabetes distress. Ona o a fianga le maisuka, mo tātou leo mawai, e tātou te iloa le lei e tele o mea o wha le tonu ai oe, e le wha peala o sou ai ona o a fianga le maisuka. A le malamalama i ai, tātou as a family, ia e safana o stangata le maua, ai na te mana o mia le sosoani. O le wha mai moe fo i o le kōs le nei ina wa amata na whaia o onga nei tutoni i porurua Savelina. E le ngata o tangata le wa afia le maisuka, ai mole a inga fo i o mai e wha longo ia tau whai maala malama o matangata, ina ia maua le sosoani le tangata le mole maisuka, ai maua fo le sosoani ina ia prevent mo le tātou whanau lai ti e tutupu ma soifua mai. Manai. Peila o le tāua le nā peina whai atu. Ai se ana whai susu enga le University o Tako, ma le whale mai a i neima. Whawhena sosoani tangata Pasifika. O le si tāua fo i o le kōs lea, ia matua i au mai a le clinical language, ia tala noa as an everyday language. E malama o tatu tangata me whalanga ngā lenga interest la tō. I se tangata e tala noa wha Samoa peila wa. Ona o le telo tangata mai le population o tangata Pasifika i New Zealand e maua lunga ia tangata Samoa. Na lato mana o miela se tangata me whaina sau e tala noa wha Samoa i le community. E peila o le whalau mana ia e ui lava o le i le dietitian e wha tania ai ona o le tātou le tio e wha Samoa o le moa i lau wha Samoa. O le winga nana tala fo i lele ina ua maua tangata le maisuka. E le ngata tātou te fisosoani mo ia. Ina ia ola fia pea ia. Whaafonga mai foi. Ia unungali iwa a fia tamā pe a fia tinapo o nua o mawhoi. Ina ia awana i peye tele a ia si tangata le wa a fia. Aina tele lope whaafena help ia. Ele o mo foi sona sosoani mai le ainga, ona ele o malama fo ile ainga. So o le focus la o le porkalame le nei, ia educate le ainga. E iai tamai te o mai le kōs le nei na o fai tono e kalesia. Famela tautala, I didn't know how to help my mom. I did not know how to help my dad. See? Ai ina ua malama. Diabetes is a journey. You can live with diabetes and you can live it well. You can still carry on with your everyday life. I say, ona o laelele, it's managing well. Elena whaingot po kalame lea, my life, my journey. And it's to self-manage your journey well by getting all these tools, having all this education, so you can live on well. So that diabetes doesn't have to claim your health or your life earlier. We can live well when you self-manage well. Ilea, mua, wa e malamlama, what is diabetes? O le mena lai tupu, ilo pancreas, o le mena lai tupu ilo wala toto, o le mena lai tupu ilo muscle cell, o le mena lai tupu I tutonu tulo yo tatou totonga. Ia maile everyday life. Yeah? Besef sil Savelina le tūlanga before we move on to food and drinks. O le manei fo o lau sunga a Ruana. Ia e se fo i lau oe ngana o le te momoli mai ele fe au yo tātou tangata. Ia e whaonga o malo tangata e momoli mai ele fe au. E whaingo fia fo i ona tali e tātou au whanongo e se fo i le mātau watu. Ia ai mana ia lava vaenga ia sa o le leia o le la fa solo atu I tau mafa ia ona o le
o tātou tangata fia tele mea ai, ia lela a whaasolo lava mwhaalongo atu i a lua talanoanga. Because yesterday I took my mom to see her doctor for her 6-month diabetes review. And I came across this booklet, and it's called Diabetes and Healthy Food Choices. So, and in one of the pages, there is the Diabetes New Zealand Health plate, but it's all in English. So I wonder if there is any Samoan translation. But you will talk about this. Yes, yeah, that's right. O lo'o ngā lua because o la'o role it's between diabetes ngā create le role between Otago, CCDHB, Diabetes New Zealand and Tuora. So o la'o role I have Diabetes New Zealand and have Tuora Compass Health. So resources umalanana available the Diabetes New Zealand website. O lo mātou ngā lulua ina ia whaasamoa ina uma ia tusina iai sa o lavale saunoanga e mana o mio tātou tangata le ngana whaasamoa. So it's in progress. It's in work in progress. Savalina? Yeah. Manola. Yeah, au te lola tanga whalai au mai tātou resources na ene tātou leitio ia if so soania toi Savalina. Another good thing lenga mai le na tau no Savalina. Ia whataua le wa ai tātou appointments. O lesi fo e pāts le nai ia encourage o tātou tangata. Ia makwa e alo i whaiu updates. Ina ia awana e tu la fua i pe neglect. A whape whamela fo mai every 3 months, every 6 months, even low blood test. Please, ia attend lava. A wai e te lo i lopo le alimena e tupu to tonu i lo pe ai le alu whailo blood test pe a o te me duai ia mai alu fo i laiva ai le fo mai ia whaatala noa po o whea na ia le namba tātou. So it's very important ia lo tātou attend tātou appointments. Yeah, is that okay, Sarina? Ia moni le sa o le olo utina iwa 5 tausanga. Ia ai e alu fo i le avele wheelchair o nei whaingtana sa vale. Ia lei e usta ia malu pe a whai malfoma. Amazing, 95 years old, her mum. Oh. Well done. I think, so I'm not entirely sure what was just said, but when I see patients who are Samoan speaking, if we know that beforehand and they are able to bring a family member with them that can understand English, and we also use a plate model that has Samoan foods on it, and on the back it has the lists of the different types of foods in Samoan, then that visual plate can then be used at home. But if the person attends with somebody also who understands English, then they can support them again when they go home to translate and make sure that the person who isn't able to understand English is able to have that conversation and ask questions with the family member who may have understood more of the consult. O le plate model e sauno ia Melissa. O lai te leo ngana lawa iai ngan Samoa sa o lava a saulel tangata wa ai Melissa. E nā te whaamatala ina e tau pera le mensau no Savalina sau ma mai lo support mai ia e ma whanau mātua stangata e ma whaina whai fasili fo mai stangata whai ma whaina wha ma malama ia dad ma mam ia le wing on mele whai fo mai e iaila ia ngangana e se lau wha le liu wai ia plate model ia o lo whaamatala mai iai ia ma wha asino mai ia ia mea ai e tauna tele ai le tau sami be green vegetable, non-starchy vegetables, ia awhalau plate ile non-starchy vegetables be o tomato, tutam, o kukama, o kapisi, ia o kaloki, ia kuota o lau plate, ia o sau starchy food, be o sau talo, sau fai, ia po le kota, ma le kota fe o lau plate, i o lau protein po lau meat, po le ia, ia peila le nsau no atoina ia, e na te wha asino lava i tangata e o mai, ia le tāua o le wha o ngā, o le wha ta ita inga lea,
ina ia fesoasoani e whaatonu le iai le tele o le suka le tino. Yeah, and health in general. So there's two important aspects that we talk about with nutrition is one, the amount of calories that people are eating. We don't do calorie counting, but we just talk about when we overeat, that can cause weight gain, which then is, if we are overweight, is an increased risk of getting type 2 diabetes. So that's one thing that we talk about. Tāua pe a sautanga te wa aile dietitian, e na te tala no aile tāua o le sila I mea tau mawha ma mea inu aua nei ova le puta o le tino. Ona o le ova o le puta o le tino, ia e mawhai ona whaatupu ai le mai suka, ia manisi fo I lava ngase langa le focus tātou tala no al diabetes. Tāua la le tilo ato tātou, ma whaatonu le ma tātou sila fia, ia le te le o le mea ai, le mea ai le whai, ia I o tātou tino. A saula tanga te waina ia na te tala noa lava I mea ai. Ina ia awane I puta te le tino, ia ma whaatupu ai le mai suka. And so what we were mentioning earlier, which is in relation to that, is if you have been diagnosed with type 2 diabetes, within the first 6 years, there has been evidence to show that if one of the main reasons of your diagnosis is carrying excess weight, then by losing, like, say 10% of your body weight, so if you weighed 100 kgs, that would be 10 kgs, then that improves your blood sugar control, because ultimately there is a fat reduction that can happen around the pancreas, which makes it work more effectively again to control your blood sugars. Ia fo I lava ia suenga ma ua whaamauni ai. A whapeo to tono leono tau sanga wa e mauelenga sangasol mai suka. A e focus la ia lusilo weight. Whapeo ta inga ono tau sanga le tonu. A e puta lo tino. A ia e focus e lusilo weight I se 4%. Ta inga a whapea wa e maunga sangase e se lau o kilo. A e focus la ia lusilo weight e mawhai e le weight loss. Po o le mele wa e mawhau e whai ia lusilo weight ona toi au maia I lano le suka. Whaamaunia le mele nā, e I tangata o mātou whaamaunia, oka se lapo po ale mena iai maua ngasa mai suka, ka koe reverse tangata ia ina ua focus a e lusile weight. O le mafu anga, le iloa po ona o le tulo o le fat, ua whaalave lave le ngao, I le pancreas, pela o ina, len fat o momolenga lui, ai ua whaalave le telo ngā o I au tafa, I le ate pili, ai a lusi e se umalale ngā o le nā, mauti noa e mawhai lava ona toe whaale leia pe toe whaafoi, tua ngase mai suka ma oi. And then the other part that we focus on, which is important for diabetes type 1 and 2, is that we're focusing on type 2 today, is to do with carbohydrates, because those are the foods that increase our blood sugars. And so I'll let Rana translate that, and then I'll talk about what the different carbohydrates are. O le isi vaenga e tilo lava iai, ia mo I lātou e mawalanga sangase tasi ma le lua, ia langa le focus le lua tātou. O le mea ai lea o le masoa, o le ona o le masoa, e liu suka I le ala toto, umana tulou, ona e tau sami, ia whailinga luenga le puta tulou, whaamaluina ma, e liu suka masoa I le ala toto. So le ala tala no la ia I le masoa I le tai ole nei. So carbohydrates are, there's different foods that fall into the carbohydrate group. So it includes bread, cereals like breakfast cereals. So that could be Wheat Bix or porridge, but then all the other types of rice bubbles and cornflakes, those kind of cereals too. It includes crackers, it includes fruit, milk and
yogurt because of the milk sugar, beans like baked beans or other types of, not green beans, I'm not referring to green beans, but other types of legumes, rice and pasta, and starchy vegetables like potatoes, kumara, taro, yams, green bananas. Yeah. Na lau matu le lisi o mea aina e maua le ai. O tu ainga mea aina ole masoa. Iei masoa i tutonu. Ia te lorana mamalama o matato ia o lava cereals, o le susu. Ia e o lava le cheese has carbohydrates in it, cheese? Yes, no? Yes, but it's also quite high in fat, so we don't tend to count that as much. Yeah. Tu sala o mea aina tātou, tiro lava mo tātou mai tauina, mea ai whalawa, masi, mea umana o loo iai tutonu ia le masoa. And then there's all the other foods that contain sugar. So that is things like cakes, biscuits, juices, fizzy drinks, lollies, desserts, any drink that has sugar content in it. So it could be raro or sports drinks that aren't sugar-free. All of those types of drinks contain a form of sugar that increases our blood sugars. Yeah, wala le se sengo mea e lulen tal no ina ia o mea ai na le masoa. Ai liu suka. Ia ma mea ai o le makwa suka le tutonu. Lona winga la a fianga na ia pela mea ai na la watu ia keke ia o mea ai uma soa mali lole me fa pena ia mea ai na la tele ai le suka tutonu. And what's important when we are including carbohydrates in what we eat is one, what Rihanna was talking about before about the amount that we have. So if we were looking at a plate, it's quarter of the plate is a carbohydrate recommended serving, but also more whole grain based carbohydrates, which would mean like whole grain bread or whole grain crackers or brown rice or basmati rice is a better option than white rice. So looking at the types of carbohydrates that we are eating and trying to switch from more white floured based to more brown flour, wholemeal flour based, then things that have more grains in them is much better for less of a rise in our blood sugars. Ia o le afianga te le o le suka i o mea ai e pai le ntano atunga ia i mea ai masoa le senga o le masoa le pai ia ma le mea ai le ena pela o falawa ena alaisa ena e te lele e senga o vaenga ia lua po tu ainga masoa ia lua i le tino lona winga ai tau samia le mea ai pa ele alai sa pa e vave no so ilunga pe ma vave na mawalunga le suka ai tau mafaina me ai masoa ia o lo tilo ana e mafaina e suia le tulanga e mafaina e fesina swinga like titi wa le me monia ia ele fa pe overnight em faina e faia but ai ma fa pe la tau fai titi la utango le falau pai ala sui mai fa ena na titira le senga e vave na oso ilunga le suka matele le suka i le falau pai na lo falau ena o senga na o tu ainga maso ai tu tonu me ai o fala le raisa o no le raisa fina e fata le ena e titi pe fa titia pe ele mulava ona ile e laisa ena nailo o le lesa pa so tilo lava tato what can you change, what can you do, make little changes you know, honestly el infaino tato overnight for some they can, but for some of us if you can make little changes fa pena ya ete manaya tele Sabrina pesa silva mole. I think she wants to ask a question. Yeah, I've got two questions from one of the listeners, and it's for the dietitian. What food increases uric acid in our body, and what diet would you prescribe for a person with severe gout? Right, so that's kind of
a little bit of a separate topic than what we're talking about today. But in general, if we eat a lot of meat products, then that can cause a increase in that uric acid that's building up in our system, as well as, there is some vegetables, but it would be, I don't want to go too deep into that because it's not everybody who has diabetes gets gout. So it is certain protein sources, so certain meats. If you are consuming a larger amount of those, it would be good to reduce the amount. So I'll probably just stick with that at the moment. And if you need to know more information about that, you have to just be careful the types of where you find your information from. So going to Healthify and looking up gout on there would be the best place to get good information from. Ta wel mele sa no ia le dietitian ona o matolenga luelo so fa malo le faintano mato of akung information for ngale le fa yatu ia mana ia le website or Healthify sa health navigation mua Healthify New Zealand tilo tato ma research ai ia me tango failo sili na ile se meti fi mamla mai I want to tato fa ngai na social media I me ia telen tato titila tu am tato follow ai ia alen sa no at fo na ia meat ia po afo inisi me e mafai ona oso ilunga le uric acid ile toto ia po okay le na tali dietitian fa mole Ia masano lai whaafonga mai ia le sui fo isa mai le whaafisili ele le. Ai molo lua taimi po talwhanga ia lua taimi. Yeah, that's okay. Ia, le. Ia, bea wape mana whaawau le vaenga ne toi? Yeah, okay. Well, it's just facility, Yeah. Okay, all right, shall we continue on with food? Yeah. We'll carry on till 12. That's okay. Yeah, that's fine. Cool. Okay, one area that gets brought up a lot by people I see is about fruit, and they think that they can't have fruit when they have diabetes, which is not actually the case. What we say about fruit is that it's best to have one serving of fruit at a time, and ideally when you're having it at a meal with other types of foods, so other like protein foods and healthy fats, because what happens then is it gets digested along with all the other food, which causes less of a rise in your blood sugar. So that's one thing, and there's another thing. Ta ua foi ia le ero sinau fruit I lau tausaminga Manen mele sau noina ia pia lai ai ma sinau fruit I lau tausaminga le ma le protein ma le carbohydrates process fatasi le tino ia me tausamina wa ele varieties le te mana o mia ia mole soifua le ma le soifua manoloina lona winga ele fa pe sa le fruit ai au foi na itele ia iai lava sinau fruit pe tasi I lau ainga po lau tausaminga. And then the other thing about fruit is that different fruit affects our blood sugars in different ways. So, for example, if we eat a lot of fruit like melons, like watermelon or rock melon or pineapple, that can increase our blood sugars quicker than if we eat fruit like apples, pears, oranges, mandarins. A serving of grapes, it's around 10 grapes. So again, it's also to do with the types of fruits and the amount that we eat at one serving. Ta wal sila fiol tu ainga fruit e oso vave I lunga suka. Ia male fruit e tuaina oso I lunga ia male amount po le tele fo I le fruit la tau sami pela le na ia batul fata ta inga pe o le meleni pineapple pe o mea na ia ai ona o le sua le tutonu le tele o lona sua e vave ai ia ona oso I lunga mo tātou e maua type 2 mantua le whai atu e wanse te ai ia ua me whapena ta ua lalo sila fia o fruit e tele aina vave na oso I lunga le suka ia ma le fruit e tuai ia le whai atu ia le apu moli me whapena mandarin e tuai au
meleni, ole meleni, ole pineapple, e vave ana o soilo. Tau sila fia tātou, ina ia, ele fa pe fa asame ai, a ole sila fia, ole tele, how much, te tau una tangu fia, me fa pena. And the other thing is, so bananas come up a lot. So with bananas, the more ripe the banana is, the quicker it will increase your blood sugars, and also the size of the banana. So I tell people, don't choose the big bananas, choose the smaller bananas, and even like say at breakfast, you could cut up half a banana and have it on Weet-Bix or porridge, because then it's less of a serving and you're having it with other foods. Yeah, o le whai le wata noi. A pula tele le whai. Ia ua tele le suka la ia ima vave no so lunga le suka. Ia o tātou o tango le sua whai. Ia pe o tātou o le mea tau sami le whai mo le au mātutu o le sua whai. Ia pe o a pula tele le whai. Ia tele le suka la ia ima vave no so lunga. Ai ale vai le whai le tau le o pula tele. Ia le o tele se suka wa ia ilanga le pula. E tā ua ia tātou sila fia. Ia o mea ai lei, ia tātou malama I mea le mea ai lai whai a tātou ina ia sosoani e whātou tonu lei ai le ngasa o mai suka. And then one other thing is canned fruit, because sometimes fruit that's gone out of season can get quite expensive. So with canned fruit, we definitely say canned in juice, not in syrup. And also, if you are having the canned fruit, just have like about 3 or 4 pieces of the fruit, and don't tip all the juice in the bowl at the same time. So it would have already absorbed some of the juice in it, but just having the fruit, about 3 or 4 pieces, is a good amount. O isi vaenga na ona o fruit se watu tono apa peo ai tango la e tango fiel vaenga le ai tato askuli mila sai mai tamana fruit salad finally ia la fa dietitian ai tango fiel tamana a mai le vaenga le juice ai le syrup so le can of fruits o la ia le sua ai le syrup la le syrup wa era le suka ia tango fa le pesa sa ese fa me fa le vaenga le juice sa ese le vai ona la sua mali ia pe lua pe tolu fo ini piece ia o ina te mawhai le nā mea eta ia ina eta ua le tātou malama ia na pule lava le tangata ia le whaatongtonu ina o lana tango fia o mea tau sami ia ma mea inu ia al whaamamanga nā ale dietitian i le tāu o le iloa o mea le tutono o mea ai. And then just which relates to fruit, so talking about drinks, so for example, fruit juice, that is very concentrated in fruit sugar because they've taken lots of pieces of fruit, they've squeezed out the juice and they've put it into a bottle. And so if you have fruit juice, that is going to increase your blood sugars quicker than if you sat down and eat fresh fruit. So we don't recommend having any types of fruit juice. It's ua yo mele ona pe me sa tatu tau si matua tau te o my fruit juice ona fa pe healthier. No, ole fruit juice e sili atu na tele suka le tutono ole fruit juice ole fa tsa ingale nei. Onga wa uma na squeeze fa atasi ia lelo pe se lausu ia moli le i tutono le fanu lea. Ai tanga a mai le moli pe tasa se moli tau sami e titi le suka na ina a ole fangu lea ole fruit juice le lo pe fia se lau moli le wa etulo ia le tono le fruit juice lona winga tilo mai mala malama le esenga e lo ai fruit juice matua tele le suka le tono ma vave ai na oso lunga le suka. And with other drinks, so fizzy drinks or chocolate milk or energy drinks, sports drinks, any of those that contain sugar will increase your blood sugars. Obviously, the ones that are sugar-free
don't have the same effect on your blood sugars, but they can cause you to feel hungry, and then that causes people to eat more. So our number one thing that we encourage is water. Ole, fizzy drink o malava po o fanguinu le fia I tato o le matua tele le suka le tutonu. O iaila fanguinu ua sugar free, Coke Zero, me whapena, e mo e titi le afianga o tato lai ai. Ai e whaatupo ilo fia ai. O fanguinu uma fangu somalie, e whaatupo ilo fia ai o tangata, ia ma oso e lunga le suka. Ia o le option i leia mo tato, matua whai whangwai. Matua I tango lima le whangwai. E o nei tit e le se suka e mawai, nia ai manuia ai le soifua maloloina. And then the other part I wanted to make sure we discussed is when we've talked about the healthy plate model, that includes some carbohydrates, so quarter of the plate, and then quarter of the plate is the protein foods, which are meat, chicken, fish, eggs, nuts, beans, all in the leaner types of meat. So trying to cut the fat off the meat and take the skin off the chicken. And then the other half of the plate is all the great non-starchy vegetables that don't have the same effect on our blood sugar. So that's all the salads and the things like broccoli and cauliflower and mixed veggies. They can be frozen as fine. And those don't affect our blood sugars the same because they're much lower in carbohydrate, but they've got great fibre, which helps slow down the rise in the blood sugar and keeps us regular as well, which is really good for our body overall. Yeah, le la wo me tatou vainga lona tolu nei o tuenga me ai an tatou tala noa I le carbohydrates po le masoa, tatou tala noa I le suka I me ai, le lau tatou tala noa I le nga o me ai. Le na ia sau noa ai o le plate model le po tilanga tatou plate le la whailau me tau sami. A whapea quarter o lau plate o lau meat, po le ia, po o whamoa, me whapea nā, po o le moa, po tā ua o tatou I loa o le vaenga o le meat le ngao, o le moa, o le mpau le nufo I ngao, o le steak ma moe, e te iloa tu lava ngao, e te taura na tipi ese ngao le te visual fats, le te iloa tu ale ngao le e te tauna tipi ese. Ona o ngao nā, le aile blood test le whamere fo mai whai I low blood test o le cholesterol. O ngao nā, e poloka ai blood vessels, poloka ai arteries, ona o ngao mai meat. Ngao mai mamoe, bovi, puaa, ngao mai le pa o le moa. Tā wala lo sila fia, o le quarter o lau plate le lau meat, I ave ese le ngao le te ilo atu, ma vaenga o le meat le no foi le ngao. A follow plate, ia quarter lau plate, ia yaisi ngau carbohydrate, a le half lau plate, every green vegetables, mea lanu mea mata, mea ai le vegetables e le se masoa, o le matua le leilava e le oso I lunga le suka. Le sita vaenga le nta oil fiber. Al vaenga le ai mea ai pila ta o fiber te maua mai fruits and vegetables. Fiber te maua mai I mea ai lanu ena like whole meal bread, brown rice. E lua vaenga le fiber le tino. E mua e ngake slow wanga ia processinga. E le oso I lunga le suka, lona lua, e fe sosoani te le fiber, e tu low lava, e a lua I lava tatala le manava I aso uma. Lona winga, a fa pe maufo I ol vaenga na tu low alanga na mamau manava, tilo na I mea I te tau samia, fiber e help, e matua I le lei lava ona alu tatala le manava I aso uma. So it's 11:58. Yes. Does she have any last? Is it self-facility Savelina? I let if I maina touch po kalamina lela tas for lua. If I feel milk, what about milk?
Food is milk. Is it love silly napula? What type of food is milk? So, with milk, if it's a small amount that we have in our hot drinks, then we don't really count milk unless you were having lots of hot drinks and that was adding up to a lot of milk over the day. Milk has milk sugar in it called lactose. So if you were drinking a whole glass of milk, that would be equivalent to like a carbohydrate serving. But if you're just having small amounts in your hot drinks and not having lots of hot drinks over the day, then we don't count it. Yeah, ol popole pe fa pe na oli tia tasi le aso. Ai mo tātou le ipu milk ai keke. Ia e tutu sale amount na ia malau o ngā kalo le la. Ia na. Ia te loa o mai tātou le si ui o tātou po kalame. Thank you, Melissa, for coming along with me today. Whaasai fo le tātou officer whaasala lau mo le avanoa o le tātou po kalame. Ia whaatai fo le tātou au whaafafonga. Ia mo le tautai mina whaavanoa e whaalongolongo mai le tātou po kalame. Whaamanuia le ali ina yaso. Ia whaasai fo ia Ruana Taito. Ia ma Melissa Kenworthy. Whaatai. Malo I whaftai fo I Ruana le lua fio mai mana el talnoanga. Yeah, and a big thank you to Melissa for joining us and sharing such valuable insights on how food plays a crucial role in managing diabetes. Whaftai te le lava ia tonto e mau fo isisi taimi le lumana I talnoa ai Ruana. Ia ai mo le au whaafonga, ia bifto a maua tātou le maisuka, ia po stasi fo ilo ainga tālsia o au ngāle nei talnoanga. Ua mau e sefso soani e whaatino i au whaiunga, ia e manuia te le lava, ia le nei fo I aso, ia te utou umalava, ia mātou te whaatou wha soifua. Thank you. Toi whaatana whātu le tātua tino le isi fo I whaau pōponga le neo tala mai Samoa mo le nei fuia solua. O tu inatu se whautua ngai lumar kāpeneta ma le soifua maloloina. E tāpā ai le fuia o se aso malolo se tasi mo le atunu atoa. E tau whai whaama mā umai e tangato le atunu. O polu sa vai manono ma apolima. E polo ia le atunu I e te tu whaatasi. E whaia le whaama mai no te whaama o te malawa, ina ia tinei le insete le namu whaala fua, le olo o la tau whiawea ia ne le whaama I o le dengue fever le atinu. I le whaai unga le vaiaso a whaama o tinoa mai ai, le maliwa I whai o le isi ta mai tete, ma ua atoa I le to ono whanau wa maani liu le whaama I o le fever pona iwi. Au wa ainga I le mauta ngā se ngasi ilumutu tua lava la tau wia, e whaatumulia mai lawa leao whaapena fo'i le pō, e le tele o mātua e au to waa atu mo whanau fia mo mia le fisoa soani, mai o fo'i moenga o lo tau fia ai whanau, o lo whaatumulia o ma fo'i. Ai o lo wha au popo pe lava le fo'i numera, o ila tau o lo a fia le wha mai, ai ma mawha lava I alo ma whanau mai le luas fultau sanga, a ngai ile lima tau sanga le mātutua. Ai olo o wha ua upenga aluenga le mtanga luenga wa onga wha pe fo I soifua maloloina I le whana ina leo lo toa a onga e mise lava ino whanga o lo pito I silio na to tele I la to o lo pe sia. Mai pe awhai foi e tu mau lava le a ngai ma wha o popo pele foi numero o tangata po whanau e a fia I le wha ama I le nei foi vaiaso.
O lona winga e wha wau pea o ngā whanau lunga o penta wha ilangi ma a wala wha teknolosi le ua ngau sia e wha waia lātou wa o onga ai wha o popo pe fo iwa yaso e tau fia ia onga ilona toe a e mai. Ma o le yaso u mawaena wha e loa e fo i le fesoa swani le malo ni usila e ala e se vaenga o fo mai o le amalanga mai ma se uto me whainga ruenga e fesoa swani ai ia tātou fo mai ma whale mai te tono le atu no. Ma o le fesoa swani le malo ni usila e tusa ma le toto se furuafe tā lalo na whatu peina ai o silia ma le 5 afe tangata sa mo wa fia i le fiva pona aivi talu mai le amatanga o le nei tau sanga. O le reported manitanga ruenga o leo le nei fo i aso ta maa le tau sanga le nei e le eini whaalavelave mātu ia na tūlai mai po se soifua ma o mau mai ni whaalavelave po ni ve singa se vanga na ai na iununga awa sa wha pisa o. O nisio nei whaalavelave tau ta avale i titi na whaafatai ai e le komisina tanga ruenga o leo i le atunu. I le mai ai o le nei fo i aso whaelunga i nei whaasino i tamaa o loo solonga le nei mea umai le atunu. Se vanga na ai le mata upo e tasi o se tamaa i ta i se funma le valu tau sanga le matua. Na vai e se tau le asanta mo e wha mahalo stino le tae au le aso ngafua. O loo ta atia i tonu o se paipatele o se ala vai se wala sima. Ma ia ripoti ane le vaenga o tine mu po whala lave whaafu sei. Whai loa o pa au na o atu i alimtanga luenga o leo ma le vaenga o tine mu e fisoa swani. Mai o loo matapongia le ta mai tai. Mai o le whaati nonga o fisoa swani mua ana to e te i mai ai. Mai o loo wha au wauwheu tana inga alimtanga luenga o leo ma mātua o le ta mai tai. Na whai loa i alitina. E ei nei wheese inga wha loto i whale na tūla i mai le tae au lea. Ai ole ta mai tai foi, e eilo na ngase tu maupo o le mai sela. Sau no awa pa au o sa idi linga mo muan tanga luenga o leo. Na mawai, na tau mawhaile ta mai tai e pulelo na soifua. O le amatanga le vea so nei na whaatu te iei i le wafu whaavau maa loi na ta autu, le por kalame wa ta ua le ika moana, na whaatasi ma mai ei sui o atu moto e lantatu le se fulu o le Pasifika. E whaapitoa le vaenga o leo puia e a o ngā sami o le Pasifika, mai le whangotai na whaasoli tū la whono isi a tunu, ai mai se lava fo i le puinga ma le mata i tuwina, o le whaofi na mai o whala au whaasaina i lunga o ngā sami i to tonu o atunu SS o le Pasifika. O le polkalame o lo otoe mati e se isi la sanga fou e mata i tuwina e atunu uma e au fiei ma sa mo le vaenga o leo. E au fiei ma va leo uma o le vaenga o amia isi atunu e au fiei Papua New Guinea le o lo ngā lurue whaatasi ma le malo Amerika po le Lanto Coast Guard. E na ia te e atu ma tau fia ia whainga whaasoli tu la fono o whaasolo ma iei whainga whaasoli tu la fono atunu te tele lo langi e mi se lava i whala au whaasaina. O le fionga le tamai tai pāle mi tausi o le atunu fia me na omi mata awha o le saunoanga au tū na i toi whaamanatu ai le tāua tele o neiso o tanga whaatasi. O leo uma le Pasifika ma le malo Amerika e ngā rurue whaatasi ai mo le saonga le mua o tātou o ngā sami. Ua tai muar kalapua lo waa o le Sea Coast Outrigger Club le nei fo iwa yaso whaapitoa mo tupulanga televou e whaata oto lātou porkalame e te tai e se mai ai ma fau alo ma whanau e meise lava le amata mai le ono ma le fitu tau sanga le mātutuanga i lunga e ave ese mai ai i le tosi nātu le whaonga ai no tablet o telefoni ma wala wha teknolosi whaona po nei po computers wa a fia tele ai o lātou ma fau mai le whaia o nisi mea tā ua mahao ngā atu ia i lātou e pe o na iei whanau ma le awhi se lau fitu se fulu anga i mai le luafe. O niso ia awala le kalapu ala wa o le Sea Coast e una ia i alo ma whanau nei e whaafia i le alo waa e le ngate maua ai le whaamalo stino ai e mau le fiso ta inga maisi foi whanau e lato te mafuta whatasi. E iei le tele tanunga o nei por kalame mana nei whaamoe le vaiaso le neo tupulanga televou. E na ia a mata o na whaia se awala e fufo ai whaafita auli ma le afianga o alo ma whanau mai le mata le mwa maasani o lato mafau i upu mata ngā me whelafulafo inga e whaonga i nei upenga ta wha ilangi
ata ma taalonga o loo whaongaina, au taalonga fasio tangata ma whao lima, o loo fia e tā alo ai. O tala fowia, manuia le nei aso lo tātua tino, whasoi foia. Talo falava I le nei foi vaenga o telefo o le si fonga o le lo mua. Ua mana na o tangata whai ngā ruenga tau le puipuinga po le security I vaenga o lo tau nuu iai ngase ma tangata ia awhia I ni whaarabelawe whaafosei I whale mai mo nisi malo si angai de te etuai I winga vevesi ma le whaatufu whaarabelawe o nisi tangata ia ngai atu I ia vaenga o le whale mai. O mai tau ina le angai ina whaaditele o le mau whaarabelawe o oso fo iai e tangata ia le au ngā ruenga o le puipuinga. O nisi lo foi wa whaonga ina ia o penga e pei o naifi I ia o so whainga. Whailo mai e le whaatono o le Societe, le Security Association o Gary Morrison, ua mai tau ina ina I tau sanga ia ua mwai atu nei, le tele o mata upu whapea o tula I mai, e whaonga ina ia tangata o penga, e oso fo iai le au ngā ruenga I tonu o Emergency Departments o whale mai, ai le ngata I lea o le lafo iai o upu mo whaamtalanga masoa I le au ngā runue o le saonga le mu. Ta ue Morrison o le tele o ia I tua inga o whaalavelave e ma fua mai I tangata e whaonga ina le pia ma le waila au whaasa ina. Ma e le o iai se maa losi tele o le au ngā ruenga o le saonga le mu e whaia iai se fuafuanga I lalo o le tulafono o loo iai nei. O li imatawa I tai ofisa le puipuinga, wa o ina ina ia tau mo whai e whaafile mu se vevesi e au noa malea awhia I se misa. Ai o mai tau ina I ngā ruenga I le si o manga e pei o whale mai, e manau mia nisi malo si anga o le tulafono mo le whaatino ina o tiute o le au ngā ruenga security. Ta ua fo e Morrison o le tele lava o security cards, ua la tau whaonga ina ofu whaapitoa po o vests, e pui ai maini o swainga, mai to telefoi wa iai ni mea pue ata I o la tau toninga, mai o le whanau nongo le sosi, ina ia whaapopo iai, ma mea ia e loka ai 5 po handcuffs, ina ia mawhai o na la tau tau fi ai tu ai ngā o tangata whaatupu vevesi whaapenei, na ia whaalia o le anganga o le whaalapo tonga, ina ia sui le tulafono e whaapopo ai, ia nisi malo si anga ia I la tau I le whaatino ina wa la tau ngā luenga. O le awhaia se whaiunga mautu o le malo New Zealand I lo nalo ia lea o se malo tu maoti o tangata Palestina I le masina o lumana nei. O le tūlanga sa whaamau mai le minsta le vai whafo wa wasa manai o Winston Peters I se whelo inga ma le autu stala. Ta uai le minsta sa ia la ngale mata upule nei le fono le kapeneta I le asonga fuana nafi ma whaiai ma le whaiunga o le a ilo ina le le malo New Zealand nei mata upu a o le I whaailoa ina alo ia sana whaiunga I le masina fau o se tema tala whea ngai ma le taimi o le tau o fianga o le fono tele a malo o whatasi po le General Assembly I New York. O le a whatasi atu ia I le tau o fianga le lalolangi I le whaiunga o se tema ia le li minsta ia wa wasa manaia mai o le asau no ai o ia e whaailoa alo ia le manatu o le whainga māloa New Zealand e tu sai o le nei mata upu. O le nei fuafuanga e le o sui ai le tūlanga o le malo New Zealand e tu sai o le tau I Gaza whapea mo se malo o Palestina. Ai ua masalomia le ono whaaupopo atu leo New Zealand I isi malo ma tu nui sifo ia ua la tūlanga ngoina le da tau ona whaia o se malo mo tangata Palestina. O le sangfua anafi le ana whaino ai alo ia le palmia o le malo Australia o Anthony Albanese o le a whaino alo ia e lona malo I le taimi o le tau o fianga le neia malo o whatasi le masina fau
ia lo lato walo ia o le whaavaina o se malo tūma o tio Palestina. Ta ua fo i Albanese, o le whaiunga o lona malo ua whaia, ina ua maia o na whailo ai ma talanoina lea ma ta upu i le māmata i ta ai o isi fo i malo i whaafo e au fia ai ma le malo o New Zealand. E pei ona sila fia o le sa malanga asia si mai i New Zealand nei le whaiunga le vai aso teruai ia le palemia Australia mo ni whailo i ngalo ia ma le palemia o le malo New Zealand sa whaia i le ai o Queenstown. O le televape o le si tia o le tau o loa mai kompani ia e sa palaia supermarketi i nai masina ua mawai atu nei. E atangi ai le tau ngata o le tau o loa i isi atu nui whafo o le lololangi. O le fua whaasolo o le tau o loa a le kompani o le Infometrics ma le Foodstuffs na whaamawina i si tanga evalesi e tusa ma le lua tesi ma le lua pasene i le tau o loa mai kompani ia o loo sapalaia ia na supermarketi mo le masina o Iulai pe a whaatusa le i le tūlanga na iai i le tausanga ua mawai. O le tau o ano manufasia iai i le povi ma le mamoe na si tia o na vaenga uma ai moise ai le tau o le steak whaapea le mince ma roasts ona o le maurunga o le tau o ia tau ma whaimaketi i whafo a toa ma le tau ngata tuai foi ma ia lava tau mawha i tu tonu o New Zealand. Whailo mai fo i le li ofisa si ni o le Infometrics o Brad Olsen o le mana o mia tele mai whafo o le ano manufasi New Zealand ua mafua i le tau ngata o ia tau mawha whaau popo i ai ma le mawalalo le sapalai o ia o loa i le taimi nei po le vai taimi le nei o le tau sanga peita aisa i e whaalia o loo mamafa le tau ngata i se vaenga o loa matau mafa au tū ai e leo a fia umai i le tele o loa i le tonu o supermarketi. O le taunu unga o le suenga pito la tamai nei le TV New Zealand e pe i ona whaailoa mai ono po i manatu o tangata palota. Ua mai tau ina ile si tia lea o le langolongo ina o le partia le Labour ewi ina o loo lava pēr le fwai numela le fai ngā malo sa whatasi e la tau te tau ave nai le teita inga o le malo. E le i aisa swing o le tūlanga langolongo ina o le partia le National o lo tūmau pē le tolus fulfa pasene ai o le Labour le o atu i le tolus ful tolu pasene o se si tanga le e wha pasene mai le tūlanga sa iai mua. O le partia le Greens e lua pasene na pa uai mai ua tula i mai la tau le se fulu pasene i le taimi nei. Ai o le partia le New Zealand First, le ua se e ane i le iwa pasene, e tasi le pasene ua wha au popo, mai ua sili atuai i le partia le Act, le o lo tūmau pēr i le valu pasene i le taimi nei. Ai o le partia Maori, te parti Maori, o lo tūmau fo i le wha pasene, ia le tūlanga langolango ina e le au pālota sa fisiringia i le suenga. O lona winga lao nei foi numela o le a mawai e le whainga malo so vatasi a le National New Zealand First Male Act ia no fo e onus full tolu o le parlemene ai o le tuangai e limas full male vanu la to no foa. E le fesili po ai o pito nga va i le tofi parlemia o New Zealand toru pasene na pa uai le taitai o le National o Christopher Luxon le o iei nei o iei le luas full pasene po se pa ua pito maua lalo lea i le tonu o le lua tausanga. Ai o le taitai o le Labour ia Chris Hipkins le ua tula i mai le sefuru ma le iwa pasene. Wawasa mana ia Winston Peters ua pito atu i ai le fitu pasene. A o le taitai o le Stasio Sui taitai o le Greens o Chloe Swarbrick i le wha pasene. Ai sa momo atu i le songofuana nafi o na whailo mai whala o i tele ia le taunu unga o le suenga sa whaafoe e Taxpayers Union ma le Kuria le ana ta awai a whai nei se palota a lona winga e tu tusa i tu e lua o le parlemene i le tūranga fo i le ta ua o le hang parliament e le aise i tu e mawhai o na latu whaawai ina se whai ngā malo o le whai unga o le suenga le na maua i le langorango ina o le Labour nai lo le National e lua pasene le na wha popo mo le Labour
tūlai mai ei la tau le tolu fultolu tesi mo le 1%, ai o le national na pa u, ia le lua tesi mo le 10%, tūlai mai ai le tolu fultasi tesi mo le 8% i le taimi nei. A fai e wha o ngai e wha inu mela i se palota i le so, o lono inga, e whāno fua o le ato e se mai le vaenga i le o ngā tonu o le tūtau matau, matotoe ai o la tonu fua e onu se fultasi, ai whāno fua e wha o popo i le vaenga i le o ngā tonu o le tūtau o vale, ma mawai o la tau fua ina fua e onu se fulu manitasi. Ua whaapa u le tului mo nisi vaenga o ai talafu mo fale, ale fale tupe o le ANC, mai iai le manatu o le a whataita iai maisi fo i fale tupe i le tonu o New Zealand. O le ANC le pei ona sila fia o le fale tupe au pito i te lele i le tonu o New Zealand. Mai o lewa whailo mai le na fufuanga e whaititia i le wha te si fitu iwa pasene i le tului fua pau mo le tausanga atoa mo la tau nonga tupe whaapitoa. Whaalia mai e le ANC, o le fua apito i maua lalo lea o le tului mo i e tu ainga ai tala fu o whaia, talu mai le masino iuni i le tausanga e lua awhi lua fulumo le lua. O isi whale tupe au tua New Zealand, o lo whaase laua la tau tului mo le tu ainga o nonga tupe i le fua e wha te si valu iwa pasene. Whailo mai fo i o le wha apitoa a le ANC mo le oro masina, o le a whaapau i le 5 te si tasi wha pasene i alona tului. A o le tului mo ai talafu e ta ilua tausanga, o le a whaapau i le wha te si valu iwa pasene. O isi whale tupe e wha te si iwa 5% i le fua o la tau tului mo le lua tausanga. Ta ua le li o Grant Nutley, le whaatonu o ai talafu o le ANC, o ia suinga o lo fua e mawai se wha ma avenga ma mo le tunu e fia whaia ni nonga tupe fau mo mea tau whale a to ai foi ma i la tau e fua to e whaatulanga i a la tau ai talafu i le nei vai taimi whainga tā ma le whaale tonu o le tamau ainga o lo malo ia mai foi le ono whaateitai o isi whale tupe i le nei lava fuanga a le whale tupe le nei o le ANC. I leisi vaenga o le tātou tala, ua whaalia ma ia le manao o le vaenga whaopu whai le Greens, e le tau ona to e whaafoi ma whaatu mau ia i ngoa Maori o nisi o i tū malo palota i tonu o le lomua, ai whaapea fo i maisi vaenga o New Zealand. Ua tā pena e lea pāti se tālu sanga alo ia, ua whaailoa mai, ina ua whailo mai i le suia leo le ingoa le tu malo palota o Rongotai, mai ua whaingo ina ai o le Wellington Bays, i se vaenga o suinga o tua oi a toa mai ingoa o nisi o tu malo palota, le ana whaalawa i tele mai le vai aso o mawai. O suinga nei pe ona whaia le komisia ta ua o le Representation Commission, o le a whaonga i le taimi o le palota tele New Zealand le tausanga whau. Whaino mai il tawanta i whaipule Rongotai, Julianne Chenta, o le winga o le ngō Rongotai, o le leo o le tai po o le Sami, mai o lea ua lata i le tolus furu tausanga o whaonga ina, a o lea ua toe sui e au noa ma se talanoanga na whaia i ai. O Julianne Chenta, mai le tamata i whaipule o Tamata Paul, o le Parti o le Greens, o lo o taulamu ai le whaia o lea tālusanga lo tele. E pe ona ta ue le tātou tale le songa fua, o swinga nei o le ave se ai ma se tasi o tū mā lo, o lo o iei nei i saute o le motu i mātū. Ai i au kilani, ua sui ai fo i ma le ingoa Maori o le tū mā lo pālota o Ranui, le ua wha ingoa ina o le tū mā lo Henderson. Na wha mawhaina mai la el tuaita i whaipule le nei a Julianne Chenta, o lo o whetau i le lei amatala whea ngai le ngoa Rongotai mō lona i tū mā lo. E le aise mafua anga taua e da tau ona sui ai fua. Ua mana o le malo tele o Amerika ina ia whaale la ia masanga wha malo sia lo na mawhea lo loa ai ma le malo le tukuki po o le Cook Islands. O le tūlanga ua atangia le taimi o le asia singa lata mai nei i Rarotonga
a le sui alo ia le United States i Wellington o le li ingo ia David Kerenbeck na awai sa uninga whaamanatu o le onu se furu tau sanga o le malo o le atukuki. Sa feilo e ai o ia ma le pale mi o le Cook Islands o Mark Brown. I se li poti e le newspaper o le Cook Island News ta uai e le li ofisa si ni le nei o le malo o Amerika. E ma whai na feso soani i au nanga wha pisanisi alo na malo o lo wha mautui au kilani ma Wellington i le wha le leo so tanga tau pisanisi Money Company ma tangata te totasi o le Cook Islands i le wawhenga iai ma pisanisi i Amerika. Na uma le whailo inga le li Palmi o Brown ma le li le nei o Kerenberg o le ofisa o Amerika i Wellington o na whailo mai lea o fufuanga e ngā nunue whaatasi ai ma loe lua i le tūtau i suesuenga whaasai nisi a to ai malati na ai o le suesue ina o ala manuia tau minerale mai le ngā taifale o le Cook Islands. Ua lipotia mai le nei vai aso ia se tau mo whainga e to toi nai le reisa i se auwai maunga le ai o Nelson i le tumutumu o le motu i saute. O lo taula mua ai le tau mo whainga le tamaita i Japani e ngo i a Yuki Fukara o se tasi sa awa o ina i lati na e o whaatoanga ma la au tuto i le University o Lincoln i Christchurch. Na ia whaalia o le toina ma le ati na ina o le leisa i le tono New Zealand e le ngata ina o se mea o tāla whengai ai o le awhisoa soani tele i le whaamautu ina ai o le nei vaenga tele o le whongatau mawha o le tunu. Ta ua e lea mawhine o le teimi nei, taruai e le aise reisa o le toina i le tono New Zealand. E tusa ma le iwa se furu 5 miliona tala i le tau o le leisa o lo whaatawina mai e New Zealand mai e tunui whafo i le tausanga e tasi. O se au wha inga mawa e tusa ma le valu se furu 5 awhe tone. O tunu o tu e wha ia o lo o whaatau mai ai le reisa a New Zealand e au fi ai Thailand o Ausitalia, Vietnam whape ai ma ini tia. Ua uma o na whaia se whaata i ta inga le nei ma fine le toina le leisa i lo na whasi whanua i Nelson mai na i ta ua sa le lei tele le sele se lenga na iai i le tausanga na te nei. E le ngata la i Nelson ai o lo whaia fo inisi whaata i ta inga i le toina o le nei lava la au o le reisa i nuu e au fi ai kai waka o au kilani ai whape ai fo i ma le tu i matu o le tu malo o le uai kato. O lo tu mau peo no ufitia se vanga tele o New Zealand i winga wha le tonu ma le malu lu o le tau a oanga i atu i le tau whaia i unga o le tau malu lu po le winter. Peita ai e le o mauti noa le teimi tonu e umai tu langa ma ini o lo i nei le malu lu e pei o na whaalongo ina le tele o vaenga o le tunu. O le aso luas full total maasi na fo o se tema e pei o le aso lea e manatu sa i nisi o le amatanga alo ia lea o le tau e de tonga e ai lau o la aupo le spring. Pei ta aisa fa ilo mai lo fisa o le tau le med servers e mauti noa e le aini fōringa e wawe uma le malu lu o lo whenga iai le nei vai aso ona o sa vili malu lu mai saute ia o lo au mai le aisa o male kiona mai longa o na malulu ai i le tau. Whaalia le au ai tau, o le tu whaatasinga o winga toa manie, ma le lei o le tau, ma winga wha le tonu, ma le lolo wā o le tau, ia e maa fua ai ia matangi, ia o masa vili nei mai le tūlangi saute. Walo ia mai, le wha le tonu le tau, i le songa fua a toa le nafi, ai wha pea i fo i ma le so, se ia wanga nai, ia nuu mai tū malo, i le tūlangi i mātū. I tā longa soka wha le vāo mā lo, o lea o sa uni i le aua tamaitai o Samoa, i lalo le se furu ono te usanga le mātutua, mō le sa ilinga o le Sempini o le taimu sanga tunu o le Oceania, lea o lo o whaanga solo nei i pia. O le lātou tā longa i le vaenga o le semi-finals ana navi, na manu malo ai i sa mo i le au le atu Solomona i ai e 5 i le ai. O leisi semi-final na malo ai le aua New Zealand i le aua New Caledonia i ai e 4 i le lua.
La lela o sa au ni ai New Zealand e su e fusi ma Samoa i le final o le neita au sanga i le stofi. O au umane i lua a Samoa ma New Zealand e le i whaia ina i le tau sanga a toa. Mai mautinoa o le a mata ina i le la ua su ngā fusi i le malaita alo i tuna i mato i le stofi o le vai so nei. O au uma fo i nei e lua o le ua wha mautu o la vanoa mo le ipo le lalolangi i au e i lalo le se fulu fitu tausanga le matutua i le tausanga a sau. E talonga soka o le ua sau atu i le au soka le laumua o le Phoenix i le vahenga o le quarterfinals o le tausanga o le ipo au Italia i le fo i whaanga atama e pei o na whaanga solo ai le teimi nei. O le rii o Hideki Ishiki o le leina i luma le Phoenix lea na ia aina li skoe tasi i le pau. Na manu malo ai la tau ilo naiva su 5 minute o lea ta ilonga i mele po nei leo sa. O le tamisanga le nei le Australia Cup, o se tamisanga o le pau manofo e whaia mua a o le i amataina le tamisanga fo le nei o le A-League i le ta'alonga soka a au se ta lia. Ta'alonga i le Solulu e ta aloai le au kilani ma le au a South Melbourne i lea lava ta amilu sanga. Ia o le whaaiunga le nao le nei vaenga o tala whau. Lave o nisi tanga Ole
Whawhiwhianga nā ia mai le sunga a Felice Mikaele mawaenga ia tāwita mai o nā tana toi whatalo whātut pa ia male malo tātou whaafonga le nei a wauli le watoi los funu minute o na tālo le tulai tasi. Tāle tasi o whamai al tātou tautua I lunga o le frequency tasi ono te si male tasi whaamo ia ai whaawawa toi pia le tātou tautua I lunga o le tātou pingof so tainga se ia pa ia le tu la I lua. Ia toi wha malo atu, malo lava le, ona sai malo fo le tawata I nei aso. O laso lua, ia laso sifunu lua nei masino au kuso. Ia te hele fo ia a inga I wha moe moe, ia mawainga tāua fo e tutupu le nei masina o au kuso. Ia manuia fo ia auto wha moe moenga, ia o wālava ia wha moe moe wa wha peona. Wha ta oto mai mo le nei masina, ia wha moe moe le li ie. Manuia I tātou fōfuanga o mai whai, wha mahalo atu I le au ngā sese, I lātou le sā, pa mai lava le tae au ia o le ngā sesenga o tau mawhtanga nei tātou tamahamatina mātutua. Ia le watali fo le sua le au auli ia, mahalo lava lon sai mahalo tau si matua, mahalo fo le tapua I nei tātou mātua mātutua, tautua ti ufonga lau mua le o wha awa watu, sui mai fo ilno fo mai ai fo inisio tātou polkalami, ia peona, ia le prokalame toi fo malo lo ina le sa tal no toi savelina mana malo ana le la le tae au. O le whawhiwhianga mai le Oski Band au I le tawola e au fo I le whaangota wha malo atuai I le nei au auli.
ono sai o te ono sai olo o soi fue le li I le langi ule oe I lau fili filinga no lo to ole sami Ia va vifianga matanga o fina mai le tamaita ia Marcelina Masoe, tēne lea tēne tātou Wellington ia all the way from Watawhito ala. Vai ngana pespese atu ia e te lue mai le ia o auli matanga o fie e hui lava fo ina
Ai ma timu mai tātou I pōrua. Ia e pe a timu pe e tau matu umai le ma losion ma lulu. Ia toi wha ma loa toi tātou au wafonga mane fo I ai whaasoa tu I nisi o tala o la walunga mai ia I li poti mai le whalapapatonga toi fo malo loina la langi le WHO le li poti le tio New Zealand le tai awana le la le siria ma le tolus fultasi o tamaiti I Papua New Guinea ua afia I le whaamaile o le polio. E mana tōr whaamaile le foi sa afia I le to tele o tamaiti ia me. Ia le oto e alia ia oto e o tele tamaiti. Pe o tamaiti la lon ta ilima tausanga le tele ina pepesi ia I le whaamailea. Ia mana I tātou mātua mātutua. I tutonu lava I o Papua New Guinea. O le whaamaile pese virusi ia e pepesi atu I le stangata. E le peo le tenki whiwai Samoa e whiawea I le namu. Ia a o le whaamaile e pepesi atu e tele ina pepesi pe a le mama le whanoino lima. Ia pepesi fo I le I whiau mama o tamaiti tu lou. Ia le lau o lo whaapewhana li potia le to atele le o tamaiti I Papua New Guinea lava. E le whaia ia tui pui pui. On mele le le whaamailea e mawhaiona maua le tui pui pui e pui pui mai ai. Ia le vai atu pe e silia mali se fululua afe. Silia mali se laulua se fulu afe. Tamaiti e le whaia tui pui pui o le polio I le tausanga I tasi. Le peona li potia. Ia o talane le amai o te le whaamai. Ia e le whangaloina si o tātou atunu I Samoa. Ia le olo whenga I lava ma le whaamai o le dengue fever. Ina I alum whanau. Ia ne ngā te leo nisi o tangata matutua e pe o alo lava whanau la iti. Le tele na maua le dengue fever. Ia o le whamanatu maasani. E le alava olo avatu lava iasta itasi. Ia e manatua ia mai sprays ma kulimi poa. Ia kulime whaiona ave Samoa ia e whai tino pui mai le namu. Ia o les whamanatu. E manatua e ne whaiona ave lunga. E ave lau atole ave lalo. Ia le kulimi po sprays la popoa. Manatua e lava le fua e whaatapula a mo le tamaifangu le ave lunga e lau ato fitu kilo le ave lunga. Ia manatua e whaiona ave lalo e lau atole ave lalo ia vaenga na pe whapele tapena mo Samoa. Ia whape fwim whaiona tuuna I alum whanau nei taimi ona o le whanonongo atu nei talafotasi sa ia ele o misi lava se aso ma se li poti mai le vaenga lo e le whasolongo whaama il taimi nei. Ia ai lea i nisi o tātou leo o sauni e o e fia pālota I Samoa le whainga pālota whai ungo nei maasina. Leo toi ono minute wha mai e tatu tautua alo whatele atu lava mo o tau umalava o lo o mafuta mai I lunga o le tasi ono te sima tasi wha mo wha mangalo fo le tautua nei aso pia o isi upu ua le longa maa lia lau wha fonga anga ai tatu toi whelo ai tai au manga lua toi malio se asavelina I ai wha awau le tautua I le aso tai au ai mo le taimi nei wha tō wha soifu atu ia mo o tau umalava I lunga o le tatu wala leo Whaftaile aveo le tio whaalongolongo mau. Whaftaile aveo le Samoa Capital Radio po si ufongo lau mua ia mau le tio whaalongolongo. Tato longo le YouTube, ma le Facebook, tato iwa atu lava se ia pa ia le tu lai lua. Tale tasi ia ona toe au ina atu leo a tato talafou. Asol mativa mai le lao so tawalunga toi tatu tautua I lungo le tatu tasi ono te sima tasi wha mo whaftai. Popole le i mai mai le ai, una leo mali e lo
Talo falava i le nei foi vaenga o telefo o le si fonga o le lo mua. Ua mana na o tangata whai ngā ruenga tau le puipuinga po le security i vaenga o loo tau nuu iai ngase ma tangata ia awhia i ni whaaravelave whaafosei i whale mai mo nisi malo si anga i te atua i winga vevesi ma le whaatufu whaaravelave o nisi tangata ia ngai atu i ia vaenga o le whale mai. O mai tau ina le ngai ina whaaditele o le mau whaaravelave u oso fo iai i tangata ia le au whai ngā ruenga o le puipuinga. O nisi lo foi wo fa nga ina ia penga e pe o naifi I ia o so fo inga. Failo mai le fa tonu le societe le Security Association o Gary Morrison o mai ta wina ina I to sanga ia o mvaya tu nei le tele o mata upu fa pea o tu lai mai e fa nga ina ia tanga ta penga e o so fo ia ile au fa nga ruenga I tonu o emergency departments o fo le mai ai le ngate lea o le lafo iai o upu mo whaamtalanga masoa I le au ngā lulue o le saonga le mu. Ta ue Morrison o le tele o ia I tua inga o whaalavelave e ma fua mai I tangata e whaao ngā ina le pia ma le waila au whaasa ina. Ma e le o iai se maa losi tele o le au whainga luenga o le saonga le mu e whaia iai se fuafuanga I lalo o le tulafono o loo iai nei. O li imatawa ta I ofisa le puipuinga. Wa ina ina ia tau mo whai e whaafile mu se vevesi e au noa malea awhia I se misa. Ai o mai tau ina I ngā luenga I le si o manga e pei o whale mai. E manau mia nisi malo si anga o le tulafono mo le whaatino ina o tiute o le au whai ngā luenga security. Ta ua fo e Morrison o le tele lava o security cards ua la tau whaonga ina ofu whaapitoa po vests e pui ai maini o swainga. Mai to telefoi wo iai ni mea pue ata I o la tau toninga. Mai o le whanau naunga o le asosi ina ia whao popo iai ma mea ia e loka ai 5 po handcuffs. Ina ia ma whai o na la tau tau fi ai tu ai ngā o tangata whaatupu vevesi whaapenei. Na ia whaalia o le nganga o le whaalapo tonga ina ia sui le tu la fono e whao popo ai ia nisi malo si anga ia I la tau I le whaatino ina wa la tau ngā luenga. O le awhaia se whaiunga mautu o le malo New Zealand I lo nā lo ia lea o se malo tu maoti o tangata Palestina I le masina o lumana nei. O le tūlanga sa wha maoni mai le minsta le vai whafo wa wasa manai o Winston Peters I se whelo inga ma le autu stala. Ta uai le minsta sa ia la ngale mata upule nei le fono le kapeneta I le asonga fuana nafi ma whaiai ma le whaiunga o le a ilo ina le leie le malo New Zealand nei mata upu a o le I whaailoa ina alo ia sana whaiunga I le masina fau o se tema tāla whea ngai ma le taimi o le tau o fianga o le fono tele a malo o whatasi po le General Assembly I New York. O le a whatasi atu ia I le tau o fianga le lalolangi I le whaiunga o se tema ia le li minsta ia wa wasa manaia mai o le asau no ai o ia e whailoa alo ia le manatu o le whainga malo New Zealand e tu sai o le nei mata upu. O le nei fofuanga e le o sui ai le tūlanga o le malo New Zealand e tu sai o le tau I Gaza whapea mo se malo o Palestina. Ai ua masalomia le ono whaau popo atu leo New Zealand I isi malo ma tu nui sifo ia ua la tau langolangoina le da tau ona whaia o se malo mo tangata Palestina. O le sangfua anafi le ana whaino ai alo ia le palmia o le malo Australia o Anthony Albanese o le a whaino alo ia e lona malo I le taimi o le tau o fianga le neia malo o whatasi le masina fau ia lo la tau walo ia o le whaavaina o se malo tu maoti o Palestina. Ta ua fo I Albanese o le whaiunga o lona malo ua whaia ina ua maia o na whaino ai ma tala noina lea mata upu I le maa mata I tai o isi fo I malo I whaafo e au fia ai ma le malo o New Zealand. E pei o na sila fia o le sa malanga asi si mai I New Zealand nei le whaiunga le vai aso Druai ia le palemia Australia mo ni whailo I ngalo ia ma le palemia o le malo New Zealand sa whaia I le ai o Queenstown.
O le televawe o le si tia o le tau o loa mai kompani ia e sa palaia supermarketi i nai masina ua mawai atu nei. E atangi ai le tau ngata o le tau o loa i isi e tunu i whafo o le lololangi. O le fua whaasolo o le tau o loa a le kompani o le Infometrics ma le Foodstaffs na whaamawina i se si tanga evalesi e tusa ma le lua tesi ma le lua pasene i le tau o loa mai kompani ia o loo sapalaia i ana supermarketi mo le masina o Iulai pe a whaatusa le i le tūlanga na iai i le tausanga ua mawai. O le tau o ano manufasia iai i le povi ma le mamoe na si tia o na vaenga uma ai moise ai le tau o le steak whapea le mince ma roasts ona o le maurunga o le tau o ia tau ma whaimaki e ti whafo a toa ma le tau ngata tuai foi ma ia lava tau mawha i tu tonu o New Zealand. Whailo mai foi e le li ofisa si nia o le Infometrics o Brad Olsen o le mana o mia tele mai whafo o le ano manufasi e New Zealand ua mafua ai le tau ngata o ia tau mawha whaau popo ia i male mawalalo le sapalai o ia o loa i le taimi nei po le vai taimi le nei o le tausanga peita aisa i e whaalia o loo mamafa le tau ngata i se vaenga o loa matau mafa au tū ai e leo a fia umai i le tele o loa i le tonu o supermarketi. O le taunu unga o le suenga o pito la tamai nei le TV New Zealand pe i ona whaailoa mai ono pō i manatu o tangata pālota. Ua mai tau ina i le si tia lea o le langolongo ina o le pātia le Labour e ui ina o loo lava pēr le fwai numela le whainga malo sa whatasi e la tau te tau ave ina i le teita inga o le malo. E le i aisa swing o le tūlanga langolongo ina o le pātia le National o lo tūmau pē i le tautus fulwha pasene. Ai o le Labour lea ua o atu i le tautus fultolu pasene o se si tanga lea e wha pasene mai le tūlanga sa iai mua. O le pātia le Greens e lua pasene na pa uai mai ua tūla i mai la tau i le se fulu pasene i le taimi nei. Ai o le pātia le New Zealand First lea ua se e ane i le iwa pasene e tasi le pasene ua wha au pōpō mai ua sili atuai i le pātia le Act lea o loo tūmau pēr i le valu pasene i le taimi nei. Ai o le pātia Maori, te pāti Maori, o loo tūmau fo i le wha pasene i le tūlanga langolango ina e le au pālota sa fisiringia i le suenga. O lona winga lao nei fwai numela o le a mawai e le whainga malo so vatasi a le National New Zealand First Male Act i ano fo e onus fultolu o le parlemene ai o le tuangai e limas fulma le vanua la tau na foa. I le fesili po ai o pito anga waa i le tofi parlemia o New Zealand toru pasene na pa uai le taitai o le National o Christopher Luxon le o iei nei o iei le luas furu pasene po se pa ua o pito maa wa lalo lea i le tonu o le lua tausanga. Ai o le taitai o le Labour ya Chris Hipkins le ua tūla i mai le se furu ma le iwa pasene. Wawasa mana i o Winston Peters ua pito atu iai le fitu pasene. A o le taitai o le Stasio Sui taitai o le Greens o Chloe Swarbrick i le wha pasene. Ai sa momo atu i le songofuana nafi o na whailo mai whala o i tele ia le taunu unga o le suenga sa whaafoe e Taxpayers Union ma le Kuria le ana ta awai a whai nei se palota a lona winga e tu tusa i tu e lua o le parlemene i le tūranga fo i le ta ua o le hang parliament e le aise i tu e mawhai o na latu whaavai ina se whai ngā malo. O le whai unga o le suenga le na mawanu ngai le langorango ina o le Labour nai lo le National e lua pasene le na wha popo mo le Labour tūlai mai ei la tau le tautus fultolu tesi mo le ono pasene ai o le National na pa u ia le lua tesi mo le tasi pasene tūlai mai ei le tautus fultasi tesi mo le valu pasene i le taimi nei a whai e wha o ngai e whai numela i se palota i le so o lono inga e whāno fua o le ato e se mai le vaenga i le o ngā tonu o le tūtau matau matotoe ai o la tonu fua e onu se fultasi ai whāno fua e whaopopo i le vaenga i le o ngā tonu o le tūtau o vale ma mawai o la tau fua ina fua e onu se fulu manitasi.
ua whaapa le tului mo nisi vaenga o Aitalafu mo fale ale fale tupe o le ANC. Mai iai le manatu o le a whataita iai maisi fo i fale tupe i le tonu o New Zealand. O le ANC le pei ona sila fia o le fale tupe au pito i te lele i le tonu o New Zealand. Mai o le o whailo mai le na fufuanga e whaititia i le wha te si fitu iwa pasene ia le tului fua pau mo le tausanga atoa mo la tau nonga tupe whaapitoa whaalia mai e le ANC o le fua apito i maua lalo lea o le tului mo ia tu ainga Aitalafu o whaia talu mai le masino uni i le tausanga e lua afe luas fulumo le lua. O isi fa le tupe au tua New Zealand, o lo whaasera laua la tau tului mo le tu ainga nonga tupe i le fua e wha te si valu iwa pasene. Whailo mai foi, o le whaapitoa a le ANC mo le oro masina, o le a whaapau i le 5 te si tasi wha pasene i alona tului. A o le tului mo Aitalafu e ta ilua tausanga, o le a whaapau i le wha te si valu iwa pasene. O isi fale tupe e wha te si iwa 5% ia le fua o la tau tului mo le lua tausanga. Ta ua le li o Grant Nutley, le whaatonu o Aitalafu o le ANC, o ia suinga o lo fua e mawai se wha ma avenga ma mo le tunu e fia whaia ni nonga tupe fau mo mea tau whale. A to ai foi ma i la tau e fua to e whaatulanga ia la tau Aitalafu i le nei vai taimi whaingata ma le whaale tonu o le te mau ainga. O lo malo ia mai foi le ono whaateitai o isi whale tupe i le nei lava fuafuanga a le whale tupe le nei o le ANC. I lesi vaenga o le tātou tala ua whaalia ma ia le manao o le vaenga whaopo whai le Greens e na tau ona to e whaafoi ma whaatu mau ia i ngoa Maori o nisi o i tu malo palo te i tonu o le lomua ai whaapea fo i maisi vaenga o New Zealand. Ua ta pena e lea pāti se tau sanga alo ia ua whailo mai ina ua whailo mai ia le suia leo le ingoa le tu malo palota o Rongotai mai ua whaingo ina ai o le Wellington Bays e se vaenga o swinga o tua oi a toa mai ngoa o nisi o i tu malo palota le ana whaalawa i tele mai le vai aso o ma vai. O swinga nei e pe ona whaia e le komisia ta ua o le Representation Commission o le a whaanga e le taimi o le palota tele a New Zealand le tausanga whau. Whaino mai le tamata i whaipule Rongotai, Julianne Chenta, o le winga o le ngoa Rongotai o le leo o le tai po o le Sami, mai o lea ua lata i le tolus furu tausanga o whaonga ina a o lea ua toe sui e au noa ma se talanoanga na whaia i ai. O Julianne Chenta, mai le tamata i whaipule o Tamata Paul o le Parti o le Greens, o lo o taulamua i le whaia o lea tālusanga lo tele. E pei ona ta ue le tātou tale le songa fua, o swinga nei o le ave se ai ma se tasi o tū mā lo, o lo o iei nei i saute o le motu i mā tū. Ai i au kilani ua sui ai fo i ma le ingoa Maori o le tū mā lo pālota o Ranui, le ua wha ingoa ina o le tū mā lo Henderson. Na wha mawhaina mai la el tua i whaipule le nei a Julianne Chenta, o lo o whetau i le lei a matala whea ngai le ngoa Rongotai mō lona i tū mā lo. E le aise mafu anga taua e da tau ona sui a i fua. Ua mana o le malo tele o Amerika ina ia whaale la ia masanga wha malo sia lo na mawhea lo loa ai ma le malo le tukuki po o le Cook Islands. O le tūlanga ua tangia le taimi o le asia singa lata mai nei i Rarotonga a le sui alo ia le United States i Wellington o le liengo ia David Kerenbeck na awai sa uninga whaamanatu o le onu se furu tau sanga o le malo o le atukuki. Sa whailo e ai o ia ma le pāle mi o le Cook Islands o Mark Brown. I se li poti e le newspaper o le Cook Island News ta ua ai e le li ofisa si nia le nei o le malo o Amerika. E ma whai no feso swani i au nanga wha pisanisi alo na malo o lo wha mautui au kilani ma Wellington i le wha le lei o so tanga tau pisanisi Money Company ma tangata te tōtasi o le Cook Islands i le wāwhenga iai ma pisanisi i Amerika.
na uma le whailo inga le li Paramio Brown, ma le li le nei o Karen Burke, o le ofiso Amerika I Wellington o na whailo mai lea o fuafuanga e ngā nunue whaatasi ai ma loe lua I le tūtau I suesuenga whaasai nisi, a to ai malati na ai o le suesue ina o ala manuia tau minerale mai le ngā taifale o le Cook Islands. Ua lipotia mai le nei vai aso, ia se tau mo whainga, e to toi nai le reisa I se au maunga le ai o Nelson I le tumutumu o le motu I saute. O lo taula mua ai le tau mo whainga le tamaita I Japani e ngo ia Yuki Fukara, o se tasi sa awa o ina I lati na e o whaato anga mala au tuto I le University o Lincoln I Christchurch. Na ia whaalia o le to ina malati na ina o le leisa I le tono New Zealand. E le ngata ina o se mea o tāla whengai. Ai, o le awhiso soani tele I le whaamautu ina ai o le nei vaenga tele o le whongatang mawha o le tuno. Ta ua e le mawhine o le teimi nei, taruai e le aise reisa o le to ina I le tono New Zealand. E tusa maleiva se 5 miliona tāla. Ia le tau o le leisa o lo whaatawina mai e New Zealand mai e tunui whafo I le tausanga e tāsi. O se au inga mawa e tusa male valus 5 afe tone. O tunu o tu e wha ia o lo o whaatau mai ai le reisa a New Zealand, e au ai Thailand, o Australia, Vietnam whaapea ai ma ini tia. Ua uma o na whaia se whaata inga le nei ma fine le toina le leisa I lo na whasi whanua I Nelson, mai na ia ta ua sa le tele le se lenga na iai I le tausanga na te nei. E le ngata la I Nelson, ai o lo whaia fo inisi whaata inga I le tuto ina o le nei lava la au o le reisa I nuu e au ai kai waka o au kilani ai whapea ai fo I male tu I matu o le tu malo o le uai kato. O lo tu mau peo no ufitia se vanga tele o New Zealand I winga wha le tonu ma le malu lu o le tau. A oanga I atu I le tau wha I unga o le tau malu lu po le winter. Peita ai e le o mauti noa le teimi tonu e umai tu langa ma ini o lo i nei le malu lu e pei o na whaalongo ina le tele o vaenga o le tunu. O le aso luas full tono o maasi na fau o se tema e pei o le aso lea e manatu sa I nisi o le amatanga alo ia lea o le tau e de tonga e ai lau o la aupo le spring. Pei ta aisa wha ilo mai lo fisa o le tau le med servers e mauti noa e le aini fōringa e wawe uma le malulu o lo whenga iai le nei vai aso. Ona o sa vili malulu mai saute ia o lo au mai le aisa o malekiona mai longa o na malulu ai ia le tau. Whaalia le aua ai tau o le tu whaatasinga o winga toa manie ma le lei o le tau ma winga whaale tonu ma le lolo wā o le tau ia e maa fua ai ia matangi ia o masa vili nei mai le tūlangi saute. Walo ia mai le whaale tonu o le tau I le songa fua a toa le nafi a e whaapea ai fo I mo le so se ia wanga nai ia nuu mai tū malo I le tūlangi I mātū. I tā longa I ta'alonga soka whaale vāo malo o lea o Sauni ia le aua tamaitai o Samoa I lalo le se furu ono te usanga le mātutua mo le sa ilinga o le siampini o le taimu sanga tunu o le Oceania lea o lo o whaanga solo nei I pia o le lato ta'alonga I le vaenga o le semi-finals ana navi na manu ai ia Samoa I le aua le atu Solomona I ai e 5 I le ai. O leisi semi-final na malo ai le aua New Zealand I le aua New Caledonia I ai e wha I le lua. La lela o Sauni ai New Zealand e su e fusi ma Samoa I le final o le neita unsanga I le stofi. O au umane I lua a Samoa ma New Zealand e le I whaia ina I le ta unsanga a toa. Mai mautinoa o le a mata ina I le la o su ngā fusi I le malaita alo I tūna I mato I le stofi o le vai so nei. O au uma fo I nei lua o le ua wha mautu o la vanoa mo le ipo le lalolangi I au e lalo le se furu fitu tausanga le matutua I le tausanga a sau. E ta'alonga soka o le ua sau atu I le au soka le laumua o le Phoenix
i le vahenga o le quarterfinals o le taamisanga o le ipua Ausitalia i le fo i whaangata mai pei o na whaanga solo ai le teimi nei. O le li o Hideki Ishiki o le leina i luma le Phoenix lea na ia aina le skoe tasi i le pau na malo ai la tau i lo naiva su 5 minute o lea ta ilonga i mele po nei lea sa. O le taamisanga le nei le Australia Cup o se taamisanga o le pau manofo e whaia mua a o le i amataina le taamisanga fo i le nei o le A-League i le taalonga soka a Ausitalia. Taalonga i le Solulu e taalo ai le au kilani ma le au a South Melbourne i le lava taamisanga. Ia o le whaaiunga le nao le nei vaenga o telefau. Toi whaatala whātu le tātua tana o le isi fo i whaau pōponga le neo tala mai Samoa mo le nei fuia solua. O tu inatu se whautua ngai lumar kāpeneta ma le soifua maloloina. E tāpā ai le whai o se aso malolo se tasi mo le atunu atoa. E tau whai whaama mā o mai e tangato le atunu o polu sa vai manono ma apolima. E polo ia le atunu i e te tu whaatasi e whaia le whaama mai no te whaama o te malawa ina ia tinei le insetio le namu whaala fua le olo o lātou whiawea ia nere whaama i o le dengue fever le atunu. I le whaai unga le vaiaso wa whaama o tinoa mai ai le maliwa i whai o le isi ta mai tete ma wa atoa i le to ono whanau wa maani liu le whaama i o le fever pona iwi. Au vainga i le maota ngā se ngasi ulu mtu tua lava lātou wia e whaatumulia mai la vai leao whapena fo i le pō, e le tele o mātua e auto waa atu mo whanau fia mo mia le fiso soani, mai o fo i moenga o lo tau fia ai whanau o lo whaatumulia o mafoi, ai o lo wha au popo pe lava le fwai numera, o i la tau o lo a fia le wha mai, ai ma mawha lava i alo ma whanau mai le luas fultau sanga, a ngai ile lima tau sanga le mātutua. Ai o loo wha ua peanga ruenga le mtanga ruenga wa o ngā wha pe fo ili soifu maloloina i le whana ina leo lo toa a onga e me se lava ino whanga o loo pito i sili o na to tele i la to o loo pe sia. Mai pe awhai foi e tu mau lava le a ngai ma wha o popo pe le foi numero o tangata po whanau e a fia i le wha ma i le nei foi vai aso. O lona winga e wha a wau pea o ngā whanau lunga o penta wha ilangi ma a wala wha teknolosi le ua ngau sia e wha ua waia la toa ua onga, ai wha o popo pe fo iwa yaso e tau fia ia onga ilona toe a e mai. Ma o le vaiaso u mawaena wha e loa e fo ili fiso swania le malo ni usila, e ala e se vaenga o fo mai o le amalanga mai, ma se uto mea whi ngā ruenga fiso swania i e tātou fo mai ma whale mai te tono le atanu. Ma o le fiso swania le malo ni usila, e tusa ma le tōtu se furu afe tā lalo na whātu peina, e o se lia ma le 5 afe tangata sa mō wa fia i le fiva pōna iwi, talu mai le amatanga o le nei tau sanga. O le reporti manitanga luenga o leo le nei fo i aso ta maa le tau sanga le nei, e le eini whaalavelave mātu ia na tūlai mai, po se soifu ma o mau mai ni whaalavelave po ni ve singa, se vanga na ai na inunga awa sa wha pisa o. O nisi o nei whaalavelave tau ta avale i titi, na whaafatai ai e le komisina o tanga ruenga o leo i le atunu. I le mai ai o le nei fo i aso whaelunga i nei whaasino i tamaa, o lo solonga le nei mea umai le atunu. Se vanga na ai le mata opo e tasi o se tamaa i ta i se funma le vālu tau sanga le matua. Na wa ai e se tau le a santa mo e wha mahalo stino le tae au le aso nga fua, o lo ta atia i tono se paipatele o se ala vaise a wala sima. Ma ia ripoti ane le vaenga o tine mu po whaalavelave whaafusei. Whai loa o pa au na o atu i alimtanga luenga o leo ma le vaenga o tine mu e fisoa swane, mai o lo matapongia le tamai tai, mai o le whaatinonga o fisoa swane mo mua ana toi te i mai ai, mai o lo wha au wauwheutana inga alimtanga luenga o leo ma mātua o le tamai tai, na whai loa i alitina,
E ei nei se inga whaaloto I whale na tūla I mai le tae au lea. Ai ole tamai tai foi, e ilo na ngase tu maupo le mai sela. Sau no awa pa au o sa ili linga mō muan tanga luenga o leo, na mawai na tau mawhaile tamai tai e pule lon soifua. O le amatanga le vea so nei na whaatu te iai I le wafu whaavau māloi na tautu, le Port Kalame wa ta ua le ika moana, na whaatasi mamai ei sui o atu moto e la tatu le se fulu o le Pasifika. E whaapitoa le vaenga o leo pui puia e a o ngā sami o le Pasifika, mai le whango taina whaasoli tū la fono isi atu nuu, ai mai se lava fo I le pui puinga ma le mata I tuwina, o le whaofi na mai o whala au whasaina I lungo o ngā sami I tonu o atu nu SS o le Pasifika. O le Port Kalame o lo otoe mati e se isi la sanga fou e mata I tuwina, e atu nu uma e au fiei ma sa mo le vaenga o leo. E au fiei ma va leo uma, o le vaenga o ami e isi atu nu e au fiei Papua New Guinea, le olo ngā lurue whaatasi ma le malo Amerika po le Lanto Coast Guard. E na ia te atu ma tau fia ia whainga whaasoli tu la fono, o a whaasolo ma iei whainga whaasoli tu la fono atu nu te tele o lolangi, e mi se lava I whala au whaasaina. O le fionga le tamai tai pāl mi tausi o le atu nu fia me na omi ma ta awha, o le saunuanga au tū na ia toe wha amanatu ai le tāu tele o le neiso o tanga whaatasi. O leo uma le Pasifika ma le malo Amerika ngā rurue whaatasi ai, mo le saunga le mua o tātou o ngā sami. Ua tai muarkala pua lo waa o le Sea Coast Outrigger Club le nei fo iwa yaso whaapitoa mo tupulanga televou, e whaata oto lātou Port Kalame e te tai e se mai ai ma fau alo ma whanau a meise lava le amata mai le ono ma le fitu tausanga le mātutuanga I lunga, e ave ese mai ai I le tosi nā tu le whaonga no tablet o telefoni ma wana wha teknolosi whaona po nei po computers, wa a fia te le ai o lātou ma fau, mai le whaia o nisi mea tā ua maao ngā atu ia I lātou, e pe o na iei whanau ma le awhi se lau fitu se fulu, anga I mai le luafe. O niso ia awala le kalapu ala wa o le Sea Coast, e una ia I alu ma whanau nei, e whaafia I le alu waa, e le ngate moa I le wha malu stino, e moa le fiso ta inga maisi foi whanau, e lato te mafuta whatasi. E iei le tali tanunga o nei Port Kalame mana nei wha moe le vaiaso le neo tupulanga televou. E na ia a mata o na whaia se awala e fofo ai whaafita auli ma le afianga o alo ma whanau, mai le mata le mwha maasani o lato mafau, I upo mata ngā me whelafulafo inga e whaonga ina I upenga ta wha ilangi, a wata ma ta alonga o lo whaonga ina, au ta alonga whasio tangata ma le whao lima, o lo fia e ta alo ai. O tala fowia, man wia le ne yaso lo tātua tino, whasoi foia.
tangi mai ana o wapuni mata o la ua sona wanga tole patua o e a ole masa o tu sira la upane sa o tu ai ia kia Whawhiwhianga mai le au whai pese a le Golden Ali's ia mal pese na lea whai tu langi. Tuha malo atu tata au whafonga le nei vaenga o le awa uli le wate alai titia a whaltasi ia o mai a whai mal au inatu o whaoponga mulmuli o tatu talafou ia peon tāpina mai eile sunga ia tasi Salem Sami Samoa ia a o le fionga ia la wano ati lawa ia mo ni usila nei. Tai au au ni ngalo ia nana eile nai fesuia ingo tatou Polokalame ia ile asoa tai au pe ona whasitisila atu le aswaraili ia na mwhaiona mai mua mwhaafonga fo ia i ni whaatala noanga po o ni whaalawi loa fo i ale ofiso whainga pālota Samoa ia le amata mai le tula iwa. Ia mwhaiona whaafonga i lungo tatou pengo sota inga maltasi ono tesi maltasi whamo ia le tula iwa ia ono na winga o la whetutu na i fo i taimi e taia tatou talafou ia o la whaalawi loa fo i nisi o vaenga tāua e aono no fusila fiai ia i tatou ia i le taimi o pālota o le aso le pālota a Samoa o le aso luas furuiva o le masino o kusa pa utono lava le aswaraile ia o le aso lulu ia o pre-polling ia po pālota whapitoa ia le fo i olo la mwhai fo i ona mai moa i lungo tatou pengo so ta inga i le aso ai tau whamalo atu i o whamanatu maasani la mo le awa uli a whapea lea e hila wa appointment nei le tolu ia pol a fol tolu anga itua ia mantua la wa appointment a whapea o taimi nei le te loa e lim whaiona e alu iai taimi e lan nei wale wanda taona vinil fomai ia e whai e tu ula wano mo lisi tangata ma o isi taimi e le charge ai o e le mantua e le vili a pe di matala pe sfutala e tu ila o account o no o lo le vili atu e cancel le appointment ia linga te lea tato tala vai ne fe mai tasi te le ato le tumu fal tala vai le pikia we mantua e le taimi fa atapula e le pikia lo lau fuala au ia ona lo atu leo fa mai wale mfayunto e wawa expire e taimi fa atapula ia e mai mau mantua le tele o tato o tupe e alu le fa atupe ngo fuala au le fa atupe le fa mek le tele o isi fuala au ia ai e amu ia tato leo mo i lava lia ia le tele ina free ia le prescription pe lima tala fo inisio fuala au ma vaila au ia ai le ma fayon fango fiona ma wa tato nei o Samoa le sa walu i le sifal tala vai mai tala vai ala fanau ia e luas fulu lua tala ile tawale fango o le vai tas ia ine ia le laki o lo o mawa o mfayona mawa fua pe ai alu i isi le tele o isi fale tala vai ora ni ngaro lau tala vai ona piki ani se famanatu ia o le sa le mulunga la wala tele ngona tele va e le tala le au mai lungo le Radio New Zealand ia e winga le wa umo le fai nena fai asu inga ile maliwa yo si Tinalia Natisha Kirsten Pare Teoro Hana Wetiri le asa o atulan la ta avale masiana tama tolu tausanga ia ai la vea ina wa mamulu mai le vaa le toso e lista avale le watu iluma le sao mai lisi pito ia sao loa pi fito ai malta avale stina masiana tama le tolu tausanga o le whanonoi o le tala ona lea na maliwa ia le tamaita ai le luas fu tolu tausanga ai mwhaion whaasau ina mai le ta ia le soifosio na lo tolu tausanga ia peo na vai atoi fo ili poti peo li potia e le tuangani o le tamaita ai le o maliu
Ia, te lo o se whangwhangu fo i pe ona sau noi fo i le so upo leo. O se whangwhangu lea mo la tau whangongota. Ai me se la tau le toso wa a le te le ina oanga inu ngā i risi pito le motu, le oanga inu ngā le pito i lungo le motu i mātū. Le toso lava ia waa, ia e tautua nai whama i e tangtanga ia nea i le wahinga lea. Ia po o mau, ai po o mau le wha mau. E mau wea tātou i pōrua. Tō te le tātou le e toso awa awhi tō ta awale pe au i whangotanga. Ia tautua nai le saunga le mū mawa aien. A me se lava i aso i e savili malo si savili. Ia e tautua nai le saunga le mū inu wahinga lea. Ia mane whamanatu lawa le saunga le mū maasani pe alataina watu e piki alom whanau pe atu ua le haonga. Ia vai le ia mai lava atu nanga ina ia i sone o haonga. Tautua nai tatou ua mai lana pe se fulu pe lua se fulu. Ia ona e lava tamaiti la i te tamamo e whafua se ia nei lumala wala. Nei te iwa la vevea e mau e soifu halom whanau. Pa vivianga sui whewhiloi to e luas funlua minute o na tali o le tula e lua. Le pomisa o sao le lava mongoto atu le la nai mai o kuanga rosa o alofa taulangi e momoli le matangi tala noa inunga o au o le langi ta ulima ma fola ulau ma tala no ta ma fau ya e lo mai lo nau ya o rosa o mai lela lingalo o la rosa now e fia la ai matala no amai o ma fa ya o rosa le funga la au rosa o alofa taulangi e momoli le matang tala no inunga o au o le langi sa ulima ma fola ulau matala no ta ma fa ya e lo mai no now ya o rosa o mai lela le galo o la rosa
Oh,
Ko he tamamanu na tuku iki nei ka ko au na hangu mawhai venei aloha mai ko ki oku mata ko awe wia lele atu ki moana aloha mai ko ki oku mata ko awe wia lele atu ki moana wia lele atu ki moana
whawhiwhianga mai a vania ma jiwa toloa ia. Ma le pesele na ili ngalo oe. Tau whamalo ia o loa o mai whai taimi whamai ai tato tautua i lunga o le o tato upenga o fisota inga. Ia o le aso o aso lua whapene ma nei ia tau wha ila i le sua e lini. Sua e lini e whai le popo a vela ma le alaisa. Ia o uma le aso lua ai na ila i le talo tao. Ta malna e te pepese na ni mai tamana wa tumu lele ulo pepese ai ta mai ti nei afia atoa vai la mal ulo kokola isa voi le pete el fitu tau sami le kokola isa ia e vai le ta toa ulia ile ola solulu alo fatele tu lava mo oto uma fa longo fa funga mai tato tautua ia ona le wo mai taimi tato te fa ma vai ai ia fa mangalo fo tautua nei aso pe o ise upu sala i lau whaafonga ai tātou toi wheloa i le tai au i le itu lai fitu ia o le ato e amatalia i le tautua si ufonga lau mua po le Samoa Capital Radio i le aso a tai au me le fionga i le lipule ma le au whaingaluenga nei mātou te whātou whā soifua atu i le nei taimi.